Yeah, zvuka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Ko zame mic, nice show. Jebeno začne bit funky banga, yeah. Za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto. Bitch, kar predstavljaš tisko, seljačine. Repate za pajkice, za lip gloss, za najkice, za speed cox. Zato imate zabit nos, jadni ste, jer ne vohate lastni shit, gnoje, jaki ste, šilavi. Je skor ko dik moji, včasih me prime da na redu bi vam neki tako big boy, sam ne. Ker ste little bitch, yo, dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden. Rap delam srcem in dušo in full se pridem. Ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben. Juicing pa gin min na liker notu krigel. Muziko do fulla dvigin dok ne pride pet kibel. Diddle little in this bitch sem moram style hit vrš. Enim je na bed zato ker višem se na itch, yes. Picture me rolling in my 5-4 bands. Neregistriran in ukraden bands. Damn yo, brez brems vozim proti tab yo. Res, ker si proti man show. Check the real man show. In jebeš filme, can you feel me? Ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem. Ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem sam kolega disem. Ker se veš da, eni tam preveč gobzajo in ne vem ka. Od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam. You dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko me čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem pred tem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fucking raj mi nek good vibe za good night. Pa mu to oprema. Pardon. Yeah, zvuka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Yeah, zvuka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Jaz sem maco, zjutraj z limano imam faco. Jaz ne rabim budilke, zbudim me moj petelne rilke. Pismo nos, spet v temi tavam brez svetilke. Rana je ura, mal po strani frizura, ampak čez viš na kmetiji čaka del z očmi ne zavij. Takle je moj urnik, najprej gremo kurnik pa v hlev. Na polju delam skozi je del. Moj traktor je mašina, peta je brzina, k po nivi orjem, nikoli problema ni z motorjem. Traktor furam jaz vsak dan, vozam se skozi center v Ljubljan. Traktor furam jaz vsak dan, ne me gledat zdaj stran. Nima sam živine, velik je perutnine, manj tudi sadovna, čebelna, tega nima kmet vsak. Mi slovenski kmeti skrb držimo, za kmetijo svojo živimo. Kupuj, kar mi naredimo in zapomni tole rimo. Pozim se seka drva, polet nabira mrva, moze se skozi, tudi če bom gnoj. Vse je bilo mutan. Test? Test dela? Ok, dela. Ok, vse je bilo mutan. Opa. Živijo Zubi, živijo Abi, živijo Tenza, živijo mi, Lezi, živijo Kada, živijo Šikar, živijo TaySon, živijo Juško, živijo Lan, Rosa, živijo Aleksej, živijo Stepi, živijo Leni, živijo Tjanik, živijo Izak, Bizjak, živijo NA. Ajde, poksizite drugač, by the way, like, zdaj imamo par stvari, ki bomo šli čez na hitrco. Ne, Abi, nisem pozabil, sam šel sem na vrc, mogel sem si Red Bull naštimat, mogel sem TV naštimat, kravato, igral sem Lost Art, tako da lahko bi se oprej pripravil, ampak je bi ga. Juško, ej, Skop, jaz sem eno pol dolar ponudil za tebe, ajde, povej, Juško, kašno. Živo Skuta, živo Jakob, živo Tja, živo Nejc, Perne, živo Alex Ličen, živo Gami, živo Tija, živo Fake Monster, živo K1nzell, živo Roko,
Živijo Jan Duhal, chat, danes imamo spet eno ponudbo z Red Bulli. Mislim, da spet prvih to, ki vas bo, moram pogledati, koga, mislim, da bo verjetno spet prvih 100, ki boste upisali kodo na internet, boste lahko dobili za 100 nov Red Bull. Tako da to bom zdaj vse odprl, pa moram da če očala gor. Ampak ja, v glavnem chat, začne se ob 7, bo še vse čez, kdo je v finalu in tako naprej. Ja. Še ena dobra novica. Zdaj imamo popust tudi na ergo... Zdaj imamo tudi popust na ergo vision pisarniške stole in pa na dvižne mize. Video za pisarniški stol, jaz dobim en pisarniški stol še od ergo visiona. Un je moj tako drugač najljubši stol, pač kakor eni veste, prej sem imel tega Mavixa, ne, to da vidim. Tega Mavixa pač bom prodal ali pa mogoče nekomu dal, bom vedel, kako sem počutil. Fora je, da jaz sem kontaktiral ergo vision zaradi tega, ki imajo take stole. Sicer imajo za isto ceno, kot Mavix, imajo boljšo varianto. Mavix, tak stol, ki ima ergo vision za 800 evrov, ga Mavix prodaja za euro 500, tako za info, tako da boste vedeli. In imamo zdaj povsod popuste, se pravi na gamingstol imate kodo ScorpLZ, klicaj gamingstol v chat, pa imate link, pa imate ScorpLZ za 400 evrov popusta, ker je 10%. Za vse ostale stvari, date lahko klicaj ergo v chat, pa imate popust s kodo ScorpLZ na vse ostalo. In jaz bom verjetno full uporabljal, ta stol mi je drugač ful všeč, chat, to da boste vedeli, bom naredil tudi razliko med videom, v videu bom naredil razliko med gaming stolom pa pisarniškim stolom, ne, nisem še probabil. Razliko bom naredil med gaming stolom pa pisarniškim stolom, to je čisto tudi od vas, kaj je bolj vam sede. Ta stol je bolj tako, da te objame, udoben, lahko si bolj naprej in tako naprej, medtem ko pisarniški so malo drugače, bom vse še razložil v videu, ampak bom verjetno unga veliko uporabljal, ker bom imel tudi moj logo gor, vi ga sicer note mogel z logotom dobiti, a bom imel tudi svoj logo gor, ker mi je pač valjda toliko bolj special, toliko da boste vedeli. Ampak ja, dobil sem tale paket, zdaj sem jih odprl, da niste videli, tale paket sem dobil od Red Bulla. Tole je hladilna torba, tako da lahko predvidevate, da je tole Summer Edition Red Bull. Ja, tole je Summer Edition Red Bull. Imamo kodo, da boste lahko za 100 dubal. Tale Summer Edition Red Bull je takle zelene barve. Okus je, zdaj ne vem, če bo zaradi lučičev, te lahko videli sploh, ker se toliko svet. Alo! Ne boste videli. V glavnem, okus je kaktus. Hvala, ki si mi Urkmax, Biggz, ali Batch, ali kako je 2-3 ure. Hello, ajde vsi hype v chat spamat. Vsi hype v chat, ajde, deva hype za Urk, hvala ti legenda za 3 ure. Kaktus, okus kaktusa, pojma nimam. Cactus fruit. To bom zdaj sprobal, da vidim, kakšen je to okus. Potem, ko sprobam, pa imamo, dobil sem tle še eno stvar noter. Tole še ne vem, kaj točen je. Čak bom tole ven vzel. Tole smo dubali. Drugače tam v zadnji imam prejšen edition, mi je full všeč pakiranje, boljš kot tale. Pač tako za razgled, ampak ja, noter sem nekaj tazga dobil. To ne vem, kaj točen je. To po moje kaktus sestavaš, ali kaj? Kaj je to? Pojma nimam, kaj je to. To bo pa mogel pogledati, pojma nimam. Pa čakaj, da tle zdaj vidim chat za kodo. Da prav postavi svoj okus in uživaj ob novem Red Bull Summer Edition okusu. Vzemi dele iz lončka, iz delov sestav svoj okus. Ok, vidim kako je. Ok. Tjaj se 9 evrov, tjaj izhati regen za evro. Hvala ti, hvala. Živa rekon. Aha, ok, vidim kaj je treba sestaviti. Bomo sestavili, lej, sem outside. Če bo dober okus, postane member. Lej, meni je tako, ne vem, mi bo všeč okus ali ne. Dejansko me zanima, kako bo. Ker si ne predstavljam, kakšnega okusa je kaktus. Ampak zdaj sam, da to sestavim. Čak, kakšna je bila slikca? Ja, imajo vsi to isto. Čakajte, sestavljam si kaktus, chat. Sestavljam si svoj kaktus. Kole. Vam bom pokazal svoj kaktus. Sam počakajte. Takole. O, to visi. To se je narobe slišal. Takole. God kaktus. Ja, chat, TaySon pa K1nzell oba igrata, ob 7 se začne. Evo ga, moj kaktus. Šel sem na simetrijo. Ok.
Aj, naš, da sprovamo tale okus, čet, da sprovamo tale okus. Kje si, Jakob? Živijo tim, živijo vsi, pozdravi, pozdravi. Jaz bi vedel, če bi kaktus lizu. Ok, TaySon, ok, sem predstavljal, da nisem tega prebral. Ajde, da vidimo, čet, kakšen okus je to. Tole je pa ful dober. Tale je pa ful dober, čet. Sam? A veste, na kva me mrčkam spominja? A poznate uno pijačo aloe vera? Na tisto pijačo spominja. Ta je ful dober. Pač meni je drugač, meni so najboljši Red Bulli, so mi uni, ki nimajo okusa po ta pravemu Red Bullu. Ne, Juško, čet, jaz nisem sponzoriran, pač jaz sodelujem z Red Bullom, ampak nisem sponzoriran, nimamo nič zmena, zdaj moraš pa nujno to pokazati, pa nujno moraš povedati. On mi pošlo in jaz pač naredim. 22 headshot je rad, v bistvu ne, poznam, v bistvu hvala 3 sport, ne vem, hvala ljubi za headshota, hvala 3 za sport. Benji se je čuti igrata, ja. Ne, čet, dejansko ima okus po aloe veri. Abi, prid dol, 2 sem dubo, čet. Abi, prid dol, da ti dan zapravo, da lahko folko poveš, da je dejansko dober. Hvala, ker si mi doniral, zdaj se pa... Oni pošljajo, ti pa piješ. Tako nekako, oni pošljajo, jaz pijem, ja. Tja, izhvati regeneš za 1 euro. Lep. Kdo? Hvati za 1 euro. Ne, res je, po aloe veri je okus, presežem. Presežem, da je po aloe veri mačkan okus. Sam, ka ne vem pač, kaktus fruit, čakaj, kaj gor piše? Energijska pijača z okusom kaktusevega sadeža. Sploh ne vem, kakšen je kaktus fruit, čakaj, da preberem. Preberem Juško, ker je fair ponudba. Kaj pa je Juško ponudil, čakaj. Čakaj, da vidim, kva mi Juško ponudil. Ponudba, jaz ti pišem kredice, ti pa meni Netflix Standard Edition plačaš vsak mesec. Abi, kaj pa če ga zraven damo v svoj Discord? Ne, v svoj Netflix, to ne moramo, a? Koliko pa je to? Koliko pa je ta Standard Edition? Koliko pa je to? Koliko je drugač, da približno vem. Jednej horor, hvatili ga sap. Ej, uživi v kinu, Agent 420. Ne moramo. Abi, pa se nisem sam tako z njome, 10 evrov je. Ok, Juško, ampak tako. Koliko folka lahko uporablja za 10 evrov Netflix? Koliko folka lahko uporablja? Kaj pa bi, če mi še kdo pomaga, da še unim dam. Da je fair, da imate vsi po alun en account. To lahko drugač. Je fair, se strinjam. Je fair. Se čist strinjam. Ej, moje sožalje, Sandor, ko imaš. Dajte moje sožalje za Sandor v chat. Živijo, ne, živijo Strix. Evo, Abi je prišla po Red Bull, da vam bo povedala. Ej, je. Ej, probi pa povej. Malo v chat napiš. Pa so už pokazala. Pač čakajte, chat, bomo pogledali, kako ta sadež zgleda. Imamo drugač, malo čas 7 se začne, to kdo te vedel, tako da imamo cajt. Kaktus fruit. Slike. Evo. Kaktus fruit tako očitno zgleda, okej. To še nikoli nisem videl. Nisem videl, da kaktus ima sploh svoj sadje, če sem čisto iskren. A očitno je tole tata pač vijoličen del ali kakšna kol barva je to. Evo, Abi je ful všeč. Right, it is like aloe vera a bit. Ja, dejansko chat, je, evo, všeč je. Všeč je. Ja. Tako da tega se bom naročil, tega pa Blueberry si bom naročil, če bo možno skun, Winter Edition ga nima več tako, ampak tale mi pa ful všeč. A ja, koda, čakaj, koda chat. Da ga lahko sprobate, čakajte. Jaz imam kodo za vas, skoraj sem pozabil. Ne, čakaj, kje pa je? Čakaj, a nimam jaz kode? Čakaj malo. Čakaj, očitno tukaj ni kode. Čakaj malo. Zdaj je vzem največ 6 počevin, ki jih hrani hladni torbi, uživa svoj Red Bull, bla bla. Jaz sem mislil, da bo to kar tudi koda. Čakaj malo. Ne, na tag! Objavi in označi. Jaz sem mislil, da bo spet koda, chat. Kaj? Ja.
No, ne, chat, na tag! Nimamo kode, mislil sem, da bo koda, tako kaj je bilo prejšnjič. No way, kaj da igra? Ne, tale Red Bull ni grenak. Jaz ne bi rekel, da je. Če imam drop map, ne, nimam. Vsega bom sam na maxim grem. Ne, če, jaz sem mislil, da bo koda, se upravičujem, zdaj sem vas pa nategnil. Oje, čas, zdaj da vam sam še malo pokažem, okej? Tisti, ki ste bili na začetku snima, by the way, stisnite like, gremo do 500 lajkov, ja? Tisti, ki ste bili na začetku snima, ko sem razlagal, pa ergo vižno, ja? Da imam zdaj povsod popust, rad bi vam sam na hitrco pokažel za par stvari, okej? Pa ergo vižno imamo zdaj, glavni razlog, da sem jaz sploh kontaktiral, so bili pisarniški stoli, a ne? Zato, ker je tako korun Maviks, tako da bom unga dubo, Maviksa bom prodal, a pa mogoče dal en od vas, bom še videl. Imam tukaj očala, moram jih še spucati, pa jih dam gor. Tako da bo to vedela, se pravi, zdaj če greste tukaj na stran, se pravi, pisarniške stole pa dvižne mize, imamo zdaj tudi kodo za popust, se pravi, te stvari ne boste nikjer drugje imeli popusta razen pri meni, okej? Ja? Tako da oni nikoli ne dajo popustov na te stvari, tako da sam pri meni imajo to. Klezi je rad v bizdi, da me prikvarjali ljubi za Klezi, očetno poprosim, hvala ti, za support, pozdravljen. Tako da imate tle polken izbiro, medtem ko na gamingstol imate kodo ScorpLZ, pa je 40 € popusta, okej? Se pravi, tle imate mačkam več popusta, medtem ko tukaj imate na vse izdelke. Imate pisarniške stole, pa dvižne mize, jaz bom sicer video naredil za razliko med pisarniškimi stoli, pa gamingstolom. Oni mi bojo dali sicer tegalga, se pravi, Smart Deluxe, to je njihov najboljši stol, ki ga imajo. Tale stol ga Maviks prodaja za Jurja 500, medtem ko ga oni za 770, z mojo kodo imate še 5% popusta, by the way. Tako da boste vedeli, pa jaz bom pač tle svoj logo, pa tle bo ergo vižen gor pisali. Vi imate pač tazga praznega dobite, a ne? In bi rad na hitro sam razložil malo razlike, tako da boste vedeli, drugače imate klicaj ergo v chat, pa imate link, da pridete na to stran, a pa klicaj gamingstol, da pridete direkt na gamingstol stran, tako da boste vedeli. In ta stol je tako, ker jaz sam da je konstrukcija tale pol boljša. Tole je 17 kg aluminija in je zaradi tega tudi boljš za pač do veliko več kil, naprimer, pa ta je tudi za najvišje, a ne, ta je do 2,10 m, ne? Ja? Sam lepši od Maviksa. Ej, jaz, ko sem ga videl že od TaySon, je to klep, ampak ja. Mislim, ja, ni prav od Maviksa, ampak ja, vem. Okej? To je, da boste vedeli, tako da jaz bom tega dobil, drugače sem hotel povedati, sicer bom naredil razliko, da boste vedeli, a se hočete odločiti za gaming stol, a za pisarniški stol. Jaz ne bom vam govoril, nujno kupite gaming, nujno kupite to, itak se sami odločite, najboljše, da greste drugače, ki nimo Ljubljano, pa testirate, živo dom, zato, ker za vsakega je drugače, ne, vsak mu nekaj paše, drugače pa se prav, če vam pokažem hiter, oni imajo tle stole od 300 €, pa vse do 800, ne? Se pravi, teli najcenejši so tudi zelo udobni, ampak je za manjšo velikost, sicer zdaj tale recimo do 200 centi, tale recimo sam do 170 centi velikosti, a ne? Pol imate tudi težo zraven, tale je naprimer brez naslonjala, pol pa kakšno razliko, se pravi tale, ki najcenej ima fiksno hrbtenico tle, se pravi, to se ne moreš se predstavljati, ne, sam pač imaš fiksno. Medtem ko tale ima uno, ki se že samo, ne, tale ima tudi še fiksno, čakaj. Ja, teli, smart, imajo pa to, ki se premika, ki se prilagaja malo tvojemu hrbtu. Tako da tukaj je čisto odvisen, za ene je to boljš, za ene je boljš, da imaš fiksno, to je čisto od vas odvisen. Tale iTrack ima recimo Abi, tega je ona kupila, preden sem jaz sploh sodeloval z ergo vižnom in je tudi razlog bil, da sem jih kontaktiral, ker sem videl, da imajo kvalitetne stole. Tale je pač drugače samo do 180 centi, tako da tale je pač za manjše ljudi. Pa tukaj, pa teh smart, smart basic, tukaj je največja razlika med smart basic pa temu smartom, je ta, da tale ima drugače tole za sadeta, je tak naravnost, pa ima obliko nog, medtem ko ta je tak zakrivljen, tako da to je tudi odvisen, kaj je vam bolj všeč. Ja? Ja, okej, Abi. Pol pa imamo Smart Plus pa Smart Deluxe, je pa edina razlika, lejte, v ceni je 650 € ali pa 770 €, ne? Edina razlika med te dvema stolama je, da je tole pravo usne, tole pa pač mrežica, ne? Ni usne, ni niti umetno usne, ampak je mrežica. To je edina razlika, ker je sam pač fora, da je izgled drugačen, ne? Tukaj imaš recimo pravo usne gor, medtem ko pri temu imaš pač mrežico, se boste videli. Recimo, če se odloča za te, ki so najdražji, ne? Tak je najdražji, pač oren konstrukcija vse. Lega svica, no way! Pa inteligentna za 5 €, kva je to? S to vam dogi sanjali bi mnogi.
Kva? S tobom dogi sanjali bi mnogi. Hvala ti, Svica, daj da srčka v chat za Svicala, hvala ti legenda za 5 evrov. Malo zmeden s tem, ampak ja. Ampak ja, chat, tako, kogar sem rekel, tukaj sem moral tebi odločati vaš budžet in to, ampak dejansko, recimo gamingstol je 400 evrov, z moja koda je 360 evrov, ne? Ga lahko dobite za cnej. In najboljše drugače sprota, jaz bom sicer, kogar sem rekel, naredil video za razliko med temi stoli, a ne? Ne, Domzi, jaz z njimi sodelujem, tako da pač jaz dobim stol. Zato, ker pač, jaz sem načeloma mislil, da sam zamenjam glavo pri Mavixu, ampak so rekli, lejte, bomo mi kar tega dal, da imam jaz tega, zato da je prav njihov, a ne? Ker je pač itak boljš, pa tudi boljši, a ne? Mavix je za 800 evrov, pa v bistvu dobiš. Pri Mavixu imam jaz tega, ki je za 500 evrov, pa ga tam prodaja za 800, tako, če gledamo razliko. Tako da cenovno imajo oni zelo dobre cene za tako kvaliteto stolov, ne? Za tak stol podružnik Mavixa prodaja tak stol za Jurija 500. Tako da boste vedeli mačkan razliko, še enkrat dražji v bistvu. Pa imate tudi kodo za popust, ampak ne, tukaj ne pravim, pejte na najdražjega. Tukaj se morate vi odločati. Jaz sem vse stole sprobil, vsi so mi super, razen te, ki so pač za majhne ljudi, ker pač to ne mora imeti. Ampak vsake pač dejansko, kjer stol, ko bo še dober, ne. Isto, za gaming stol je isto, ampak pri gamingstolu je taka razlika, se pravi, gamingstol si ti bolj naprej, mačkam bolj te objame, medtem ko pisački stoli so mačkam bolj na chill, mačkam bolj so mehki in tako naprej. Je taka razlika. Svico, še 4 evre. Ma daj ne kontaš, vidim. Kako da je to kontan, Svico? Rajš komenteri, kva je fora. Rajš komenteri. Nima drugačna od verzi tukaj. Ampak ja. Pa še, če vas zanima, takrat, ko sem začel sodelovati z Ergovižnom, je folk vprašal, kaj pa, a boš imel, največ ste me vprašali, a bo imel tudi popust na pisarniške stole, pa na dvižne mize, in sem rekel, da zaenkrat nimam in zdaj smo se zmenili, sem zelo vesel, tako da tudi na dvižne mize, imate zdaj popust. Dvižno mizo bojo mi tudi sem pripeljali, da bom tudi video naredil o tem, da vam mačkano razložim. V glavu imajo pa 4 različne, imajo pa različne funkcije, se pravi, recimo, tale je najmanjša miza, ima še predal v spodi, pa je najmanjša, ta je bolj kanes za laptope pa to, je dost mehna. Drugače vam vse piše, pomate classic, clever classic je, da vi pač gor pa dol lahko spuščate, brez da nima memorija noter, ne. Medtem, ko tale clever ima že memory noter, se pravi, lahko si naštimaš točno določeno višino in samo na tipko pritisneš in ti takoj tja gor da, ne. Pa pač tudi velikost ima pol veze, ne. Se pravi, tale je njihova najboljša. Pa, ne, čakaj, ne, tale je njihova najboljša. Pa z mojo kodo imate tudi pač pol tle še nižji popust, da vas ne bo zmedal, tle, ki je prečrtna cena. Z mojo kodo dobite še 5%. Pa je pa tale, ta je pa ful močnejša konstrukcija, tako da večjo težo prenese, pa hitrejš se gor pa dol spušča. Se pravi, ta miza je bolj za une, ko boste velikrat menjali višino mize. Medtem, ko tale je pač, če boste recimo dvakrat na dan, da zne davati, tako da ne rabite velika, a če vam ni panike valjda čakati. Pa velikosti mize so pa pač tudi razlika. Ampak ja, tako da boste vedeli, imamo zdaj popust na vse to, tako da boste vedeli, okej? Popust imamo zdaj na vse to, na vse te mize, na pisarniške stoli in pa na gaming stol, okej? Če rabite link, sam klicaj ergo v chat. Klicaj ergo, pa imate link do obične strani, kliknete, si pogledate, zapomnite si. Ja, pa alarm za sadenje ima ena, ja. Če je stol slučajno v spod. Ne, ja, unata draga ima alarm za sadenje in te v bistvu na vsako uro pa pol spomne, da je fajn, da malo ustaneš, pa jo pol zvišaš, pa ustaneš pa malo stoje delaš. To je dobro, ne? Ampak ja, se pravi, na pisarniške stole pa na mize imate Scorp 5 kodo, na gaming stole imate Scorp 40 kodo, okej? Se pravi, na vse stvari je 5%, na gaming stol je 10% popustna. Tako da boste vedeli, imate 2 različni kodi. Da ne boste šlikuvati, pa da nimate popustna, tako da boste vedeli. Če bo kdo se odločil. Kdaj prije krat od Biggz šel? Pojma nimam. Če, tole se bo drugače z 8 minut začel. Čaj, gremo na dropanje. Ej, chat, drugače, a veste, kakšen imam jaz problem? Jaz ne morem gledati nobenega svojega streama iz svojega kanala, pa nobenega svojega videa. Vse mi tole kaže, lejte. Vedno mi tole kaže, na čist vsem. Moram iti na drug profil, da lahko gledam svoje videa, pa to, da pogledam, če kaj rabam. In ni mi jasen zakaj, ampak YouTube je čuden. Ja, tako da ja. Evo ga, Maksim. On je zihar drop map naredil.
FSS Grand Finale Drop Spot Map. Ja, evo. Evo, chat, da gremo zdaj čez drop, ok? Hočeš gledati farmat? Ne, čikful, pač, kdaj rabam pogledat, če ram kakšen screenshot ali kaj narediti, kar jih tam. Pa fajn mi je, da tle zraven gledam, da vidim, če stream v redu dela, če mi kaj crkne, ampak zdaj ne moram tega delati. Za videa pa kdaj kliknem, zato ker rabam nekaj spremeniti. Drugač, najbolj, da sam sebe gledam. Ej, Marija, super sem, kako si ti? A lahko poveš, koliko ljudi je že kupili ta stol s tvojo kodo? Od zdaj naprej bom imel pogled, nisem točen. Vem, da, mislim, da decembra pa januarja vas je bilo 9, ki je kupil stol. Gamingstol. Drugač, kaj več pa, ne vem zdajle. Tako, če sem čisto iskren. Ampak imam zdaj ta affiliate code, ki kliknete link, pa to, da se malo šteje, da malo lahko tudi jaz vidim, koliko vas klikne na link in take stvari, pa kup, pa tako naprej. Čakajte, jaz si moram očala še spucati. Ok, se pravi, da bo gledamo, kdo vse igra, pa kam landajo, ok? Gremo kar tukaj najprej, ker TaySon pa Thomas landata. Se pravi, TaySon, Thomas landata v groto. Veno ju ne kontesta tokrat, tako da ta stran grotota imata zase, kar je huge. One dva imata lahko volt zase, če ga bota dubla. Ker Ryzen pa Phoenix landata na drugo stran, oziroma ne ima to na zunanjo stran landata, ali ne? One dva se tisti, ko kontestata groto, imata eno stran grotota, ne? Tako da TaySon pa Thomas, če imata kartico, pač imata free volt. Potem Pink Anas, imata tale lama split, pa tukile. Potem imamo, tukaj narej imamo Biggz šmeki, se kontestajo skupaj z Malibuko pa Merstačom, pol Tus pa Putrik imata tele islande, ker lahko tudi third party tukaj, tako da Malibuka ima lahko spet probleme. Potem Janis, Vortex landata v Grisi, sta nekontestna. Potem Luša, Fury in pa Vortexija pa Casteri se kontestajo tukaj, tle imamo Volt, tle so une veterance in tako naprej. Potem Nefrizi pa Karmi imata tale split tukaj. Potem Rifla Merin imata sama zase, očet, kvaj tole že res, pač to je samo una bencinska pa to tle, ka imajo, no, una bajta pa to, ne, ni bencinska tle še. Če, malo sem pozval, te nove mape še nisem čist. Ja, je tle bencinska, je, ne tudi, tle nekje, aj to. Ogromno Čiko Trulex, tle Gorlandata, sta tudi nekontestana, Lysen Mirza pa Pablo Vingo Sveg imajo tale split, so kontestani, Floki Clement pa Leči pa Sviljem se kontestajo na severni strani tega speedwaya, potem Link Default sta tukaj na spodnji strani. Ne, to je čonkar, chat. Tole ni čonkar. Ej, chat, čakaj, jaz vam danes večer lahko giftam, unik ste zmagali. Ok, potem Svizi Endilex landata v Kondo Canyon. Ja, v Kondo Canyon, pa sta kontestana sa strani Rizona pa Vedila. Potem The Joneses je Kiko pa Moš, potem tale split najin od Wolfa je Alex Scott, pa zdaj nekaj rekel sem najin, ampak nima veze. Potem Belusi Hydro imajo tele otoke, Karma Bubak je na južni strani Sanctuarya, potem na severni strani Sanctuarya so v bistvu trije timi, sicer Vox, Mirat pa Kaizen pa Najzen imata tale del, Nilih v bistvu ta Sanctuary, medtem ko severno stran Sanctuarya imata Viko pa Jackson. Tukaj so Tripan pa Zrogi, potem v Daily Buglu celo ni 4 timov zdaj v finalu. Sta samo 2, ki se kontestana, in to je Nova Aqua in pa Ju pa Stompy, tako da to je dobro videti za Nova pa Aqua. Potem tukaj landata tale split Relvis Krasti pa sta kontestana strani PKR-ja pa Mapija, potem tle gor tale Aztec pa tale Volt mata Diox pa Waffler, potem čist na severu sta Huti Swifty proti iResumu Oldlerju, potem tle v spodi Grolls Clan pa Ukazi, potem južno stran Slipija Veno Joe proti Chapixu pa Setiju, tako da Veno pa Joe zdaj sem landata, se niste odločili iti v groto kontestat TaySona. Potem Quizy Hen imata severno stran Slipija, potem Resgard Scrum imata Tare Sprit, potem tukaj gor sta Arskill pa te Chips, imata tale te Chips, ne vem kako se izgovori njegov ime, drugač, ta Volt pa tukaj Šelut, Krijači Stormi pa Kupa Frekse, kontestajo tukaj v Lockjamu, Ožbe je vmes dodelil 2 evra poz, a se spomniš včeraj tistega za enega soga skina iz Fashional, to sem bil jaz, drugače 2 dni nazaj, takrat, ko si me ubil, mi je elektrika šla po Melko in nisem mogel pokazati Pikeks, a ja, po mleko, a ja, zato Ožbej, ja, rip Ožbej, okej.
Potem pa Faceless pa Cyrox landata tukaj na zahodno stran. Kefi in Mlodi sta tukaj v temu shiftiju, pa tle v spodaj na mostu Nako pa Dan. Pol pa imamo sam še tale, se pravi K1nzell landa na severno stran tilteda skupaj z Deceptosom, južno stran tilteda landa Bad Sniper pa DKS in kontestajo Benjija pa Savagea na južni strani tilteda. Tako da to imamo danes, valjda navijamo za TaySona pa K1nzella. Ta finale chat traja danes in jutr, danes se igra 6 iger, jutr se igra 6 iger, drugač turnir jutr se lahko prej konča, samo v primeru, da ima ena ekipa 3 zmage in pa 500 točk, kar je bolj kaj nemogoče, ne bo se zgodil. Mislim, da rabiš, če hočeš 500 točk, moraš zmagati od 20 iger. Če imaš 0 kilo, moraš od 20 iger zmagati 10, pa še več pol, ne vem, koliko točno je tisto, mislim, da še več celo. Ampak ja, rabiš me tudi kile in tako naprej, tako da je v bistvu nemogoče, tako da bomo gledali danes 6 iger, jutr 6 iger, ok? Pa oba dni enako šteje, oba dni so enake točke, ni tako, kar je bil FNCS Community Cup, prejšnji sezon, kjer je dan 2 bil krat 2 za točke. Kje si bine? A si videl Stormija setup? Ne, nisem videl, chat, nisem videl. Alo, tam desno dol imaš nek update. Čaki, pa res. Nek update je za mapo, chat. Update 2, what? Update 3, moj bog. Moj bog, chat, napačno mapo smo gledali. Čak, kaj se je pa spremenil? Kaj se je pa spremenil? Chat, da vidim. Aha, tle gor se je malo spremenil. Tukaj, what the chat, teli, kva pa je to? Ok, tole se je spremenil. Luša pa furi sta unkon. Zdaj. What? Kva je to? Sorry, Ana. What? Nisem vedel, da je updatean. Holy shit. Ta spodna stran je full stacked. Ja, TaySon je kontestan v grototu samo iz severne strani, tako da te dva se itak nota fajtala proti TaySon pa Tomasu, po mojem. Edin, če bo ta TaySon pa Tomas pušala. Samo tako to vidim. Ampak ja. Holy shit, ta južna stran je pa zdaj le hard stacked, ne? Reason pa vadil imata tamle full dober. Tle imata lahko dost free surge, ker tukaj... Zdaj Svizi pa Endrex imata kao tale split, one dva itak dobita ta del, ne? Tako da one dva... Lega, Ajnor spet z 10 evri. Ajmo, K1nzell pa TaySon imata to. Dejte srčka cet za Ajnorja. Hvala ti, legenda, za 10 evrov. Hvala ti. Ajmo K1nzell pa TaySon imata to. Mata to, chat, mata to. Ajde, vsi chat, vsi hypo chat za K1nzella pa TaySona drugač. Prvoščam, zelo prvoščam tudi Benjiju pa Savageu, njima tudi zelo prvoščen, da zmagata. Ampak, valjda, drugač, najbolj bi rad videl, da zmaga K1nzell, ker še ni zmagal FNCS-a, pa to se zelo dobro igra. TaySon, Tomas bom tudi valjda vesel, če zmaga, ampak K1nzell najbolj prvoščen. Tako da bomo videli, kako bo, ne. Bine, že 8 mesecev, let's go, Bine, pozdravljam. Dajte, hvala, ljubi za Bineta, pozdravljam, ljubi, hvala, tega zapor, hvala. Kaj vadil? A vadilu da prvoščam? Ma, jaz mislim, da drugače realno gledamo si najbolj zaslužta zmagati, tako zaslužta, Benji pa Savage, zato ker igrata duote že od World Cupa in tako naprej, tako da za njiju bi bili vsi veseli, če zmaga, tako, če smo čisti iskreni. Ampak K1nzell bi bila kar lepa, pa isto TaySon valjda. Pač ne vemo za TaySon K1nzell, bomo videli, kaj bo. 2 dneva sta danes je 6 iger. Pržgen Twitch, da vidim, stream se je že začel, ampak mislim, da se igra še ni začela. Benjija ne bomo gledali, zato ker on že igra, pa bomo likani. Tako da bomo bil tudi vmes member only chat, ok? Začnejo, čez 11 minut začnejo chat. Še čez 11 minut začnejo. Daj bojo novi overlay. Novih overlayov ne bom imel urh. Z overlay sem čisto zadovoljen. Nove donacije pa ne vem, kdaj bo. Ful počas gre, ker je na univerzi pa to, ampak... Delajo se, no, alerti, delajo se. So proti koncu, po moje, predvidevam, no. Ej, dej vse najboljše za tato. Tato, vse najboljše, če imaš res danes rojsten dan. Veš mogoče, zakaj kot prej Epic Games dobim black screen? Pojma nimam. Še ne igra, ok, chat, ok, ne igra še. A ja, hodil sem vam še pokazati price pool, tako da boste vedeli. Tist, ki zmaga, dobi 150 000, tist, ki drugi dobi 100 000, tretje mesto 75 000, četrte 60, 5 50, 6 40, 7 30, 8, 20, 9, 15,
10 000, pol od top 15 do top 10 je 8000, od top 20 do top 15 5000, od top 25 do top 20 je 3500, od top 30 do top 25 3000, od top 35 do top 30 je 2500, od top 40 do top 35 je 2 jurja, od top 45 do top 40 jurja 500 in pa vsi imajo garantirano 750. To je na igralca. Jutr bo stream, valjda, jutr gledamo finale, dan 2. Halo? Ja, Alex, jaz bolj poroščam kvizdo sam zaradi tega, ker recimo kvizi je že dubo, ne? Pa Trulex. Ne, hečo, danes ne bo pica. Jutr bo, če bo pica, okej? Če bo pica, bo jutr, chat. Če bo pica, bo jutr. Žijo, Jan Jenko. Na Twitteru imaš od Stormija setup. Ajde, da pogledam od Stormija setup, chat. This is fine update, didn't want to spam, but it is what it is. I arrived to a new apartment in city called Ternopil, set up everything, so I'll stay here for some time. I'm safe, guys, so please don't worry. Dobar, setup ni najboljši, sploh stol. Ergo viš, zdrite ne bo stol. Ampak, lej, chat, upamo, da ne bo slabo igral zaradi setupa. Ker setup ima, tudi če imaš najboljši setup, recimo, jaz sem tle navajen ta setup, pa če pridem na od Ninja setup, ki je še vedno tako god setup, je ful težko igrati, ker se moraš res navadati. Tako da upamo na najboljš za njo. Prvoščam, lej. Če mi lahko da kdo link za donacije. Valpro, link imaš drugače v opisu, če želiš. Od koga setup je to? To je od Stormija. Pač on je iz Ukrajine in je mogel iti nekam drugam zdele, ker pač se veste, kakšna situacija. Lega tenza. Melita Vretič, hvati za poznanja ScorpLZ. Zakaj ni bilo svoka za ta alert? A se sam en zdi? A sam slišal nisem. Še 8 minut pa pol. Zakaj ima tazga, če ima full denarja? Jošt, zato ker so mogli tja iti. Jošt, vojna je zdaj tam. Tam meni verjem, da zadnja stvar, ki jo rabijo, je, da si on stol kup pa te stvari. Pač v zahodnem delu Ukrajine je, ker je zaenkrat varno tam. Ti mojster, pogled DM, prav, Juško. Juško, ja, pač povej mi, za koliko folka je drugač to dvoje. Koliko akauntov imaš lahko gor, če imaš obično za 10 evrov. Zato, če je kakšen prostor, a veš, ti lahko itak več akauntov narediš. Če bom slučajno še kakšen dal, odviseno, ne? Kje si, Gigi Nušič? Ma, Svico, ti si neumen. Ne, če lahko jaz na svojemu setupu igram kotnik, ti moraš vedeti, da tako, kot prvo, ti si navajen na svoj setup, kot drugo, ko greš ti enkrat na boljši setup, je zelo težko iti na slabši setup. Ful se pozna. To se ful pozna resno pro monitor. Če imaš ti 60 Hz monitor, sploh ne vidiš razlike. Jaz sem igral na 60 Hz na monitorju, pa sem prišel v CSU v Global. Mislim, da takrat še nisem imel. Ampak enkrat vmes sem switchil. Nisem ziher. Ampak, ko switchaš, ne opaziš take razlike. Ko greš enkrat nazaj na 60 Hz, pa kar smo prijatelju, takrat je uno, ko ti opaziš, pak, to ne moreš igrati, zgleda kada lega. Prej ne. Odvisno, kaj si navajen. Kako ne moreš odpreti Valpro? Žijo, Žan, stojiš. Skor, koliko si ti star sploh? Jaz sem star 25. Čet, imamo še 7 minut, tako da me lahko karkoli vprašate, če želite. Žijo, Janez Bučar. A se še kaj pozabil povedati, drugač? Za Ergo Vision smo vse povedali, da sodelujemo. Drugač imamo sodelujem tudi z očali Ivan, za promodri svetlobi, če slučajno kdo še ne ve. Pa imate klicaj očala v chat. Pa imate kodo ScorpLZ, imate za 20% popusta, tako da. Ripanej, upam, da bo vse cool. Žijo piknik. Bro, jaz, ki sem na fonu na 120 Hz, pa pol na komp 60 Hz. Ahaha, to je smešno. Pa se iz telefona ne opaziš, če greš na komp, ali? Ni šans. Stormi igra v Ukrajini, sam je na zahodni strani. Koliko si dal za studio pa setup? Zdaj tako, oprema v mojem studiu je vredna vse skupaj okoli 15 000. Ja, vem, zelo veliko se sliši, ampak to se pač nabere zdaj. Odkar 3 leta streamam, stvari, ki sem jih dubil, ali od sponzorskih stvari, ali ki sem kupil, se full hiter nabere. Pač, če tako gledate, jaz imam 2 računalnika skupaj sta 4000 plus vredna, ne? Rabam 2 dobra računalnika za streamat.
Drugač za studio sem pa dal za kakšen del, da se je vse zgradil, pa to je na 5000. Tako da je v studio šlo zelo velik denarja, ampak sem zelo zadovoljen, zaradi tega, ker pač dejansko lahko delam boljši content, sem na svojem in tako naprej. Ampak ja, ker grafo imaš na svojemu laptopu, v mojemu laptopu je grafična 3070. A daš enega, ki imam laptop? Ok, Max, ok. Drugače, jaz si nikoli nisem predstavljal, da bo moj setup tako rejen. Fora je, da ko sem delal video, sem šel vse zračunati, koliko je bilo kaj drago, ker folk zanima, koliko je kaj drago in sem zračunal, koliko je na koncu skupaj pride, ne samo oprema. In se nabere, tako več let, ko dajaš za nove stvari, se kar nabere hitro. Zato, ker jaz, ko sem prišel v studio, večina stvari sem že imel. Jaz sem večina stvari že imel, par stvari sem sam dodal. Bolj na glas, da ni še zvoka, sam usko imam zdaj. Čakamo, še 5 minut, da se začne. Ja, TaySon sem prebral, ja. Nov računalnik R7 5800X pa 3060 za 1400 €. To je dober PC, to je dober PC. Ta procesor imam jaz, 5800X. 5 profilov, 2 naenkrat lahko gledata. Aha, ok, Juško, ok, hvala ti. Imaš kakšen kontroler za donirat? Kotnih kontrolerjev pa nimam, imam samo od PlayStationa, to pa rabam. Živo SC, živo Jure Lovšin. Jaz samo povem, da je življenje kruto. Definitivno. Ampak odvisen kakor za koga, za ene bolj, za ene manj. Ej, a greš enkrat off-stream valo? Ej, off-stream ne igram neki valo, ta čas sem čest iskren. To je bolj na streamu. 2 stavta na TaySona. Kdo? Poglej predictions. Aha. Čak, koma je to? TaySon pa Tomas. Oh, Zik je dal prediction, da TaySon zmaga. Bub je dal isto prediction, da TaySon zmaga. RojXs je dal, da Hem pa Kvizi zmagata. Shayo Wager je dal tudi Hem pa Kvizi. Pa Levan Duke je dal tudi Hem pa Kvizi. Tako da, chat, eni pravijo, da bo TaySon zmagal, eni pa Hem pa Kvizi. Tam malo da glasnik boste slišali, če želite, lahko dam. Če češ lahko gledam replay za TaySona, ne G-Shark, v redu je, bomo kar tle tako gledali, kar bomo videli. Zakaj Hem pa Kvizi? Zato, ker Hem pa Kvizi to sezono dobro igrata, Svicon. Zelo dobro igrata to sezono. Pa pač one dva sta lahko full, one dva imata, vedno, ko pridete v endgame, imata vsaj enkrat high ground. Pač tem za fora je, da ti moče, one dva sta takoj kvalala naprej. Če ima Stormi svoj PC odprej, ali to pa ne vem. Predvidevam, da ja. Chat, vem, da streama Savage pa Benji, ampak mi bomo gledali tle, da vidimo vse različne perspektive, ne sam Benji. 12 iger, se pravi do... Ne, danes je 6 iger, pa jutri je 6 iger. Danes 6, pa jutri 6. Daj, bomo videli, Ana, bomo videli. Pač, Kvizi pa Hem sta enko na severni strani slipija, ne? Pa imata Surge na južno stran, ki se kontestajo. Tako da... Še 2 minuti, chat, pa se začne. Ej, Jan, to pa ne vem sprašati, jaz ne vem, kako sanirati, če imaš natrgano ali pa nategneno mišico. A znaš, kaj druga čune, pač, ne, org kontrolerje, ko sem najdel enega, zatira se same žični, kar naj bi bilo. Jaz kontrolerje ne poznam kot nek, ne to mene sprašati, to bolj Berlinjo ve. TaySon je kontestan v grotu, ampak samo na drugi strani grota, tako da tam, kaj je Volt, imata nekontestan. Veno pa Joe kontestata zdaj Sleepy. Ej, Sage pa Benji znata dobro igrati, če ne bo ta ospa numerala spet, ja. To basically treat it, how to treat it. A 600 downloada in 100 uploada je dober net, to je zelo dober net. Živo bine. TaySon ni kontestan v bistvu, chat. Zakaj ne gram več Clash of Clans? Ma, ne vem. Naveličil sem se. Zdajle, niso še začeli chat, zdajle bo prva igra. Lahko stisnete like, gremo do 600 lajkov zdajle. Pa stisnete sub chat, gremo do 40 jurjev čim prej. Lej, cilj mi je, da smo čim prej na 40 000, vem, da je to še daleč. Ampak za 40 000 bom pekel torto, tako da za 3 leta obletnice, odkar streamam, to je aprila. Ne vem točnega datuma v aprilu, nekje sredi aprila sem začel, no. Po mojem bom dal obletnico kar tist video, ki sem objavil za moj setup. To je bilo tako, skoraj takoj, ko sem začel streamati. Ja, jaz obožujem video, sem ful mi je všeč, ne. Tako da...
Ma nategnjeno masvico, ne natrgano, je napisal. Drugač pa... Kva sem razlačal, zdaj sem pa pozabil, fuck, ko sem prebral ta koment. Kjera je tako najjača grafična kanina 600 evrov? Ej, to... Mene ne sprašva tok chat, ne spoznam se tok napisal. Jaz bolj vem te za non-budget PC variante. Za budget se jaz ful ne znajdem, tako da. Of stealing the FNCS victory away from those other teams, the likes of Pink and Anas, you know, the likes of a Dark Horse team, maybe Janice and Vortex might want to get in the mix, right? There are really good teams. Pač, če imaš nategnjeno, I guess isto počivaš, sam doš rabo tok. Aja, za event sem rekel, ja, ne vem kaj ne naredim, chat, ne vem kaj ne naredim. Just because I really do feel like Queasy and Hen are that complete duo, and we have all the time to figure out who that complete duo is. Ja, chat, aprila imam obletnico 3 leta, odkar streamam. Ampak ne vem, kakšen event bi naredil, moram se še spomniti. Ej, dejte, vsi gala v chat, zdaj bom member only chat, prva igra danes chat, vsi gala preden da member only chat, da ne bo spoilanja, dam vam 10 sekund. Vsi gala v chat. Da vidimo, prva igra FNCS finala. TaySon K1nzell igrata. Ajde, da vidimo. Ajde, da vidimo. Ko imam pa to na levi strani zdaj. Čakaj, zdaj damo takole, evo. Je to na levi strani, mi ni jasen. Kaj je to? Zakaj je ono na levi strani? Kaj je to fora? Ej. Evo, takole. Znači, tukaj imamo zdaj Lečija pa Sviljuma. Oni so kontestani drugač. Ste pač tale default pa Link. Čaj, kje sta pa... Čaj, sta oni dva že kill dubla. Ker Klemen pa Floki naj bi jih kontestala. Veno je dubu nok na Čepiksu. On landa na južno stran Slipija. Tako da Veno je dubu prvi kill. A tle imamo Mali Buka je tudi kontestan v Camp Cuddlu. Evo, Veno pa Joe mata en kill, se pravi na Čepiksu. Ne vem, kje je drug, ne vem, kje je timet. Evo, Malibuka se fajta. To tle sta na slabem. Tle je bil lep window pick. Zadev je bota. Merstaš je že dead. Tle bo itak third party prišel. Kdorkoli tle zmaga bo po mojem umrl. Čeprav une dva nista veliko damage-a prejela. Ja, sta, okej. Evo, Patrick pa Tus sta tole, tle dol. One dva zdaj rotirata sem. Na third party greta. Na third party bo ta prišla, da dobita surge. Kotnik, ne vem, ima Windows še bug ali ne, pa čest nisem bil neki problemov z Windows 11, no? Saj ne, da bi vedel, da je zaradi Windows 11 problem. Ampak so dosti bugov fiksali. Malibuka je Rus, Svitson. Saj, če se jaz ne motam. Ti šips je dobil nok. Evo, ja, tukaj se Putrik pa tu zdaj fajtata. S Šmekijom pa TaySonom, te dva sta zmagala. Čak, ta Šmekija, ne? On je tudi bolj... A je on prvič tukaj v finalu? Gledaj tega Svicona. Jutr na red strani, da gledaš FNCS na kauču. Bom videl još. Pač vem, moram vse si zdrihtati, da ne rabim toliko spreminjati stvari, ampak ja. Ja, tu spa, ja, free. Putrik pa tu sta une dva, ki sta zdaj dubla dejansko cel Camp Cuddle zran. 2 kila. Prva sta one dva zdaj. Zdaj za enega sta one dva prva. A tukaj se zdaj tudi v Kovniju fajtajo. Kje si Vojksi? Me čudi, da Rusom niso prepovedali tako igrati, kot vse posod. Ja, Rusom so ful prepovedali igrati. Tam se, če s koncem, če tako gledaš, se niso Rusi krivi, da se to dogaja, ne? Je v Berlinu. Ampak sam Munta glavan. They were getting third party 24/7. This time rolling in, Two's not taking any damage. Usually he's down first. That's just crazy. Insane. Orion Rifle, who touched on it as well. These guys had struggles on that first qual overall, but then made it through. And right now looks like they're also asphyxiated over towards high ground. Can't even breathe, have a chance to think because everyone around them is just dropping the hyper focus. Da vidim, tle, Rifle pa meni. Čak, s kom se fajtata, nisem pogledal zdaj, ker sem chat bral. Rifle je tukaj solo, mislim, da je to GG za njega.
Čeprav, ja. Dober spot ima. Ajo, Link pa default sta tle. The biggest hope is that Link and Default will focus their attention on the other duo. Tole so pa free killi. Free killi, totale je dead, ni šans, da ni dead. Free refreshi. Pa še en player je bil solo. Un je še zmer živ solo, ki se je v spodi skril. Kaj je to na levi? Ne vem, kaj je tiste puščice na levi. Ne vem, chat. Pojma nimam. Evo, zdaj sta one dva prva. Default pa Link sta zdaj prva. Oziroma, velik folka je zdaj le prvega, ker zelo velik timov ima po 2 kila. Vsak kill je vreden 3 točke, by the way, chat. Killi so tle full vredni. Taj na nota Benji pa Savage Kinzla. Benji pa Savage ne bota šla zdaj pušat Kinzla. 100% je, ker sta kontestana v spawn. Takrat, ker sta ga pušala, nista bila kontestana. Pa takrat sta upala pač, takrat sta hotla, da ne bo kvala v finale, a ne, da imata mogoče tilted več zase. Kje si, Jakob? Kako si? This time it's completely different beats. They're just going to be facing XW's and Analex as well. We talked about Imamo Swiss pa Andilex tukaj. PKR and his duo though. They're still going to have a little bit of trouble and be stuck in the sands. Mislim, da igrata. V Rift bo ta šla. Rift se mi zdrgač zdaj v teh pro lobijih toliko riski, ki te res lahko lejzerajo. Ko v Riftu bojo vsi okol gledali, da dobijo tega na tebi. Joe je dobil kar nok. Ja, evo, Joe je ubil Setija, tako da Čavix pa Seti sta zdaj dead. Veno pa Joe sta ubila oba dva. Oslepijo. Evo ga Benji pa Savage. This is definitely a duo to watch off. I'm excited to see them here at Tilted Towers. Ja, takrat sta one dva že hvalala, ko sta jih pušala, ja, res je. Hodla sta jih pač za srde, ne bo tako hvalala. Kar je bil dober plan drgač, ampak ima ni ratal. Stormy je dobil kill. Tako da Stormy še živ, chat? Taj sem godload, to smem napisati. Lahko napišeš, da ima godload. Sam ne pisati, da je dobil kill ali karkoli, okej? Pač memory, ne spoilat, prosim. Evo, tle imamo replay. Evo, Veno pa Joe tukaj, evo, tle sta dubla. Evo, tle je Veno dobil early game Chapixa. Posta pa še dubla Setija. Benji laseran, kdo ga to lasera? Jaz vem, da K1nzell pa Decipto sta že šla ven stil teda. One dva vedno hitro rotirata. One dva se nočna tle fajtat. Benji ima drgač dober loot. Metki so malo švoh, ampak... Oziroma, hile imata full slabe, hile imata slabe. Ja, evo, Bad Sniper pa DKS je še vedno tam, evo, tukaj sta Kami pa Tik. Z 0 točkam. Dejansko zdajle, vsi, ki imajo 0 točk, so tretji zdajle. Oni, ki imajo 2 kila, so prvi, pa oni, ki imajo 1 kill, so drugi zaenkrat. Zato je tak začetek igre. Evo, lepo 2 shielda še najdejo, lepa. Evo, te dva imata dober loot. Dobro, Ara ni najboljši, ampak bolj je važen SMG. Kje si, Jaka Sila? Je rožno, da lik Benji uporablja nek napislim. Wow, TaySon, wow. Toxic, body shaming. Aurelius pa Krasti, 1 kill. Kronco mata, ko sta zmagala zadnjo igro. Arene. Pa bi jaz. Od kdaj je Kami ubila? Ba je od danes ali kdaj, chat? Prej mi je en rekel. Oh moj bog. Ana Toxic. Nice. Thomas TaySon, modar pa vijolčan pump, oziroma lockdowna TaySon. A ne, TaySon igra pumpe, ok, never mind. Dobre shielde, 2 launchpada ima TaySon. A imel Thomas kakšen launchpad, nisem pogledal. Oj, Thomas pa TaySonu full dober kaže, zelo dober. A ja, se logično 2 launchpada. 2 dropa sta noter, ne, v safe sta dubla. Pa hitre splaše imata. Pač chat, one dva imata dobro taktiko, to ful malo polka dela. One dva, ki dobita safe, imata noter zelo velik safeov. V safeu imata safe z goldom. Ja, evo, Kvizi pa Hen. One dva imata full golda in kadar je zon v grizil, greta do bota v grizil in ta bot za gold prodaja hitre splaše. In dejansko to golda, ki tam lahko dobita, lahko kupta. Ne vem, koliko točen splashov, ampak vsaj 12 hitrih splashov lahko kupta. Pa Thomas pa tudi enoč, posla 3 dropi noter, verjetno, ali?
A sta 2 ali 3 dropi chat v sefu? Vem, da so nerfali. Vem, da so bili 4 prej. Več folka ka lajkov. Sam res. Folk, ajde, gremo do 700 lajkov. Ajmo. Pa stisnite sa, če niste sabani. Prosim si, da s tem res folk pomagate. Imamo cilj 40 jurjev, čim prej začne se se peče torta. Moramo kakšen eventak, maybe narediti za obletnico 3 leta, ne vem še kaj bi naredili. Morate mi dati kakšno idejo. To je drugače aprila, tako da boste vedeli. 2 dropa sta, okej, posta še en drop tako dobila, mislim, 5. 2 dropa sta ste, okej. Reason vadil tukaj. Mata en kill, sicer ne vem, kako sta ta kill dubla, ne vem koliko damage mata. Predvidevam, da sta, ne, nista tukaj dubla, kaj te, da sta duo. Da sta koga nadelač, pa nista dubla full damage. Kje si Foxy? Živo. Zdaj, kaj ne veste, to je prva igra. Reason tle proba na hide. Tale bo težka, tleča se bo odkole build fighta, bojo vsi full matchov vejstali. Enih je še podaril. To je on z editu, vadil. To je bil dober edit. Reason je bil mrčkan po laseran. Vadil, low. Dubu je nok, okej, nevermind, dubu je nok, tako da chillata. Ja, dubla sta. Mata zdaj 2 killa. Še vedno nima noben več kot 2 killa to igro. One dva sta lahko zdaj prva po temu killu, če dobita. Ker mislim, da bo ta šla pušat. Ja, že, Reason že na hajtu. Ko pride Thomas zraven, bi mogla imeti ona 2 free kill. Vadil je šel jolo noter sam, to morate paziti. On jih ne sme izolirati, Storm Search se je pojavil. Upam, da imata TaySon pa Thomas v redu Search, upam, no. Ja, Reason pa vadil bo ta zdaj prva, kad dobita tale kill. Zdaj sta edine 2 streami killi, mislim da. Ker sta bila že prej prva, pred temu killom. 700 above search, one dva ga hard chillata. Edin to, da morata zdaj rotirati v zone. Edin to. Dobil še 2 ribi, chilla. Sam tale loot od Reasona mi ni všeč. AK plus, oziroma ta Ranger plus Heavy Shotgun, ni najboljš. A sem rekel Thomas po nasreč? Ne, rekel sem Thomas pa TaySon za search v sam 91 above. One dva zdaj, ker nista kot testa na spawn, je dober, ima ta free volt in to, ampak rabta nujno search dober dobiti. Sam 91 above, ki je še 82 folka, ta search traja do 70 playerjev. Daj kricaj Storm v chat, da ScorpLZ bot napiše kaj je Storm Search, da folk ne ve kaj je Storm Search, da lahko prebere. Na 34 uro 200 sabov smo, let's go! Gače, če vas ne napiše, kaj se sabate, tam na uni strani v kotu, je zato, ko imate priprav profil, ampak hvala vsem, kaj se sabate. Če se komu ne zahvalim, kaj ga napiše, se upravičujem. Foxy, pozdravil sem tebi že 2-krat. Pa še kar spamaš. To ti ne poslušaš. Kdo misliš, da bo zmagal? Ful je težko več, dosti dobrih timov imamo. Pač jaz valjda upam, da TaySon ali K1nzell, ne? Ampak jaz mislim, da TaySon je zmagal zadnja FNCS-a, ne? V Community Cup. Ne vem, TaySon vedno v finalu step-upa. Tudi te qualifierje ne igra neki najboljš, vsaj zadnji 2 sezoni, a v finalu še vedno step-upa. Kje si bajco? In panike, Foxy. Folk, gremo do 800 lajkov, ajde, stisnite like, zdaj še niste vsi stisnite lajka. Jutr imamo še pico chat, okej? Kje si efekt? Srce je začel. Endilex pa Swiss imata samo 25 srža. Viko pa mislim, da puša tim, ki nima srža. On ima tudi majhen srč, ampak je tukaj po damage-u pa fajtata tim, ki nimajo srža, ker imata v bistvu free kille. Še mu bo njegov duo RojXs preživel, ki je mačkan low zdaj. Benji je dubil, Benji pa Sevica ubila Kajzna pa Najzna, tako da Kajzna Najzna sta dead. Te dva sta kvalala na zadnjem turnirju, na zadnjem qualifierju. Nako dan morata tukaj le pušati, čak, koga to pušata? Jep, Nako je dead. Kdo tole jih puša? Cyrox je bil to, okej. Ja, Dan je dead, ni šans, da to preživi. Učo, prav, živ je še, sam nima nič. Faceless.
Oh dear, this is not great. This is not where he wants to be. Only 16 HP, he's got to be careful. And just as he opens the window, it will be the end of him. That is so unfortunate. Roker je pisal, da je Nova dead. Ok, nisem videl levo gor. All these teams might be thinking, look, why Tiho, Svican. just chill, just relax. You all want to win the game, but they have to do damage and they have to get into these fights. And once the fight begins, somebody has to end it a lot of the time. Če, da ste videli, kako se je opicano, ScorpLZ kravata pa vse, ne? Opicano, a to je spet ena mariborska oziroma štajerska beseda. Prej dejan, koliko se je ošmekul s kravato, Scorp si rekel. Kaj ga kotlik? Kirjači pa Stormi nimata Surge, zdaj imata srečo, da je lih 70 playerjev, tako da se je Surge nehal, ampak bo ta nujno rabila, pa nimata healov, nimata metkov. Kirjači pa Stormi nujno rabita refresh, nujno. Naslednji Surge je za 50 folka, Savage, Benji tamle, le še vedno v tiltedu. Ne vem, kje sta TaySon pa Thomas. Preživela sta Surge, ker nisem nič levo gor videl. Strik, slej, za finale imamo vedno kravatko, lej, treba. Reba. To ni štajersko, kva pa je? Če je napisal opicano, to prvič slišam. Mi rečemo se je šmekl, a pa spadenu. To se je najtežji fajta, tako čist nizko model. Evo, tlej Benji, dobil K1nzell. K1nzell pa najzem nista imela Surge, pa sta pušala Benjija. To je bil god refresh za Benjija pa Savagea. Zelo dober. Čilata, mata 2 killa zdaj. Surge tudi sta verjetno dobila od teh kar neki. Hank Quizy sta tamle desno gor bila. Yeah, you said it, man. They are a streaky team, and so they need to sort of hit the ground running and get their momentum quickly. The big thing is that, you know, V Gvantu je gorensko. V Gvantu vem, v Gvantu poznam besedo. Right? They have all the Kaj mechanics, Strix? all the skill necessary. It's just about whether their game plan can work. Can they continue to win out at tilted Tik Kami imata 6 pepperov, ker je dober. Metki so bolj švoh. Ne vem, kaj še imata Surge, ki imata 0 killov. K1nzell je double kill. Let's go, chat. K1nzell je double kill. To je lepa, to je lepa. Upam, da ni skaft K1nzell. Upam, da bi bil tole sam lep refresh. Evo ga, TaySon, Thomas sta tamle. Čakata, Thomas nima čist full HP-ja. Ampak imata dosti shieldov, da bi prišel na full HP 100%, sam čaka. Se me ne splača. One dva sta v zonu, mislim, da chat. A sta one, ne, one dva sta ta rumena, ne? Na mapi je bolj na sredini, nista, skor sta v zonu. Ne vem, kjer je točno na sredini model. Nisem zihar. Nisem zihar, kje točno sta na mapi. Kje je sredina tega kvadratka? Nekje je tlesta, no? V tem okrogcu. To bomo to mačka rotirat. Evo, Čiko Trulek zdaj zrani YouTube. Kaj ga svican? A lahko malo obrazložiš, kaj pomenijo vsaj te reboot randi, pa vsi te turniri, kako delujejo. Zdaj Foxy ne bom nič tega razlagal, ker je vsako sezono drugače in to smo dali zdaj že čez. Pač te qualifierje, to sezono smo dali čez, zdaj imamo sam še finale. Nočem medat folk, zdaj gledamo samo finale. K1nzell je levo gor na hribu od Benjija, okej, hvala. Bad Sniper je dobil kill, tako da Bad Sniper pa DKS sta dobila kill. Ona dva sta še oba živa. Ona dva kot desata Benjija, by the way. TaySon pa Thomas nujno rabta Surge. Tole je zelo slabo. Ona dva rabta kille dobiti, oziroma damage. Tole je zelo slabo. Evo, rotirata naprej v zone, sta pedala. Tle bo ta mogla ene pušat. Očala sta že naprej. Surge se bo začel, ker se tale krog zapre. Tako da nimata več veliko časa. Še 5 sekund, pa bodo začela damage prejemati. 70 sta bila, nujno morata pušat, pa dobiti kill. Tle imata maybe free damage. Ok, TaySon je dobil neki damage-a. Endilex je low. To je bil zelo dober damage, ampak še vedno sta bilo. Ne, zdaj sta above, 64 above. Je updatal. Stormi, Kirjači sta brez Surge-a, 300 bilo. Zanijo to bolj, ker ne to, razen če dobita nekak kill, ampak ne bo ta mogla. TaySon še vedno rab kille. Veno je dobil Hena. Hen je dead. Hen je dead. Stormi, Kirjači so zdaj umrla. Surge je ubil v bistvu.
Kiri actually a former FNCS champion, so Glej ga, Ajnor, hvala ti legenda za 20 evrov! No way, dajte membri srčka v chat za Ajnorja, lepo prosim. Najjaci komentator. Hvala ti tudi za message, hvala ti Ajnor, legenda, hvala ti za support. Dajte srčka v chat, ajde vsi smenite srčka za Ajnorja, lepo prosim. Gremo. Hvala ti Ajnor, legenda za 20, holy shit. Oj, da nam kaj zamudimo nazaj naprej spremljati. Ajde, vsi ne te like, gremo do 800 lajkov, ajde, niste še vsi stisa lajka, vem da niste. S tem pomagate, da smo bolj na recommended. TaySon, Thomas sta zdaj 224 bab, kar je veliko boljš. Tako da zaenkrat ima da še v redu. Sicer TaySon ima 2 slota prej. Ima samo še hitre splashe. Ne vem, kakšen loot ima Thomas. Ampak imata še 2 peda, tako da... Kvizija pa hen, oba sta mrtva. Glavna nagrada denarja, 150 000 na playerja. Tiska zmaga dobi 150 000. Benji Savage mrtva, top 24. Slaba. Savage, Benji, že dead. Dobila sta par placementov, pa 2 kila mislim, da sta imela. Janis Vortek še vedno živa. Kami tik tudi. Pepper. Ne imam tik še kaj več pepperjev. Zompula na South chat. Kolega kotnik. Ja, TaySon igra shotgun, Proji fullkrat igrajo, da en pro igra SMG plus shotgun, en pa AR plus SMG. Kami pa tik sta below, sicer ne vem, je to pro, ali ne, moramo počakati, da se update, ker doskrat lega. Ja, sta below, one dva sta below search. One dva rapta še search. Veno je double kill. Veno pa Joe zdaj je dobro igrata prvo igro. Mata že kar nekaj killov. Evo, TaySon je pedu. TaySon tam sta še oba živa. Sta 150 searcha below. Tako da... One dva rapta. One dva nujno rapta search da biti. Ne vem, kje ima Thomasa. Lep damage TaySona. Bad sniper, Vortek sta dobila kile. Zbije se za euro 62. Evo za Red Bull. Hvala ti, Bine legenda, za euro 62. Hvala ti za support. Anas je dobil knock na tiku. Kami je čist low. TaySon, Thomas sta 50 below. Tako da nujno še rapta, zdaj bo ta začela damage prejemati. Pušata! Ja, nice. Dubla sta kill. Zelo dober refresh. Dubo je... Ne, ni bil Spidey, okej. To je bilo dobro, TaySon je dubo kill. Čiko, Trulex na hajtu. Če ni Ken Kvizi, stava Čiko pa Trulex na hajtu, prosežem. A pa ako je tudi on, no. Anas Pink še oba živa. Kinzel, mislim, da je še živ chat, pa Deceptos. Mislim, da je tudi on še živ. Če se ne motam. Da, če sem spustil. Anas, Pink, probata na hajt. Tole bo slaba za Trulexa. Pa čiko ta, ali pa ne bo slaba, čisto odvisen. Ne, odločil se je, da ne bo šel na hajt. Pink proba spamat, tukaj le hajt. Ne, nista več, Trulex pa čiko sta second hajt zdaj. V zonu se splashata. Mislim, da bo to probali kot Deceptos je dobil kill. Deceptos Kinzel pol še vedno živa. Tako da dobro igrata. Več killov imata kot TaySon pa Thomas, mislim da. Vsaj 2 killa imata, no. Kinzel je dobil kill, idemo! Deceptos knock, Kinzel je zdaj solo. Joe tudi dead, Trulex dead. Kinzel mrtev, bil je top 11, chat. Kinzel mrtev top 11. Ni bad. Še vedno bomo top zdajle. Ni najslabša igra, pa ni najboljša. TaySon je dobil knock. Ampak je tudi dead, nisem videl, TaySon je dead. Top 10, TaySon, Thomas. Nisem videl, koliko sta imela killov, TaySon je imel 2 killa. I'm not sure who's the captain of this ship right now, but Nos and Pink might be thrown overboard, starting to move through mid.
armored walls and just roofs overall to make sure the rain from Vortex does not penetrate through those builds. Janice, though, is also trying. Everyone's on wood. They're kind of all in till this moment. Only one team. Janis pa Vortex ima da hajt. Vadil je še živ. Da vidimo, kdo bo prvo igro zmagal. Chat, TaySon pa K1nzell nista slabo drugače odigrala. Top 10, top 11 ni toliko bad, ampak takrat se največ točk začne dobivati, ampak definitivno ni bad. Kako je Janas še živ, ne vem. Zdaj bo dead. Yep. Zdaj. Vortex Janis zna to zmagati. Vadil je še vedno živ. Default tukaj kot solo. Janis je dobil kill na Vadilu. On se tukaj heala v Stormu. Evo, default je dead. Vortex Janis proti Zendiju. Pa ne vem, pa je to drugo. Tole je free kill. Mislim, to je free win za njo. To zmaga takrat. Yep, GG's. Janis je zmagal. Chat, Janis je to sezono toliko slabo igral in pol je prvo igro v kvalifierjih, kaj je zmagal. In zdaj še prvo igro zmaga. Ne moram verjeti. Mislite, da bo Janis presenetil? Dajte vsi drugače. GG v chat za vse tegovalce. Vsi GG v chat. Ajde, da vidimo zdaj lestvico chat. Ajde, da vidimo lestvico. Da vidimo. Opa. Da vidimo lestvico. Prvi, valjda, Vortex Janis. Link pa default sta druga, ker sta imela 8 killov, kljub temu, da sta tretja obrna sta imela 8 killov, tako sta izenačena, v bistvu na prvem mestu z Vortexom pa Janisom. Potem Alex Scott pa Zendi, to sta tega, ker sta bila zdaj druga, sta na tretjem mestu DKS Bad Sniper, to sta tega, kako testata, Benjija pa Savage v Tiltedu, sta bila četrta, Vadil Rizom peti, Pink Anas 8, Joe Veno 9, TaySon Thomas sta 11, Mira sta 2 killa, pa sta bila 10, tako da oni dva rabta več killa, oziroma Surge rabta zihar boljš. K1nzell Deciptos takoj za TaySonom na 12. mestu, bom dal tako, na 12. mestu, tako da chat, lejte, to definitivno ni slabo, ne? To definitivno nista slabo odigrala. Oni dva sta bila 14, drugač KNZL pa Deciptos, ok, oni dva sta že 14 umrla. Daj, Don Ščiko bil, res? Potem Trulek s Čiko sta 13. A je še kakšen tak, Benji Savage sta 21, umrla sta 24 z 2 killoma. Tako da upamo, da oni da spet noter razočarala. Hem pa Kvizi sta pa umrla že 30 z 1 killom. A je še kakšen tak, da pogledamo. Mali Buka Mercer smo itak videli, da so offspawn umrli. Floki Clement so tudi offspawn umrli. Ne vem, zakaj je sam 50 duotov, chat. Mislim, 49. Kjer duo ne igra, chat? Kjer duo ne igra? DDF Blaš, vse najboljše, če imaš res danes, rojsten dan. 300 downloada pa 50 uploada je definitivno več kot dovolj, chat. Imamo 5 minut časa, da grem jaz cat, okej? Prvo, a bosta bila v sredo 2 streama? Nisem še zihar, Tibor, ne vem če, no? Bomo videli. Prvo, chat, grem sam cat. Let's check out these standings, okay? Let's see how things shook out after game number 1. So, boys, I have this kind of question to pose to you right now. It seems like a lot of these duos had really scuffed starts, right? It was like everything seemed to go okay, and then there was just kind of this one misstep, whether that be they didn't have Surge, maybe the loop path wasn't great, maybe they didn't get what they needed, perhaps it got contested. What's happening here? This doesn't feel like a typical finals where we see like, you know, there was like 90 people and like zone 5, right? Like there was not really that many people in these endgame zones. Yeah, I mean, it is, first game of Grand Finals is always, it's sort of feeling each other out, right? The nerves are there, everyone's, you know, a little bit scared, but for some duos, it wasn't the case. You know, we have people pushing very early on off spawn, you know, Marine and Rifle going down very early on to Default and Link there as well, you know, and you see that Default and Link, it worked out for them. Second place right now on the leaderboard with 50 points in total. So some of these guys, you know, some of the experiences coming through, they're not afraid to sort of, you know, show, you know, who's boss, and then sort of, you know, stat check everyone else and push through. Yeah, and I think it's interesting because like Link and Default are players, you know, I made my predictions, I put it on social media, I said my top 10 and teams that could easily fall into, and I did not put Link and Default in there, you know. Default himself said to me, he says, you never believe in me, Reese. And in all honesty, I should have, because his previous performances when it comes to finals are really good. A 10th and a 6th in the 2 that he's made so far. Now game 1, picking up tons of eliminations, really looking to capitalize on that off spawn. I'll happily say when I'm wrong in a prediction like this, and this looks, I mean, it's game 1 out of 12, go on. But it seems like things are going well so far.
I think it's tough, right? You know, we kind of like hinted at this a tiny bit at the top of the show, but when you're looking around all these names, man, there's just so much talent here in Europe that have made it to the finals. So it's just like trying to predict, like, okay, well, I know this duo does really well, and at this stage of the competition they were great, but now this other duo that we haven't seen because they qualified super early on is now going head to head with them. Like, we don't have data on that quite yet, right? Like, it's just so tough when there's so many teams. O, slušalke ne delajo, čaki. Klas PaySafe-ovca, alo! Se lahko. Zato imamo emote. Glej, Nailu pa Flixi ne igrata, zakaj pa ne igrata? Pa ti moje mnenje? Stormy igra, Larč, Stormy igra. Mangal pa Mitro nista kvalala. Ja, če vi sploh ne veste, kdo je kvalil, alo. Daj, nova sezona. 20. marca mislim, da, če se ne bo zavlekel. Imamo še 2 minuti pa pol, da se začne. A misliš, da ta denar od turnirjev tekmovalci res dobijo, ali je vse fake? Če misliš, da kako to poteka, kak ti pošle nek mail Epic, pa se zmeniš, kako dobiš denar? Lukič, kako lahko misliš, da je Epic Games daje fake denar za turnirje? What? Valjda ti da prav denar. Kako se zmenaš, tako da jim ti daš svoje davčne in podatke in svoj bančan račun in ti oni izplačajo. Pa ti za se igrava, drugač. Kaj ti ne bijaš? Dej Twitch player, najbolj na glas. Ja, zdaj se še pogovarjam z vami, no, čul. Ja, mačkam bolj, ne vam bo. Dobar teh, hvala. Se imaš? Ne. Pa jem? Ma un party mix. Party mix. Če je bilo fake, bi vsi že zvedeli. Jet, pač velika podjetja. Vi morate vedeti, tudi PaySafe card, ko vas PaySafe vpraša za davčno, da si naredite my PaySafe card račun. Loga tega Ainora, no way! Daj da srčkam čas za Ainorja, hvala ti, da gre za 10 evrov. Hvala ti. Ajde zdaj bo to rando TaySon zmagu. Evo, Ainor prav da to rundo TaySon zmaga. Hvala ti, Ainor, hvala ti, legenda, za support. Hvala. Stik skva za kva. Živa ti carizacijo, jo, a si kupil ScorpLZ skin? Kašen ScorpLZ skin? Kašen ScorpLZ skin? Tomas ni Slovenc, ne. Marinko, to govoriš, kada ne veš, da se delajo novi. Kva rabim naprej govoriti, ne vem, kva sem pa govoril. Ja, kar vsi imate danes našli dan, LRD, še vse najboljše tep, no. Zakaj imaš kravato? Vsak veliki finale imam kravato. Veš, da po francosko budim po slovensko pomeni? Ok, Zeus. Anton! Če si zaspal! Poznaj drugač. Aja, to Strix, ojoj. Aja, pač čet, isto, ko my PaySafe card račun zahteva vašo davčno lahko date. To je veliko podjetje, tak podjetje si ne more prvošiti, da karkoli skem ali pa to. To da bo to jedal. Ej, bolj, vsi gala v chat za TaySona pa K1nzella, prosim, vsi gala, zdaj ne damo na member only chat. Igra številka 2, TaySon na 11. mestu, K1nzell na 12. mestu. Ej, vsi gala v chat, vsi gala. Ajmo! Prvi igro je zmagal Janis pa Vortex. Zeus, v redu je, ne rabam vedeti. Dva Slovenca igrata, K1nzell pa TaySon. Ajde, če zdaj Malibuka pa Merstaš. Lahko zmagata off-spawn. Šmeki nima shieldov. TaySon trying, I feel like the key to this last time was immediate pressure. And it was just a fast pitch from the side of TaySon and Shmeki. No da, not Berzi. 2 games of a hindrance Mariko, might kva not be too spet? much in a 12-game format overall. You got to remember. Jaz nisem nič zahteval od tebe, what do you mean? Pricing overall, you're not trying to qualify for something now. You're just trying to have a very good, consistent performance. That being said,
Might not want to leave everything up to chance. Zakaj se na eno ključno konajo? Pa saj ne vem, če so vsi dejansko na eno konajo. A so se že pušali. Nismo videli čisti early game. Sam čist možno, da se takoj končajo. Evo, mali buka pa Merslar sta zdaj tiste dva, ki sta zmagala. Sam to je res čudno, da vsi na eno bajta ne dojo. I guess da je hitar bajta konc. Kunka na main landa bo v third party, tu sa pa putrika takoj. No, Marinko, no. A Benji dubo kill nisem videl, okej, koga je ubil? Ja, zdaj vse nisem noč rekel, da ni. Ej, Vino je pozabil reče par pepperjev za njemu. Čajpix. Laseran. Nekdo ga je laserov. Joe? Ne. Third party. Nice poran. Veliko, itak jo bom zamenil. On pa expozil vse, ki imam blokane številke. Too many angles to track down. T-Ship's art skill. Talk about an angle side, a lower bridge here. They've been looking for a few shots. T-Chips is all in. T-Chips bo dead. Chips bo umrl. Nič šans, če to preživi, pa tudi ne. Ja, evo, dead. Njegov duo je tudi dead. Third party. GG. Shoot their shot down. I'm not sure exactly what art skill's doing either, but he's in the air. Loot rain's down. It's Pablo and Swag who are clasping on this fight. Other duo rolls. Slava, pa kakšno je to vprašanje? Ali lahko pustimo že te stvari, no? Gledamo finale, prosim, memberi. That's really interesting, right? Because Merza and Lysen, I don't think many people would have expected them to be in this area of the map, right? In terms of, you know, understanding who's going to be dropping in where. Ne rabaš vedeti, Foxy. And this makes this part of the map a very A bad sniper je bo Benji, okej. Ja, nač, to je dobro za Sedžava Benjija, ne? Ospan, da dobi ta kill. Če TaySon pa Thomas ne smeta imeti toliko problemov s Surgeom. Se imata veliko killov za Surge, ampak vsem. Oni več nimata problemov s Surgeom, lahko full da preživi tam. A Stinks neč pač Rex me je klical, kaj je neumen. En hater. Yeah, those Flames boys, Pablo Swag, when they were rolling in on their day, I mean, fully contested 6 out of 6 games, still in that top 6 that looked so good. Benji and Savage, Neč nisem slalo. off spawn. God, I Ne feel bom like rekel they njegovega just imena. never end up fully getting broken down in this spot, and Benji also just doesn't care. Dva killa so dubali, okej. Picking things up. Dva killa sta dubla. K1nzell pa Deceptor sta še vedno v tiltedu, vidim. Še vedno sta v tiltedu. Moje mnenje, hvala ti za sam. Poznajem ScorpLZ. And I don't see why you'd want to contest Benji and Savage when, in my opinion, Benji and Savage have been one of the best teams, you know, in terms of fighting at Tilted Towers all season long, right? It's not like today they just rolled up and now they're, you know, a super team. No, these guys have been dominating at Tilted. I really wonder what the plan will be for Bad Sniper and DKS, because if they're going to just keep on fighting here every game, I wouldn't be surprised to see them, you know, near the 50 mark. You know what I'm saying? 45 and up, if you get what I mean. So we'll see how that develops throughout the rest of the games. Okej. Evo, Čajpix pa Seti imata zdaj dejansko šanse se fajnati proti Venotu pa Joe. Prej sta umrla tako off spawn proti njima, prejšnjo igro. Čajpix je bo zdaj čist laser, ima sicer še 2 milija. Sam nima veliko mecov. Jaz mislim, da Joe pa Veno spet dobita tle 2 killa. Dvomam, da zmajata. Veliko boljši ima kaže zdajle. To je bil pa zelo lep shot, ne vem kdo ga je sedel tle, ampak ga je headshotnil s heavyko, tole je bilo pa boleče zdajle. Skoro ga je one-shotu, zdaj pa malo bolj pazati. Yeah, Vino got uppercut by the heavy shotgun. You saw how much damage it did, right? Just that one pellet was able to just bring him all the way down, and it did slow down, right? You saw Joe was sort of swinging around the back to maybe look for a pinch, but Čajpix and Say, they want to keep... Dej, memberi, malo chill, no? Kaj je toliko messageov zbrisanih? Chill, memberi. Če ne dal, da vsi lahko pišejo sami ne. Vem pa, čo se zdaj še vedno fajta tam. Sem mislil, da je hiter končal ta fight, ampak je Beno prejel tako hard damage. Mislim, da od Čajpixa. Morda paziti tudi na third party. Sicer ne zgleda, kot da bi jih kdo pušil tukaj, no?
you know, our top duos Kje si respectively. Ziko, jo. But they can't afford to just keep sitting here for ages and ages. And I can promise you, anybody who knows Traffic personally, he won't be happy at this, right? Like, he will be frustrated at this. And so we'll see what the break Kje so kokice, ni kokic. Imamo party To mix. give you an idea of how bad the situation is for both teams as well. Ajde, gremo do 9 lajkov, gremo! Najbolj zabavno, kot da ScorpLZ šel bo čet, s tem mi res pomagate. Naslednji teden spet hostam custome za skine, chat. Ker je vid toliko doniral spet. Tako da naslednji teden hostam ene custome spet, da skine giftam, okej? Oni, ki ste zmagali, vam bom giftal danes, če sem spomnil na koncu. Hvala, mili. Že okruzijo, jo? Če to ni smoky party mix. Pač to je ko imaš notar prestice slane, pa palčke, pa... Ne vem, pa je to, ne vem, kako se temu reče. Queasy and Hen getting involved, and I think this is one of the reasons why a lot of people were even higher on Queasy and Hen than initially. Just because the potential to get Veno pa Joe dejansko niso končali tega fajta. Queasy and Hen sta prišla te third partijat. Zdaj me, če sta dubla kakšen search od njiju. Ima da dober loot. Sam search, pa nima bo search problem. Že še 88 playerjev. Ko se ta krog zapre, nam pokaže, koliko ima kdo searcha. Pa... Oziroma ne. Ko se krog začne premikati, naslednjem pokaže, koliko ima kdo searcha, sorry. Če lahko v petek kasno, v petkih sem prej, još. Če zadnji duo cash cup imamo, by the way, v ponedeljk. To sezono, zadnji duo cash cup. Takrat sem pameten, kvala, gledamo še v sredo finale tisto, okej? Evo, Thomas pa TaySon so spet v griziju. Spet hočeša dobiti, ko imata veliko golda, spet hočeša dobiti, vidiš, Thomas ima 230 golda. Spet probate dobiti hitre splashe. Zdaj, Thomas dva launchpada. Imajo da dobre mece, Thomas pa 145 buildov, 150 je max. Not bad, mi boš to poslal, DM, hvala, se razmenila. To moram posebej nekaj narediti, ker ne moram tolikih narediti, tako manj. Stomp je tukaj le dubo kill zdajle. Sam pa Juice ta drugač 21. Mata velik splashov, tako da... V zone ziher prida ta. Koga čila ta? A šune ribice tudi. Mislim, niso ribice, ampak zgleda tako, ja. Još bomo še videli, kdaj bo. V petkih lahko imaš zdaj horror stream. V petek, če bom streamal, bom imel horror stream, ja. Drugi, če ne rero. Pese to glažu, če je denarja Ribika Peker, ko sem gledal tvoj stream, moja babi zraven gleda, pa je rekla, da ne verjame, da je to denarja v tem. Ne ti bo, da ti verjamem. Ampak ne pač, to je e-šport. Zakaj je to denarja tukaj je isti razlog, kot zakaj je veliko denarja v športu. Zato, ker veliko denarja to noter prinese. To je velika gledanost in tako naprej. To je. Tam razložiš, da je to isto batetinan kot šport. Začer pa osmeri. Ja, chat, maybe v petek, ko bosim začer, če me odsajt, naredim stream. Kaj igram grozljivko, eno novo. Vojksi, si ti v redu? Chat, Vojksi bil obejan na Discordu, ker preveč spama. Andilex je dead. No way, da ga Svizi ga bo rešil. No way. No way. O moj bog. Dejansko je... Oj, to je bil najbolj free res. Ne vem, kako mu je to ratal. Kad pojem nimam, kva to na levi pomeni. Kaže. Donzi, strah me bo. Pora grozljivke je, da me je strah. Ej, Juško, za Devour čaka, da nova mapa je, že nova mapa. To je res kuno, mislim, več starejši mi vaja se manj meni. Kdo je dojelo? Logo Valentin, hvala ti legela za 10 evrov! Yo!
Če, jaz sploh ne vem, koliko vi dajete toliko supporta. Oj, tudi tebi, Valentin, dajte srčka v chat. Vsi, ki lahko pišete, valjda ne, memberi, moderatorji, dajte srčka v chat za Valentina. Hvala ti, Ligena, za 10 evrov, hvala ti. Yo! Hvala vam za support chat, pač zadnja 2 meseca sta res insane. Insane ste. Insane ste. Gremo še do 900 lajkov, ajde, niste vsi stisnali. Vem, da niste. I wouldn't doubt they can do damage. You know, ultimately these are two of the better players we've seen. And one shot there to Car Street. Boj si klas pa delo, da zbil banan. They'll try, but I'm not sure they understand. Tačna reklama još. They have the car with the chunk of tires in this box is going to be looking good if Castry does get a little Thomas TaySon, TaySon 100, pa Thomas samo 11 above Surge. Spet ima da probleme s Surgeom. Historically, controller players do struggle with getting Surge at longer distances, right? And so to je zelo slabo. the aim assist isn't as prevalent. Stormi from that Kirjači longer sta tudi range. komi nad Storm Surgeom We'll spet. see how they trade it. Obviously, Thomas and TaySon don't know that, so they can't just keep re-engaging those guys. Da so ven sneak peek od nove mape. A res, Juško? Divaver igramo chat ko novo mapo, okej? Takoj ko nova mapa. Play too much of an advantage right now. Stormy right doing a great job there. Hitting some shots and then Tole je bilo zelo dobro, ko so eksplodirali tam na one dva, ja. Beno, Joe sta kar skaft, sta sicer above Surge. Koga one dva tle pušata chat? Koga to pušata? When you have Kiriachi and Stormy right running it down into your box like that, you better scurry A je to TaySon pa Thomas tam nekaj dal dropu, ni, a ne? With the zone on your backside as O, well. ne vem. This will Nisem get videl. very tight and difficult. Kdo je to umrl? A, to, Desintos je bil to! A rock and a box place. They have to try to move in at some point. Jeff, Desintos je dead. Really tough with two teams on the right as well. Pa K1nzell, ne, no. Žiga Grand Squad je zapoznan Scorp gang. Če, Desintos pa K1nzell sta že umrla. Evo, taka igra je pa slaba igra. Škoda, škoda. Daj kamero višji, zakaj ne dam kamero višji? V redu je. A ja, zaradi tega, kad tle, ja chat, ne moram skozi prestavljati, lahko dam skole, sam pa moram skozi prestavljati, ko oni prestavljajo. Če dam višji, pol ne vidite, kdo je kill dobil pa to. Bom pogledal, Juško. Če, tole pa je slaba igra, ampak, okej. Itak če, lej chat, 12 iger je, ena slaba igra ni nič, to ni nič. To res ni nič. Tako da ne rabimo se sakirati, ena slaba igra ne pomeni nič. Važno je, da danes po prvem dnevu, da nista v zadnji tako 150 pik. They're just running around these solos, not finding any shots on them whatsoever, and they both survive. I almost felt really bad for Dan, man. I was going to say, you can't catch a break. We saw last time, you know, he was in a surge fight. And to run into these two would have been Green screen si nared. Ej, green screen je isto. Tle je brez veze med green screen chat, ker je težko. Ker če imam levo spodaj sebe, ampak je pač glupo. Kamorkoli se dam je slabo. Razen, če se bi dal na green screen, pa bi se dal vmes med mapo, pa še to bi lej, med se bi zakrival. Kamorkoli bi dal. Zato, ker imajo take, taka postavitev imajo. Ajde, skoro, lahko po tej rundi pogledaš stashed skin, pa mi povej, da to ni ScorpLZ skin. Ajde, bomo pogledati chat. Če imamo res svoj skin. A si videl? Ne, čakaj, ne, nisem videl. A NT je spam reportu, ja sam to nima veze. Bojksi. Zvona sredino, okej. Biggz je doniral še 2 evra, Biggz, hvala ti Ligena za 2 evra, pozdravljen tudi ti. Hvala ti Ligena za support, ej, res hvala vam vsem za support. Hvala vam, pozdravljen. Ja, valjda sem videl Denotas. Yeah, he got taken down, and look, Arizumi did well to make it to the finals. You know, I will have my question marks about how much of a threat they pose when it comes to winning the whole thing, but these vehicle rotations are crazy. No, Masto se je noter vrgel, čak, koga je to vbal Veno, chat? Koga je to Veno vbal? Look, it can work. Do you know what I mean? Don't doubt it, it can work. Rising and Phoenix. Ja, te dva sta ubila KNZella tamle, madej. Madej. Kar vrgal sem si mi v box. So that's how the ref score situation started, and then there was another Kakšen je duo sploh ta that came stashed in. skin?
And so they lock two different A jim ne moreš teams nič down. napisati, tvoj sin. That's kind of insane. Rescard Scram, I mean, you talk about... A čak, on a duo misli, that da needs zgleda, something kakor da je every moj game. I feel skin. like it's that Elam, that Sam ne vem refresh zakaj, moram pogledati, kakšen potential over and zgleda. over again. They're a duo that seems to get knocked a lot. You mentioned that when we first saw Scram and Rescard, you're like, oh, Scram knocked again. You know what I mean? It feels like for the 4th time this game, but it's just the first time we were tuning in with them. TaySon pa Thomas So that might be a win condition sta for them očitno overall. dubla dosti srdža. Glede na to, da imata zelo veliko kilov še pri sebi. Imata 2 kila, okej, nisem videl, da sta kile dubla, one dva. Ne vem, kdaj sta kil dubla. Kvizi je dead, Aqua ga je ubil. Če, eno pa Kviziju gre zelo slabo. Prve 2 igri sta umrla brez placementov. Oziroma ne vem, mislim, da je do 35 ten placement. Foxy si tudi druge. Both Queasy and Hen, I think. I'm not sure what's going on the north side. We saw they had a fast drive in, but you know, a duel that many beautiful people predicted Julko, noob se strinjam. very well today. Not really doing really hot off the first Ja, two on games. črno-bel s kapuco. Črno-bel skin s kapuco. Moram pogledati, ker res ne vem. Pač moje barve ima, to misliš, zato. Thomas TaySon na 500, bam! Nice. Če, to igro je K1nzell pa Deceive, da sta žal že umrla. Ene dva sta se jim kar vrgal v box noter, ampak ena slaba igra ni nič. 12 iger je, še 10 iger imata, danes še 4. Seti dead. By the way, Janis pa Vortex sta sta prejšnjo igro zmagala. Joe je dead. Chapix je dead. Kami tukaj, 90 bilo v srč sta. One dva nujno rabta tega. 5 folka moraš umreti, da srč zgine. Son srč je zato, da ni preveč playerjev živih, da server še ne lega tuk bolj. In za ta krog zdaj se je začel, je za 55 folka. Kami tik sta bilo, pa Rizom pa Vadil sta tudi bilo. Tako da Rizom pa tik sta sicer samo 25 bilo, ampak morata biti zelo pazljiva, ker srč lahko zdaj le polju. Srč je slaba, če nimaš Storm srča, če nimaš dost damage-a, je res zelo slaba. 5 damage-a rabta, sam še 5 damage-a rabta. Reason and Vidil lacking damage and aggression in this game. How is that possible? 56 above, but looking fine now, but the Zdaj sta above, ampak komi sta above. Kami tik, mata tale shield kek zran, ta še je zelo dober, če si under surge. Resguard pa Scrangard, mislim, da sta dead, below surge sta, streljajo jih. Mata sicer 4 kile. Kako sta 4 kili below surge, mi ni jasen. To sta vse samo kradla pol. Kami tik še vedno below surge. Aj, da mora to biti pa zelo. Ja, jaz mislim, da Kami tik tega ne bo to dobro igrati. Nima ta surge-a. Ja, zdaj ne bo to dead. Kje si Kami? Pa ja, predeli, ko mi ven prišel ta skin. No skin je. Zdaj že drugič v šopu. Bom pogledal, Strix, bom pogledal. Chico je še živ, dubo je kill na high Joe. Savage dead. A to še ena slaba igra Savage pa Benjija, ne vem, aj Benji tudi dead, ali ne, nisem videl. Trulex je dead. Mislim, da je Chico sam še živ. Benji ne vem, ali še živ ali ne. I think the big advantage that these guys have though is that their whole game plan around the moving zone to secure control. A ta je skin, ja, Abi, sam je sam črno-bel. To nima nobene rdeče barve. And they can hit the shots for sure, so we'll see whether they can gain control once the zones start to move. Thomas TaySon. Thomas TaySon ima ta zelo dober loot. Thomas je dropil kar TaySon launchpad, tako da to je verjetno njun zadnji launchpad, tole je prvi moving zone. 25 zaenkrat, tle se začnejo placementi, zdaj vsak placement je eno točko, se mi zdi. Ja, Slav, pa niti, ta skin niti mal ni za me. Se ni slav skin, ampak. Ostaja še 345 above, kar je dober. Zdaj rotirata, evo.
Zaenkrat sta še vedno na 11. mestu, od koga pred tole igro. Mata 2 kila. Greta hajt? Ne greta hajt. Prvi moving je težko hajt igrati, boljše da ne. Janis, Vortex še vedno oba živa, še vedno na prvem mestu zaenkrat, mata 2 kila. Ona dva sta tudi above search za neki tasga, kakor TaySon pa Thomas. Ok, porad. Badil pa Rizon oba živa. Ona dva sta na 5. mestu zaenkrat. Karmi pa ne prizuša sta zaenkrat na hajtu. Janis je low, isto Vortex glede White Healtha. Sta above search. Aqua je dubu nok. Ana's dead. Janis je to. To je dobro, če Janis umre z dena. To je dobro part za vse, ki so za njega, valjda, ki je on na prvem mestu. To je dobro za TaySona. Badil je low. Probam videti, kdo kaj umira, da ne bom koga spustil. Nova je dead. Kje je zvok, alo? Kdo ima hajt? Mislim, da je TaySon še živ. To je zelo dobro. Pač zaenkrat še top 18, tako da še veliko rabo umir. Vortex je dead in Janis tudi. Tako da Janis Vortex sta že dead, to je zelo dobro. To je dobra novica za TaySona zdaj, ki je še v igri. Evo, TaySon, Thomas, zelo dobro ima gre. TaySon se bo zdaj še healu. Lep damage se stri Thomasa. Tukaj imata lahko kill. Morda paziti, ne smeta biti preveč greedy, da ne bo to umrla. Evo, dubla sta kill. 3 kill imata TaySon, Thomas. Rotirata naprej. Nimata velik match, morda paziti, top 16. Top 16. Badil še vedno živ skupaj z Rizonom. 2 kill imata. Thomas, TaySon imata zelo malo mecov. Rabta paziti, rabta refresh. Mata pa 4 kile, kar je zelo dobro. Tako da očitno je Thomas še en kill dubo. Top 11, nice. Zdaj sta na 4. mestu TaySon pa Thomas. Let's go! Na lestvici. Še 10 timov. Thomas je naredil pre-edit, da gre ta enmi v box noter. Pre-edit, gleda. Kaj ne prizuša še vedno? Hajt, iz prvega movinga že držite hajt. Tole je zelo dober. Evo, resetu je nazaj pre-edit Thomas. Thomas mora malo paziti, tukaj jih tegajo, nimata veliko mecov, morata zelo paziti, TaySon je low. TaySon dead. Top 9. Ok, ni bad. Dobro so take solidne igre, je dober chat. Pa imela sta 4 kile, kar je dober. A pa še več, ne vem, mislim, da sta imela 4. A sta imela 4 ali 5 kilov? Kili so full uredni. Merstaš je lihkar umrl, Malibuka je še živ. Če je Malibuka zdaj dobro igra. Kad Malibuka pride v endgame, vedno dobro odigrata. Rizon bo zdaj dead. Rizon je zaenkrat na prvem mestu zdaj. Vidimo, kjer bo na koncu TaySon. TaySon je top 10, 100%. K1nzell je žal umrl zelo malo. Evo, tukaj imamo, Svek pa Pablo nimata metkov. Zelo malo metkov, 30 metkov, jaz sem živ. Proba iti na hajt. Ustrelili so ga, more paziti, ni velik mecov. Sta na hajtu, mislim na low groundu, nimata velik metkov, tako da za njo bo tole zelo težko. Swiss Andilex sta na 11. mestu, Andilex dead. Swiss bo tudi zdaj dead, jep. Kaj smo zdaj na Svegu pa Pavlosu, ki sta 5, on je dva sta pred dvih. Moja on je dva zdaj, TaySon je bil 4, ne? On je dva, če dobro odigrata, bo to zdaj pred njemu. Evo, ne prizušava, Karmi sta dejansko vse movinge sta držala high ground, zelo dobro sta držala high ground. Zelo težko je držati high ground to sezono, če ga greš že prvi moving vzeti. Tole imata 2 na 1. Tole zmagata. Ok, ja, GG. Prizuša, ali Friz, ali Kokor, pa Karmi sta zmagala igro številka 2. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG so chat, dam zdaj, da lahko vsi pišete. Gal, hvala ti za 1 euro. Kje si kako si? Gal, jaz sem super, kako si ti? Hvala ti za 1 euro, hvala ti. Ok. Da pogledamo lestvico. Badil, Rizon sta zdaj na prvem mestu z 71 točkam, Blasta zdaj le 5 s 3 kili. Drugo mesto, Vortex, Janis, Blasta zdaj 5 s 3 kili. Pink, Ana s 3. mesto. TaySon, Thomas sta zdaj 4. Prša sta 115 na 4. mesto. Tako da top 5. Tudi da ni najboljša igra, čet, lejte, 10. pa 9. Definitivno ne najboljša igra, ampak važno je, da sta konstantna. Nista velik pik v zadnji, to je najbolj važno. En pop-off game pa sta takoj lahko prva. Tako da dokaj ne zasedjata,
čist igre je zaenkrat dober takole. Potem imamo Trulex Čiko na 13. mestu. Hendrix Vizi 14. sta bila zdaj tretja drugač, prejšnjo igro so slabo odigrala. Stompy je na 16. mestu. Joe Vena 18. Benji, ja, K1nzell je padel na 28. mesto, chat. K1nzell je padel na 28. mesto, zdaj sta umrla 42. po 7 minutah, tako da to je bila slaba igra za K1nzell, ampak le ena slaba igra nič ne pomeni. Sergejček je zdaj še 1 euro, legenda, hvala ti Sergejček, hvala ti legenda za support, hvala ti. In pa Benji, pa Serica 30, tudi one dva ne igrata dobro. 4 kile, pa 24, 26. Hank Vizi, tudi. Trije teli komentatorji so rekli, so stavili, da bodo Hank pa Vizi zmagala. Zdaj imata samo 20 točk, ampak 12 iger je. 2 slabi igri ni nič. Eno igro zmagaš, pa da imaš nekje 8 kilov, si že na, pač ima top 10. Tako da, nobena igra, chat. Pač, kva sem zdaj rekel? Sploh ne vem, kva sem rekel, kar nekaj sem rekel. Ok, ja. 2 igri ni nič, no. Tako da z eno igro lahko pač res veliko narediš. Res veliko. Juško je rekel, da naj pogledam neki. Juško, poslov mi nis. Juško je gledal, da naj pogledam sneak peek za... onto the standings, right? Remember, we have a 12-game format. We're playing 6 games today and another 6 tomorrow. Divaver igrco, to. Daj bo spet Rocket League, ne vem, kaj mi bo pasal. Ma pustil zdaj to Diamond. Ja, chat, bom zdajle giftu, videl sem že skin, bom zdajle giftu folku. Mislim, da jim že lahko giftam. Ne vem, če lahko že vsem giftam. Ne vem, dokdaj sem hostu. Kje so te, ki imajo update? 11. januar, sneak peek. Nova mapa bo v Divaverju, chat. To bomo igrali, ne? To boste gledali. Nova mapa Divaver. To je zabavno. To vem, da vi uživate v tem, ko se gledam. Ok, nekaj bo s knjigam, nekaj z žgacom. Predvijem, da treba te knjige zažgati tukaj. Ok. Ni velik sneak peek, ampak celko. Chat, to bo grozno, to bo grozno. Chat, gremo hitro v igro, ok, da giftam tem tekmovalcem, ki so zmagali. Naslednji teden še enkrat hostam ene custome, chat, za denar, ok? Ne za denar, za skin gifte. Preber TaySona. Skorp, ti, kaj ta zanima, če mu ti nekaj giftaš iz shopa, ali si lahko danes nekaj sam zbere? Ja, za 800 V-bucksov si lahko zbere zdaj, TaySon. Vpraš ga, kaj hoče, hiter. Imamo 3 minute, da vam giftam zdaj, preden se začne igra številka 3. Ne, pač, če ste unik, ste zmagali, če ste v chatu, se pravi, giftat moram za Masuju, TaySonu, oziroma Wildcatu je rekel. Wildcatu je dal. Pa Zekša Buka. Če kakšen skin za 800 V-bucksov mi povejte, kaj bi ga radi imeli. TaySon je 4. chat, dobro jim gre. K1nzell je 28, eno igro je solidno odigral, eno sta zdaj takoj umrla, nažalost. A to bo duo za skine, ne, vse imam solo pri skinih. Za Masu je chat, za Masu kvačaš. Kjer skin? Za 800 V-bucksov. Čakamo drugačne igro številka 2, zdaj gifta unika so zmagali. Z 800 V-bucksov imate ta Biggz, ki ga itak noben ne bo vzel. Kristal je 800. Aja, pol, gremo do ira lajkov, halo! Kristal skin je 800 V-bucksov. Tale skin FNCS je 800 V-bucksov. To je pa to, kar je 800 V-bucksov. Ne, tale glider je 800 V-bucksov. Noč še, ja za Mašu ne bom te čakal predolgo, no. Dam ti en dan, kar bo jutr dobiš nekaj, okej? Nočem da čakam, pa da vam pol ne giftam pa te stvari. Vedno tako giftam, ponad sploh ne vprašam, če sem čisto iskren. Kaj pa je rekel za Wildcat? Kva hoče? Now, we saw that both cover Cav and teams this time, they struggled for surge. Both of them were below surge into that second zone surge. Kaj? La Beoz s bo Biggz hoče. Kjer Biggz? Kjer Biggz? Aha, tale. Ok, čaj, to je za Wildcata, ne TaySon.
To je za Wildcata. Ta, zakaj mi ga pa ne najde? Zakaj mi tega ne najde? Tak, mi mu ne morem giftati, ali? Čakaj malo. I like it. We're gonna keep this coming. All right, we're gonna keep talking about this. Zakaj mi ga pa ne najde? Right now, we're gonna go into the next game on the day. 11-2K shy wager. Take it away. Pod kakšen ime pa ima? Lej, čakaj, da vidim. Ok, tle pa lahko. Ok. Njemu sem giftu. Zekša Buka, ti si pa itak iz četa, a si tle? Nisi, ja? Čet, kaj ne mu giftam? A isto mu giftam? A mu giftam skin? Čet, a mu giftam skin? FNCS skin ali pa Crystal Ora? On mu. Dajte zbrat hitar, kjer skin da mu giftam. Ja, Tikson. Jača Krošal, ti nisi zmagal giveawaya. FNCS, okej. A, njemu še ne morem giftat. Očitno je čez kakšno urco. Za maču, jutr imaš pol še eno šanso, okej? Če ti bo kaj všeč. Poleo. Okej, ajmo polk vsi gala v chat za TaySona, K1nzella, poprosim, TaySon 4, K1nzell 28, eno slabo igro imel, nič hudega. Ajde, vsi stisnite like. Pa vsi gala v chat. Gremo v igro številka 3. Savage Benji sta že dubla en kill. Ne, Savage je dead. Savage je že dead, ko meni glava boli. DKS down. Bad sniper still in the situation, I believe. Ok, kje tvoj najvišji rank v Apexu? Ej, jaz sem Apex full igral, preden je rank sploh obstajal. Tako da. A ni bilo več kot 2. Abi, še 2 moram giftat. Enemu sem že giftu, še 2 moram, Chickpuju sem pa tu že giftu. Chickpuj je bil en. A misliš več kot 2 dni? Abi, it might be like a bit after 8. Yo, Trix, pozdravim, mislim, da tebe prihvala. Ljubi za Trixija, pozdravim, mislim, hvala ti, legenda, za support. Hvala ti. Pročem je čat. Yo, Nova, hvala ti za euro. Pozdrav za gospodina Nejca. Nejc, pozdravljen. Hvala ti za euro. And we head into game 3, they do it again, they haven't won. At what point do you start to make these adaptations that we've been talking about? Savage Benji mata en kill. I don't want to be saying the same thing going into game 4. En kill mata. We'll hope maybe that, he can get his teammate up, bad sniper, but again, Benji and Savage, they are like that. They are these guys when it comes to tilted towers. K1nzell je dokaj bliz. A, ne, ni, okej, ne, K1nzell je v drugi stavbi, samo moram malo paziti. K1nzell pa Deceptos, ajde, mata to, prosim. Ja, tukaj imamo replay, mali buka Merstaš, vidimo kdo je zmagal. Jep, mali buka Merstaš sta dubla, 2 kila. Veno je dubil tu Čepixa, chat, Veno je bil Čepixa. Nice guy, mi čestitke, da si bil prvi danes. Ej, hvala ti, Matic, da si kupil FNCS skin z moja koda, hvala ti, hvala. Ja, ampak ne bo zapravo, kod je ScorpLZ na šapu. S tem, ko vi uporabljate mojo creator kodo, vam jaz lahko nazaj dam kakšne skin gifte in tako naprej, to da boste vedeli. Vedno imam, da Jurija 500 supporterjev pomeni, da giftam skin vsako nedeljo, takrat, ko imamo Jurija 500 supporterjev. Tako da zdaj od decembra že nismo imeli Jurija 500, tako da ne bo zavod uporabljati kode, ki kupite kaj. Hvala vam, drugač. Gami, vsemu dali so hude, razen če je lasena.
right? You know, and in a good way, he's robotic in the sense that he just doesn't make many mistakes, right? You know, you program him. Jaz ti pa RojXs atletu testa. Oni da sploh ne vem kam lendata. Evo, Thomas, TaySon, valjda spet. Spet save. Chat, pač free imata save, to je insane. Brez da fightata, to je insane. Spet imata 2 launchpada, valjda, ker imata 2 dropa noter. In drop ti da garantiran launchpad. Metki so mačkan švok, ampak heali so pa vedno fenomenalni, imata veliko golda. Tako da če, ne vem, aj pullu zone proti Grizzju, ali ne, če pullu tja spet gre ta lahko po hitre splashe kupat. Kuno, jaz sem dobil leseno medaljo, ker sem smučil, ker sem bil tako star 10. Ko je zdaj supporterjev, chat, nov mesec je, tako da supporterji, ki je nov mesec, se resetajo. Odkar so to naredili, je zelo slabo. Mislim, zelo slabo. Pač slabši, ne, ampak zdaj imamo 137 supporterjev, ampak to je v prvih 4 dneh tega meseca. In these lobbies, right, the timing just isn't quite working out for them. So, don't know what's Vino's doing. Vino, you can. I see. Nice, Gami, nice. Yes, this is the fake fight going on right now. Maybe you can get Ukazi and Hendo. Poran. O moj bog, Poran, kaj še ti pišeš? Kje si jaka sila, jo. Low-level strats, one of those obvious strats that might trip up a very good player. Vino's trying it all. The cart might not work this game. PKR and Mappy, they're having some struggles too. Default je double kill. Link bo šitu zdaj na tega ga, Mappy, ja. Link and default are that good. You talk about a duo that can fight. Their fighting pattern overall just seems so odd, tough to deal with. It's just a constant barrage and never really offline. And as a result, sometimes overwhelm the enemy. Sometimes also go a little bit too ham and all in. And I'm getting picked apart by third parties. I feel like every fight you'll see the default and Link, it's almost a sky base. Hvala, Poran, da si danes ko opisal, hvala. Jaz ko tako vedno pozavam opisati, tako da, ja, Juško, opiš zdaj, evo, da ne boš pozaval. Ne smete pozabati. Evo, default pa Link bo ta zdaj dobila kill, ni šans, da ga ne dobi ta. Defaulta, kar lepo third partija, ja. On free damage dobi. Ne bo šel opuščati, ampak ima free damage. Ne vem, kdo ga to iz distance strela, ne vem, kdo ga to strela. On ga je tudi nazaj zdaj. Ejsko, kako so zdaj kar naenkrat vsi timi? Leni, ne zastopam, kaj misliš vsi timi. Kamera, opa, chat, opa, pozabil sem predstaviti. Opa. Default and Link have to invest so much, and yeah, you can dance away default, but your mats are also completely danced away. 278 metal, no wood, no brick, and that second zone's about to start to lock in. I mean, they got some time to bring it all back up. They might not be too far away from zone. But man, you know, maybe nice it for now. We can see what we do next. I think the dancing, if anything, Poran je poseben, se strinjam. Look, man, stop fighting us. We're gonna beat you. Like, go away. Juško, ja, prej je bilo 28, zdaj jih je 100. A ja, fora je, da kakšni ne pridejo v igro noter. Enim lahko crasha, eni pozabijo Q-at v igro in zaradi tega pol niso vsi duoti noter. Zato jih je 100. Pa 100 jih more biti, če gre vsi v igro. Hypnosis spell they can play, shooting certain walls over at Sleepy Sound. Makes Squeezy and Hen a little bit lethargic. Avena pa Joe imata spet 2 killa, dubla sta. Spet sta zmagala Auspawn, tako da, evo, v deal reason tukaj le. One dva sta zaenkrat na prvem mestu. 71 pik, TaySon je zanima tako 20 točk, nekaj tazga, malo manj. Dubla sta Lamo. Kaj že res reason pa v deal landata, chat? Kaj že res landata? Kaj da pogledam. On dva landata, čekaj, kje sta zdaj? Sploh ne, aha, ona tle landata, posta najdla Lamo, ja, nista, okej, tle landata. Ko je Slovencem, TaySon je 4, K1nzell 28. Tako gre Slovencem zaenkrat. TaySon je 2 solidi igral, bil je 10 pa 9, K1nzell je bil pa 14 pa pol, prejšnja je full hitter umrl. Prejšnja igra je bila tista, ki je bila slaba. Evo, TaySon pa Thomas desno v spodi. One dva upam, da bo ta imela dober search. Dubla sta še en drop, tako da bo ta imela 3 pede, chat. 3 pede bo ta imela. Insane. Insane. Sniper je bil noter. A dobro, važno je, da ima ta 3 pede ima ta zdaj. To je zelo velik. Anas Pink sta tretja. 56 pik, TaySon, Thomas sta eno piko vzali za tretjim mestom. And their car is still almost full fuel.
with chonkers. And it's a sedan, so it can pretty much go anywhere they want. Once again, how do you lose from this spot? Well, I think this game will be a bit different for them, right? Because you can see they're not going too greasy to get the extra chili chug splashes, and so hopefully this time they can find better timing, better rhythm. Thomas ma legendary striker. Okay, nice. Dealt with, right? Look for a spot where you can sort of hold teams. Danes pa Pink ima tako god spota, ne? Če tukaj ona dva pulata zone, ga hard chillata. Ker se tale krog začne zapirati, se pojav Storm Surge. To bomo videli, če imata Thomas TaySon Surge, isto za K1nzell upam, da bomo videli. Danes Thomas sem po zihar več kazal, danes jih veliko kaže, zaradi tega, ker pač bolj pričakujejo, da bo on dobro odigral. Dva od teh komentatorjev sta rekla, da sta stavila, oziroma sta naredila prediction, da mislila, da bo TaySon zmagal. Potem, ko trije ostali so rekli HamPaQuizi sta zaenkrat imela dve slabi igri, ki si Twitch-ovata, že RojXs. A on drug tim kalenda v grotu jih kar namer pusti. Ja, dejansko se ne kontestajo, kuno. Sej, on drug tim sta ene dva, ki nista tok, ki sta bolj nova. In valjda nočeš si zasrati, ne? Igre pa puša TaySona pa Thomasa. Itak imata dost luta na uni strani, če tako gledaš. Dost luta ima tam. Sam Surge je problem, ne? A lot of players flocking in from the south, right? And so they're sitting in the perfect position to take some shots and really do some damage. You can see already here, TaySon and Thomas is the team that Mustache has his eyes set on. But they won't be the only team that's stopped in this general area. Tale drevo je pol slaba, ker če ga podereš, vedno, ko strelaš drevo, če ga ti strelaš, pade stran od tebe. Vedno pade na jak, kjer je nasprotnik. Če je nasprotnik blizu, to kdo boste vedeli. In zraven drevesa ne moreš buildati. To je zelo slabo. Ne vem, je to bug ali ne, ampak to bi mogel narediti, vsaj builda šla zraven. Kadar je podrt. Janis, Vortex, ona dan sta zmagala prvo igro, prejšnjo igro nista nič dubla, skoraj da, nekaj sta jih mislim, da no. Vortex and Janis, full control, we talk about overlooting, second zone, they're still overall in greasy. Ne, Twitch-ovato, ej tega, kar 5 mesecev, let's go! Beastir 3, daj se hvala ljubi za Twitch-ovato, hvala ti nekaj za support. Hvala ti. Ovdje se je tle ustavil, da malo pofarma. Rabta mačkan mecov. Mata cap meta, ker je najbolj važen. Wood pa to, Wood se itak da na farma posod. Brig tudi dost. Da vidimo tale Surge, zdaj se je Surge pojavil. Sta 70 above, tako da to definitivno ni dost. Omret mora še 18 playerjev. Preden, da se Surge pač da izgine, sa še 22 sta above. Pa ga lega model, to je hard stack. Rizon Vadil sta 118 bilov, to je dober. To, da sta Rizon pa Vadil bilov Surge 118 je zelo dober za TaySona pa Thomasa, če prežita. Zaradi tega, ker oni dva sta četrta, medtem ko Vadil pa Rizon sta prva, tako da manjša, ker je razlika boljša. Janis, Vortex sta pa druga. Gremo do 20 mesecev, let's go Twitch, to je to. TaySon je četrti zaenkrat. Še minuto, preden se Surge začne. Še minuto imajo časa, playeri, da pridajo above Surge. Vadil pa Rizon zaenkrat nič ne najdeta. Morajo, da sta na takem slabem spotu, kjer ni veliko folka. Če ima TaySon Surge ga hardčila. Catch prav, da je TaySon zelo malo above, kak gleda v replayu. You know, just collapsing on it and immediately getting back up. I honestly, I'm not super sure. Remember if we got the 2-in with that. Element bloki sta tudi oba bilov. Zelo veliko timov je zdaj bilov. Mislim, ni tako logično. 18 playerjev moraš umret, ne? Še 20 sekund. Dajte malo TaySona pokazati, prosim. Just get in. When in doubt, get in. And so we'll see if that opportunity arises for them. In the meantime, though, they will look to try and avoid that situation. He is trying to take some shots elsewhere, and maybe this is it in action. Are they gonna get in? Oh, it's time. Here we go. Tale bo slaba. Clement pa Floki rabda pušat isto Rizon Vadil. Da se oni med sabo fajtajo zdajle. Vadil je zdaj above. Koga so ubili? O ja, dejansko so se med sabo fajtali, lik tega smo gledali. Vadil pa Rizon sta zdaj above za 128, plus da še vedno na prvem mestu.
In the words of the wise 11-2K, when in doubt. Thomas TaySon sta 216 above. Nice. Thomas TaySon 216 above. Someone or some people were looking really good at in terms of Nice, dubla sta kile. Right? They just had A sta dubla 2 kila, ne? Ja, 2 kila, let's go! To je to, chat. Ne to! Kinzla pa 10 sta ubila! Zakaj? Zakaj se Slovenci med sabo ubijajo, no? Aquadead, Benji je dubu nog. Ma! Ja, naslednji sezon seveda so v finalih kanač z Wolfom, evo. Savage je dubu kill. Chat, vsak finale, ki igrata Kinzla pa TaySon, se med sabo ubijata, presežem. Yo! No way! No way! Benji Savage ima da tudi 2 killa. Avi, TaySon je ubil Kinzla. Benji and Savage as well tilted, looking really good, winning 2 off-spawn fights. Slaba, za Kinzla je to slaba. Ampak trenutno govor kaže, je bož, da TaySon boljš odigra, ker je na 4. mestu. TaySon lahko donsko član na 1. mestu. Ampak 2 igri slabi še vedno, tukaj ni samo 6 igr, tukaj je dejansko 12 igr, don 6 pa jutr 6. Tako da, ponavadi je tako, 2 igri imaš lahko slabi v finalu, ki je 6 igr. Se pravi, tukaj je ene 3-4 igre, jaz mislim, da če hočeš biti tako top 5, imaš lahko ene 3-4 igre slabe. Ampak slabe govorim o tem, da res ne dobiš točk. Ene 3 igre si lahko prvoščeš, da ne dobiš nič točk. Če druge res dobro odigraš. Odvisno kako druge odigraš. Ja, TaySon je bil Kinzla, Jošt. Jaz se po zgodovi nisem vedel, kako se reče flashtar po križno slovensko. Kakšno križno? Knjižno slovensko, ne križno. Flashtar je obliže, ni? Thomas 20 pepere, okej. Se bomo videli, headshot, sej ne rabiš pisati drugače. Vem, da gledaš replay, pa da ne moreš spoiljati, ker si v zadnji, ampak vseeno mi je cool, da tle vidimo, da so bolj presenečeni, koliko imajo, okej. Da vidimo zdaj čak rotacijo. Ja, Anas pa Biggz sta dejansko pulala zone chat vse do sem. Zdaj ne vem, a sta zdaj... Skor sta v zonu. Skor sta v zonu še naslednjemu. Ne, Tomato, 12 mesecev je ta velik rdeč zmaj, ki ima okoli. Ta zmaj, ki ga ima po ranu Urbanoce za 1 let. Un bel, vijolično bel je pa za 2 leti, unga, ki ima Berlinijo, naprimer. Pa Jogs ga ima tudi. Sam Jogs sam malo krat vidim v chatu, ali pa sem slep. Ali pa malo piše, ja. Ali pa oboje. Te da ima ta god spot, chat. God spot. Če bliz zona sta. Na 5. mestu sta. TaySon je zdaj na 3. mestu z 2 killama. Tako da je šel že za 1 mesto gor. Reason Vadil še vedno prva, oba še živa. Mata še 2 hitra splasha. Ja, Jaka, točen, Jaka je imel, čak, Jaka je imel februarja, ne, Juško? Jaka je bil tuče, ja, sorry. Pa če spomnim se vseh, več vas je, kaj imate za 2 leti. Lega to vato. Hvala ti. Pa čuvam, da bojo naredili še pol za več leta, ne, YouTube. Zaenkrat je 2 leti max bol. Pač tako, za badge. Memberi ste lahko koliko dolgo hočete, ampak za 2 leti je zadnji badge. Čak, nisem pogledal, ko je bil TaySon above. Rizo pa Vadil sta samo 32 above. Janis je below surge. To je spet dober. To je spet dober za TaySona pa Thomasa. Da je Janis below surge. Ker je pred njima. Bad sniper je mrtu. Reason Vadil sta 46 above, Komi above.
250 je TaySon na buff, ok, hvala chat. TaySon je bil 250 buff, to je nice, to je nice. This is the point where you look for information, look at a few other teams, see what you want to do, but they have to be focusing on one right now with the spray. Yeah, this one's going to be really difficult for Janis pa Vortex dejansko ne dobita z tega. Evo, srce je začel, Vadil pa Rizon sta mrtva. To je zelo dober. Če zdaj še Janis pa Vortex umreta, lahko TaySon pride s tole igro na prvo mest. Ker TaySon je tretji. Ja, morata pušat. Savagea pušata. Savagea pa Benjija. Da vidimo, kdo tole zmaga. Below sta še vedno. Opa, misklik. 15 seconds though for everyone else to move. Benji does end up clapping back and we see Vortex now going down. Zdaj sta above, Janis je above, ampak je low. 19 above, Vortex je dead. To je zelo dober zdajle. To zdajle je zelo dober za TaySona, ampak lahko bo rezul. Janis bo lahko rezul, Surge je konc, ampak nimata nič healov. Nič healov nimata. Prav, Gami. Sta sicer skoraj v zonu, da nista skoraj, ampak bliz sta. Dropuje Janis v mece. Savage pa Benji sta še vedno v spodi, direkt pod njima. Prvo rotirati naprej v zone. They almost have less ammunition than they have HP combined overall. Evo, Savage, Benji sta tudi zelo scout. Savage ima 80 HP-ja. Benji ima 150. Mata launchpad za prvi moving. Sam launchpad, da Savage pada bo kar slaba, ker ima toliko malo HP-ja. Lahko hitro umre. Ampak drugi nima ta. Upam, da v zone pula gor. Kje je TaySon? Ne vem, kje je TaySon, chat. Kaj je zamudil? Max, tole je tretja igra, 2 igri si zamudil. K1nzell je prvo igro bil 14, pa je pa dvakrat hitro umrl. Tretjo igro, tole zdajle je K1nzell umrl proti TaySonu. Res škoda, da sem spet med sabo. TaySon je tretji zdajle, pa s tem, da Rizon Vadil sta že mrtva, ker sta prva. Pa Janis zelo slabo kaže zdajle, ker sta zelo low. Tako da lahko TaySon pa... TaySon pa Thomas lahko zdaj prijeti na prvo mest, evo ju. Evo ju. Mata pele, below surge sta. Thomas pa TaySon sta zdaj below surge. Rabla bo ta tle. Tle je sicer dosti lažji surge dobiti, kakor v prejšnjih zonah, ker je full velik polka bliz. Sta tukaj pedala zdaj naprej. Mata še zmer launchpade. Tukaj se je zaboksil, skupaj sta se zaboksala. Rabta nujno zdaj tege. Mata 30 sekund, da dobita tege. Mata 30 sekund, da dobita tege. Janis pa Vortex sta še vedno živa. Janis je dobil kill. 80 above. Venota je ubil. Pa je dubuje, Thomas je dobil en tag. Sta 32 above. Še zmerni dost dropuje lihar en launchpad TaySonu. Sta tukaj naprej rotirala. Mata še mece, ker je zelo dober. Sam Surge zdaj je zabav. Sam Surge rapta zdajle. Janis je solo zdaj. 22 HP-ja. 11 HP-ja. TaySon je dobil kill. To je zelo dober. Kako je Janis še živ, pojma nimam. Dubu je 2 kill, Janis je še en kill dubu. Thomas je dubu kill. Saj mislim, da je pisal. Sam mu še ni prštel. Ampak je sam finish pokazal še zdaj. Sta še above. Anas Pink še vedno na hajtu. Benji še vedno živ, dubu kill. Oziroma knock. TaySon, Thomas sta zdaj na drugem mestu, chat. Janis zdaj le full klača. Svaka mu čast. Ampak Janis ni več na drugem mestu. TaySon pa Thomas sta že prehtela Janisa. Zdaj lahko pridata na prvo mest. Ker Vadil pa Rizon sta prva, pa sta že mrtva. Mali Buka dead. TaySon, ne, ni TaySon dead. Joe je dead, okej. Dobar je. Savage, Benji še živa, 3
kile, Savage zolov. Zdaj morate paziti, top 13 zaenkrat, top 13. TaySon najboljši placement danes od dveh iger je bil top 10, oziroma 9. mesto, enkrat je bil 10, enkrat 9. Če se ne motim, ja. To je najboljša igra od Benjija pa Savagea danes. Mora zelo paziti, 0 mecov imata. Savage je brez HP-ja. Pink Ana še vedno na hajtu. TaySon, Thomas je nokan. Dubo je rokavice. TaySon to še zaenkrat na drugem mestu še vedno. Ma še mece, zdaj mora čim bolj klačati. Chico dead. Benji je dubo kill. TaySon vidi, da je tale solo tam na desno, ki skače. Ma Spideyja. Trulex proba neki na high low je, ne ni probo, sam Spidey vse. TaySon tanka zone, zadnji splash, dubo je damage, gre noter. More paziti, nima več mecov. TaySon top 6 je pršel, še vedno sta na drugem mestu. Rizo pa vodil še vedno na prvem mestu, to pokaže, koliko sta prejšnje dve dobre igre odigrala. Pink, Anas še vedno na hajtu. Evo, TaySon je že pršel top 5. Porak, pa spemaš prvi. TaySon je umrl. 5. mesto za TaySona pa Thomasa. To ne vemo, ali je zdaj na prvem mestu ali ne. Bomo videli. Kaj dubo še en placement. To bila najboljša igra danes od Thomasa pa TaySona. Vidimo, kdo bo zmagal tole igro. Še top 4. Stormy pa Kirjači imata 10 kilov. Tole je god game za njiju. Stormy pa Kirjači 10 kilov. To je zelo pomemben game za njiju. On dva lahko prijata še naprej. Kam je ubil Stormija pa Kirjačija? Evo, 2 na 2 je zdaj, 2 na 2. Pink je zdaj prišel na drugo mesto, chat. Membri, a lahko ne pišete, kjer je TaySon, prosim. Bomo pol videli, razen če se tle kaj vidi. Prosim. Zato je member only chat, da ne spoilate. Če ne boste benani. Anas je tukaj dropal dol. Mata še splashe. More paziti. Anas je dead, Anas je dead. Tik je dead. Pink pa Anas sta imela celo igro high ground. Ne sam moving zone, ampak celo igro. Dajte vsi GG v chat. TaySon je zelo dobro igral. Žal je TaySon tudi tisti, ki je ubil K1nzella. Ampak to je bila zelo dobra igra TaySona pa Thomasa. Zelo dobra igra, da vidimo zdaj lestvico. Pink, Anas sta zdaj prva 103 točka. Diox, Vaplar, druga. Čakaj, ne, pa sta bila TaySon pa Thomas vmes prva. Ja, vmes sta prahtela. Čakaj, ne, pa ni bil Rizom, pa vedi sploh nista bila prva. Ok, sem mislil, da sta bila ona, tista, ki sta bila prva. To sem se jaz zmotil. Zakaj imam grani? Zato, ker je toliko slabo odigral, da niti qualifyju ni. Tako kot jaz. Pink, Anas na prvem mestu 103 točke. Diox, Vaplar, drugo mesto. TaySon, Thomas, tretje mesto 90 pik. V zadnji sta sam še 13 pik. Vsako igro sta bližji prvemu mestu. Pink pa Anas sta zdajle tole igro dobro odigrala, skozi sta imela hajt. Imela sta res, da so vse zone tam pulala, malo sreča, ampak nima veze. Diox, Vaplar, 7 z 8 kili. Kirjači, Stormy, chat. Prva dobra igra, četrta z 10 kili. 10 kilov je 30 točk. Prva sta, to je bila zelo dobra igra za njo. Kje si patron? Pol, Trulex, Chico 10, zdaj sta tu dobro odigrala. Joe Vino 15. Benji, Savage 19, zdaj sta bila prva igra, ki sta dejansko dobro odigrala. Oziroma solidno, 4 kili, 10 mesto. Hank, Quizy, je bila tudi tole njuna prva igra solidna, recimo. Nova pa Aqua nima tudi ne gre dobro. Eno dobro igro sta odigrala, oziroma solidno. K1nzell, Deceptos, chat. K1nzell pa Deceptos sta 2 igri zapored umrla po 13 minutah. In dubla nič točk. Tole igro jih je TaySon obal, tako da reč škoda.
Res škoda. zone from that point onwards. However, it was a skill for height kept Seti Čapix, them, and you know, it's vedno jih uničuje off-spawn. use of the opportunities that you get, right, Reese? Vedno jih uničuje off-spawn, chat. Še 4 minute imamo. Perspective, I feel like I'm watching Grand Royale, game number 5. It's exactly Stormy je ukrajinski rjači pa Rus. Mislim, da ja, dejansko. time it was a 3v3 situation. Now Mislim, da ja. now the tables are flipped. Can Mintigan win in that game because you see guys like Pink and Nas up on high. Živijo Dead by Agent, jo. Going back to Jo, pa, malo sem zamudil. Kje si, Riđo? Pozdravljen. Zamudil si rik pol turnirja. over Covert Canyon. We Koliko posto je Sage? Kaj koliko posto? know there's a bunch of Pa? other teams that are also in this spot. Sage pa Benji sta 19. Right over exactly where they drop here, next to the llama split. So it's like, you know, Chat, a mi oprostite, da grem spet scat. so early before everyone else, and you notice the build Bar, grem sam scat hiter, okej? up on top, giving them full 360. Ti se učiš beatboxa. No one else can shoot you. Pucin kacen. Amount of storm surge tags. That's why they ended up with no ammo, because they just rattled through that all the way through the early and mid game. It's so clean, boys. I cannot believe it's happened. But now the question is, will the lobby continue to allow this to happen, right? Are they going to say, okay, listen, you did it one time. Sounds great. You had the high ground. We're going to try and shut you down going forward. Or is this going to just continue, right? I mean, just to see them clinically say 6th zone, high ground, let's win a game. That does not spell good news for the rest of the lobby. Let's really quickly take a look at our standings and see how things are going. We have 12 games total. This was game number 3. We have another 3 ahead of us today. Now, let's just take a look from like top to bottom, right? You got Pink and Anas, of course, that victory royale, those eliminations are helping them hold that lead. It's not by as much as I'm assuming they'd want right now, Boop, but still, it's something, right? But you know, when you look at, say, third, TaySon, Thomas, 13 points behind, that's really not that far away. No, and it's names we're supposed to see his Diox and Waffler, you know, the double controller duo making it happen, and you see exactly why. 15 eliminations in total, the most out of anyone here on this leaderboard. So, you know, this is a very elimination heavy format, and they're making it work. Thomas and TaySon pretty close to Link and Default. Unfortunately, this game had to travel a lot further in terms of zones, so they struggled just a tiny bit here. Yeah, I mean, obviously we talked about TaySon, Thomas HD. They were really set up, you know, as Shayo said, the best loot ever when it came to picking up that elimination there. And you know what? They were able to capitalize. Top 5th, right? 5 place, 4 eliminations. So doing good, doing good. A Fox, ti se daj, gremo do Ira 100. Kako še ni Ira 100? Halo! Halo! Players who have now won off of spawn multiple games right now. You know, they game Kdaj dobimo WC cam? Ja, okej, v redu bo. V redu bo. Sem videl Stormy, ja sedaj plukam. A res je, jaka sila. Daj mi gold smash, pa Mythic Burst, pa boxam Putina like a fish. Okej. Okej. TaySon bo zmagal? Upajmo. 2 dni sta, chat. Danes je komi dan 1. Mislim, logično. Jutr imamo dan 2 in to je to. Danes 6 iger, jutr 6. Danes smo lik na pol. 3 igre smo videli, TaySon z njega 3. K1nzell, samo eno solidno igro. Upam, da bo zdaj le boljš. A bo videl. Ne vem, ga Storm Surge zajebava ali ne. Ker dvakrat umrl pri 30 minutah, pa je verjetno mogel pušati. Okej. Absolutely, but it also looks like you have to be able to capitalize when you have the option. I'm seeing some teams Okej, folk. Koliko točke za win? Ne vem, koliko je vse skupaj, chat. Koliko je že res točk za win? And we're barely even halfway through day 1. Yeah, it's going to be a real exciting time. I think the big thing is, right, in terms of the favourites coming in, have they been able to step up to the plate in the first 3 games? Some of them haven't quite been able to do it. Like, I still got my eyes on Queasy and Hen. I still got my eyes on them. They're still in my heart. Koliko je? Aj 32 je, chat. Zdaj le bo igra številka 4. Ajde, vsi gala v chat. Vsi gala v chat. Igra številka 4. K1nzell, vsi gala za K1nzella pa TaySona. K1nzell mora imeti eno dobro igro zdaj le. Nujno, da pride nazaj naprej. TaySon, rab dejansko še eno tako igro, ki je imel zdaj le. Ni najboljša, ampak zelo solidna. Mislim, je dobra. Če ima še eno tako, je lahko na prvem mestu. Aj, vsi gala v chat. Vsi gala. Member only chat. AJMOO. Aj, pa gremo do Ira 100 lajkov, sam še 24 lajkov, ajde, gremo. Game 4 of 12 has been a interesting first 3 games, to say the least, right? But definitely a fun ride, and
Game 4 is going to be no different. We've already seen this off-spawn battle happen. Evo da vidimo, Benji off-spawn. Clement je že dead pa Floki. This time though, Bad Sniper and DKS making the smarter decision and not just 50-50. Niste jih kontestala zdaj tokrat. Veš, da se da zdaj ne kontesta na tej bajti. It's the question. I think you were calling for this for what, the last 2 games, Levin? I think you were calling for this for the last week, maybe, before the match has even started. Please don't do the 50-50. We know how it ends for Bad Sniper every FNCS. Here we go. Ajde da vidimo. Edino, kar me strah jutar, chat, če bo TaySon danes prvi, malo čuda, da se bo tako zgodil, kogar una sezona, ki je bil Stark, ki je igral z Mongrelom pa Mitrotom, da jih bojo ful začeli kontestati od Grota, tukaj imate tako dober loot. Sam ne vem pa ne, no. Maybe pa ne. Imagine, da dobi zdaj K1nzell revenge na TaySon, ne. Zdaj, nič se ne smejo naši fajtati, vse do endgama, vse do top 5. Savage and Benji basically just rolled in when they were already men. These guys grew up in kind of the slums of the leaderboard overall, always down low, always in Lazy Lake being bullied. They know how to operate in the darkness. They are the darkness. Zaenkrat imamo, za malo, dosti malo akcije, ne, ok, tle, Dan pa nako pušata Facetusa pa RojXsa. TaySon landa v Groto. K1nzell pa landa v Tilted. Če, ta replay so toliko popravili, drugač ful mi je všeč. Dejansko skoraj nič ne lega. Nikoli več ne laufajo na mestu in tako naprej, res zakon. Zna se zgodi, da izpode strani par duotov kontesta Groto, čist možno, Tenza. Sam povedaj, da dosti folk, Groto moraš znati ful dobro igrati, težko je Groto igrati. Groto, če si kontestan, bo sam slabš. Nič si noč naredil dejansko. Če je preveč timov tam. They also know that they're more experienced at the spot. When it comes to practice, they're always the ones that are winning overall at the station. Jakob, si sem rekel, da TaySon landa v Groto. V Groto 2.0. Seti pa Biggz se fajtata. Čakaj, Biggz pa Seti ne lendata. Biggz pa Seti sta zamenjala drop spot. Oni dva sta bila bulija na off-spawn od Venota pa Joa in sta zdaj zamenjala, prej sta lendala v slipi. Ampak se pa fajtata proti krijačiju. Tako da nič lažji, kot Joe pa Veno. Tole za krijače pa Stormija, če tale kill dobita, je zelo dober za njo. Stormy je low. Evo, Biggz je dead. Tole je zelo dober za krijače pa Stormija. Zmagala sta tale fight. Oziroma, ni nujno še, glede na to, da je Stormy low. Morda paziti. Evo, to se pa vidi, krijače ima več. Krijače pa Stormy imata boljši map knowledge za logjam. Malo več veta, tukaj ga je lepo presenetil, kaj je gor prišel. On ni pričakoval tega. In Biggz in Seti spet umrla off-spawn. Tiho poran. Ne bodo držali se. Koliko imamo lajkov? 10 lajkov, če dojira 100. Halo! Halo! According to the randomness, but we'll see exactly what they choose if they want to stay at the north side. We're looking at Fraction and Coop as well. A duo that fought hard and squalls all the way up to the semifinals to get towards this spot. And it was off of Fraction's crazy play. Talk about adaptiveness. Fashion Coop, nema tudi ne gre najboljš tukaj, da se fajta. Zdaj nimamo nobenih takih zelo dobrih fajtov. Mislim, zelo dobrih. Teh velikih imen. 91 folka je še vedno živga. En izmed duotov chat ni prišel noter, očitno mu je crashal. En igra kot solo duo. A pa je pač igral, pa je že umrl. Uran, rekel sem za Jurija 100. Evo, tako sem rekel, smo prišli na Jurija 130. Vidite, chat? Stisnete in je to to. Kje si, Jaka Sila? Takrat, kaj je Anes kontestu v Starku. Anas ga je takrat kontestu. Logi pa Clement sta dejansko tako umrla v spawn. Evo, Thomas TaySon.
Tretje mesto. Spet valjda dober loot. En pad ima Thomas, enega ima zihar TaySon. Ker sta dva dropa noter v sefu. Mata 500 metala, kar je najbolj pomemben, zdaj farmata wood, Brig rabda še mačkan, oziroma vsaj TaySon. Evo, TaySon ima max Briga, sam še wood, to je to. Evo, chillata. Pa še ta dober automata tam, če da lahko rotirata kamorkoli, to je res god. Sam search dobita, pa je to. Ajmo. Ej, TaySon, leči off-spawne zmaga. Mislim da, samo endgame mu ne gre dobro, lečijo. Pač imaš 24 pik, ni velika, ne? Evo, Pink pa Nasta, une dva, ki sta prva. 103 točke, 13 pik pred TaySonom pa Thomasom. Prej sta bila na temu hribu in sta dejansko dobila vse zone. Ne moram več, res sta imela srečo prej. O moj bog. Thomas rab MK. Pač ja, nima Thomas MK, ampak le, ima SMG, shotgun plus Ranger. Ranger je dober za deleč tegat, če pika kdo, ki je full natančen. Za zelo deleč pike je boljši k MK. Ampak ja, za medium pa Bleiburgkid je pa boljši MK, definitivno. Vidim, da pravi sploh ne uporabljajo rokavic. RojXs eni uporabljajo, ampak ne velik. Velik prav ne uporabljajo zaradi tega, ker v teh final lobbyjih je zelo veliko vreden, da imaš ti 3 slote za heale. Zdaj, ker če imaš search, tle boš vedno full damage prejel, ker je toliko stacked in je zelo dobro, da imaš veliko healov. Zelo dobro, da imaš veliko healov. You can see the trees on fire there. That isn't an accident, by the way. They want to clear as many trees as possible, make sure that their lines of sight are clear so that they have vision on these teams here, right, in the distance, that they can take shots at. Tole je velik, na takle range je velik boljši Ranger, ki dela več damage-a. Ranger je rekel, da je zadnjo sekundu videl, da je šel TaySon fightat Benjija, oziroma Benji TaySona. Zihar? Bomo videli. A pa gremo do Jurija 200 lajkov, skoro smo do Jurija 200. Če, jaz ko mi čakam novo sezono, upam, da ne bo delaya. Nekaj je Cyber govor kao, da se bo zdi, da bo delaya, ampak jaz imam občutek, da ne bo, ne vem. Ni šans, da bojo spet delayali. Diox pa Wappler sta druga. Ej, kdo sta točno, a sta ona dva prvič v finalu, ali ne? Ana, obalve, tipovej. A ja, to TaySon, okej, ja, Spider-Man rokavice. Kje si mini Tilanček, da reč pozdravim? No, default link, tukaj je zdraven vodila Parizona. Goran, Vučilovski hvat in ga zastav. Ej, dolgo ne pokaže, kaj se sami zdok malo prvo free, ampak hvala se za support. Gremo na 40 ure, čim hitreje, ajde, imamo to. Imamo to. Martin, TaySon je tretji, K1nzell je tam nekje 30. Ne en točen. K1nzell je imel 2 zelo slabi igri zapored. Ampak še vedno lahko nazaj comebackam. En win pa ena dobra igra pa pride nazaj. Ja, zdaj je bil en solo player, ja, se sem lih prej omenil. Mali Buka pa Merstaš se tle pajte, oni dva so 10. Mali Buka Merstaš, drugače, oni dva sta tako, če preživita ospan, TaySona pa Thomasa tle prešarajo. Tole, če TaySon pa Thomas zmagata, je zelo dober. Zaradi Surge'a, ampak morajo paziti. Še gori tam ne. Lep damage TaySona na Mali Buki. Ajmo, TaySon, Thomas. Pravta to. Oj, to je dober. Prešarajo Mali Buko. Ker se tale krog začne zapirat, se pojav Surge. Zakaj smo imeli te bare, onih da res ne znajo popraviti, ker zgledajo kaj brokoli? A ja, to imate, vi kaj igrate na performance mode, imate full probleme, ja. A kakšne bare to misliš? A ja, Hyoto ali? And they've got the means to get out in case of an emergency as well with the pad. Look at the third party. Yeah, the third party coming in as well, so... Ok, ajde, TaySon pa Thomas mata to. Tole je slabo za njih, pač full matchov vejsta tle, ne? Je dober za search, če kaj dobita, ampak Mali Buka pa Merstaš, vidim, da bodo tle do konca prešarala. Ampak imata advantage glede HP-a. Tole je zelo dober za TaySona pa Thomasa. Dubla sta free refresh. Tole je zelo dober za njiju. Thomas pa TaySon sta dubla tale loot zdaj, za ston.
Pa dubla sta Surge, ker tudi če nokanga damageaš, dobiš Surge. A ta zdaj, ki je vse bolj zelen, a res je vse bolj zelen, sploh nisem opazil. Jaz zdaj, kar hočem je normalna era pa sniper, ki dela vsaj 100 body, pa one shot, headshot, pa en shotgun, ki ne strela za 20 vsak shot. Jaz mislim, da ta shotgun je zelo balansan, chat, tale pampa. Jaz mislim, da zdaj so shotguni na dobrem mestu. Problem je MK pa SMG, če mene vprašate. Pampa je tako najbolj balansana do zdaj. Thomas, TaySon, Raptor rotirat, očitno nimata več avta. Imata še 2 launchpada, ampak očitno bo ta razkerala. Tole morata zelo paziti. Tole morata zelo paziti. Tale K3 duo, čakaj, ta se duo Merstača, sploh videl niz... A ne, finišu ga je, sorry. Finišu ga je. Tako da sta dubla še več Surge s temi finiši. Nista dubla killa, ampak tudi če finiš dobita, je dober, ker dobita Surge, ne, 100 Surge od tega. A ja, če TaySon pa Thomas eno igro zmagata, sta full spredi. K1nzell misli, da je še živ? Če 87 playerjev. Kuno, sam SMG je rabil spremeniti. Pampa je zdaj full balansana. Dejansko je. Pa on hiter shotgun tudi ni slab. Dejansko je dober za v box. Kaj je pa tako? Pač je lahko zelo dobra, če jo dobro uporabljaš, pač samo drugačen playstyle imam. Čak, Thomas pa TaySon sta še vedno below Surge, kljub temu, da sta zdaj dubla. Ajde, Thomas pa TaySon, čakajte, da dam kamero. Sem mislil, da ne bo ta below, ker sta dubla 2 finiša. Ampak tole jih lahko dol vržejo. Jih lahko dol vržejo, chat. Vadil je zdaj solo, Reason je dead. Jep, Vadil dead. Vadil, Reason, 2 igri zapored slabo. Thomas, TaySon sta jih dol vrgla. Nice. Dubu. Ja, Thomas je dubu kill. Sam 6 buff. To ni dost. To ni dost. Ken je še živ, Savage je dubu kill. Še vedno sta sam 30 above. Pa 11 playerov moraš umreti. Ne, Ridžo, si tako v redu. Jani se dubu nok. Ne vem, koliko sta dubla refresha tle od tega killa drugač. Why ne dost. Savage je dubu še en kill, okej. Savage pa Benji zdaj popava tam mačkan skilli. Pač 2 killa sta zdaj dubla. Nice, dubla sta mece. Ne spet neki puno, ampak se pozna. That's going to be huge, right, in terms of Vadil and Reason going down, because we know what sort of power they hold in games. When they get deep in, when they start feeling it, it can take away. To Ridžo. Ne, Ridžo, če v spot pustim zakriva HP. Pa ime, koga gledamo, pa mesto. Below sta, chat, below sta. Še 3 morajo umreti. Sam še en drug duo je, a pa en solo. Tole je zelo slaba. One dva sta edina below, chat. Ne, above sta. Ok, zdaj sta above. Ken od duo ta umrl od njih. Tako da zdaj le ga chillata za tale Surge. Kaj več pa ne več. Krusti je tisti, ki je edini below. Ma še heale, da se lahko shilda. Sam če on dobi shilde, 22 je below, ne? Lik to, ker sta Thomas pa TaySon above. Logično. Ampak rapta tege. TaySon, Thomas nujno rapta zdaj Surge tege. On ima še 2 shielda lahko spije. Še 2 biga. Za Surge. Veno enega knock, tako da maybe Krusti preživi tole, če Veno dobi finish. Evo, konc je, ni več Surgea. Nova Riley je dobil kill, tako da Nova pa Aqua sta zdaj živa. Mogoče bo to njun prvi dober game.
Zakaj mora kazati dva ekrana? Ja, tako, dosta težko se vidi, kadar sta dva ekrana. A kažejo tako, sej ni bilo prav, kadar je tako akcija, da je pa sam enega. Ponad pri Srdžu kažejo. A v Deal Reason tleka sta umrla. To smo sicer videli. Ne zakaj replay kažejo. To smo točno videli, kaj se je zgodilo. Evo, Anas, Pink, še vedno živak, sta na prvem mestu. Uničuje drevesa tle, da bo več videl za Surge, da malo lažje dobi pike. Svesaj, da Fortnite je bilo buildov, Fortnite bi bil pozno nič game. Fortnite je imel, ima Bloom in vse to. Brez buildanja je Fortnite za nič igra. Pa desen pik pa to. Buildanje je zato, da je Fortnite dober. Aj, folk, skoro smo videli 200 lajkov, ajde, stisnite like, ne pozabimo, kod je ScorpLZ, ajde šel, pa stisnite sub. Stisnite sub, ne stisnite sub, gremo najprej na 35 virov, pa ciljamo še na 40 virov, tako da. Gremo! Vsaj nam se dela content, razen v petkih smo free streami, ampak v petkih imam načeloma video, no, če imam kakšen content. Jaz zdaj sam upam. Savage je nokan, On sem reče, sam upam, da TaySon pa Thomas dobita zdaj Surge in pa K1nzell pa Deciptos, upam, da zdaj sta že preživela več, kot prejšnje igre, če se ne motam. Zadnji dve. Benji je rezu Savage-a, tako da ni še konc. Pink je nokan, to je zelo dober. To je zelo dober, Pink je prvi, pred TaySonom. Pa Anas je, da Pink pa Anas sta dead. Prvi duo je dead zdaj. To je zelo dober za TaySona. Još pozabil sem. Dejansko sem pozabil. Pajo chat, ja, nov video imam, če še niste pogledali. K1nzell landa v Tilted. Evo, Thomas pa TaySon za 156 below. Maybe tle dobita, nice! Tole je kill? Ne, nista dubla killa. En je nokan tam v spodi. Ona da se ne zavedata. 73 below. Lep headshot Thomasa. Še vedno sta below. Nice! Dobivata damage. Quizy pa Hen sta to. 72 above zdaj. Evo, srce je začel. Nova je dobil kill. Zaenkrat sta 105 above. Savage je dobil kill na kamiju. Savage pa Benji na high groundu. Ne vem, kva tle se suvata. A sta koga ubila tam? Ja, dubla sta. God refresh ima da tamle. Savage je max buildi. Savage ima max builde pa height. Tole je zelo huge refresh. Thomas TaySon samo 58 above. Tole je bil God refresh za njo. Benji je dobil kill. Thomas pa TaySon samo še 8 above. Evo, lik neko se je Surge, škoda chillata. Do naslednjega Surgea chillata. Še vedno rabta damage za naslednji Surge, ampak... Ne, TaySon je dead. Thomas je zdaj solo. Dobra stvar je, da sta Anas pa Pink že deada, ne? To je dober. K1nzell je mrtv, Henga je dobil. Deciptos je zdaj solo. Chat. K1nzell duo sam še en živ, isto TaySon duo sam še en živ. Thomas pa Deciptos. Tale Diox pa Vaplar morata še umret. Če ona dva umreta, je dober. Deciptos je umrl. Deciptos pa K1nzell spet nista nič točk dobila, Balkane chat. 2 placementa. Pa mislim, da sta imela 0 killov. Škoda.
Škoda. Chat, Kinzu sem mislil, da bo šlo ful boljš, ampak lej, zdaj so že 3 slabe igre, to je že kar. Ne morate si več prvoščati nekih slabih iger. Rabta eno zelo pop-off igro. Biggz pa Waffler sta dubla zone tukaj na low groundu. Tako da ona dva ga full chillata. Kje je Thomas, ne vem, Trulex pa Chico sta še oba živa. Leči je tu, če živ. Krijači Stormi. Sta 27 bilov. Ja, zdaj bom imel, Thomas bom imel zdaj problem s Surgeom. Nova je še živ dubonok. Vaš čuval TaySona? Krijači pa Stormi se vrlo to vrč. Ja, Thomas je 122 bilov. Ma še 30 sekund, da najde Surge. Neki je dubo damage, ampak ne dost. Ja, uletel je v duo. Thomas je dead. To je prva slaba igra Thomasa pa TaySona, chat. Prva slaba igra Thomasa pa TaySona. Že delal gapi. Dobar, za njiju ni toliko bad, no. Ena slaba igra ni panike. Ena slaba igra ni panike. Zdaj samo upamo, da te ostali jih ne prahtijo, ne. Pač, Pink pa Anas sta umrla, ne. Pink pa Anas sta zdaj druga. Biggz pa Waffler sta zdaj tiste dva, ki sta prva. Bravo, Belugi. To je, da sta mrtva. To je dober. To je dober. Res, da sta pred TaySonom, ampak nista dubla velik točk. To je dober. Nista velik točk prednosti dubla. Sprav, vsi top 3 timi so vsi dead. To je zelo dober. To je zelo dober za TaySona. To je zelo dober. Vsi, ki so bili pred TaySonom, so umrli. Pa niso dobro igrali. Sage pa Benji na hajtu. Kar ne one dva zmagata tole igra. Tako da ni toliko bad, chat. Ni toliko bad zdaj. Aqua je še vedno živ. Zendi pa te, lej so 6. Ta drevo, a ne. Zendi dead. To je tu dober, ki je bil bližji TaySona. En team, ja. Krijači pa Stormi sta 3. zdaj. TaySon je pol 4. verjetno. Neki tasga. Ampak tudi to je, da bo ta zdaj dead hmal. Če Krijači ne klača preveč. Veno je še živ. Veno pa Joe sta dubla zdaj pohon killov. Joe je dead. Benji Sage še vedno na hajtu, verjetno bo to obdržala tale hajt. Leči je dubo Kvizija. To je drugi soliden game od Kvizija Bahena. Krijači mora umreti zdaj. Nice, okej. Dobar je. Tudi Krijači pa Stormi nista toliko pred TaySonom. A še kakšen v igri, ki je pred TaySonom? Zdaj je lahka. Po mojem, da ne. Tako da dobar je. Ni bad, chat, ni bad. TaySon je še vedno bliz prvega mesta. To je najbolj važen. To je najbolj važen. Bližo ne gledat lesica. Leči je dubo 2 kila. Leči dober igra zdaj, tole igra. Prva danes. Jaz upam, da Benji pa Sage zmagata tole igro. Ima zelo prvošča. Clown pa Gross sta zdaj prva. Kdo sta to dva? Chat, kar te, ki so dost tako, mislim, no-namerji, ki so kar prvi danes. Biggz pa tist, pa zdaj tale, Clown pa ta. Clown je, mislim, da prvič v finalu MNCS-a. TaySon je kar zgubil dost placementov, ampak ne bo toliko stran od prvega mesta, čeprav odvisno, koliko te dva klačata. Ja, samo na te dveh je odvisen. Te dva rabta čim manj klačat. Te dva rabta zdaj le čim manj klačat. Underdogi, tako abi. One of these duos who are so good at playing with each other, especially at these box-to-box situations. They set up a trap for Marion and he springs it. That's what you love to see. Flopper's given a Putrick as well. That's going to be huge. And Flopper za Putrika. Dead. Kdo ga to puša dol? Kdo jih je to pušal pa je umrl? Savage pa Benji pušata tukile. 2-2 je zdaj. Benji Savage 2-2. Mata enega Flopperja. Gross pa Clown. Ja, chat, bo da kar v spredi. Zdaj bo imel TaySon bo spet malo bolj v zadnji.
action up top. Sam ne zmagati. Nice, nice, nice. Benji, nice savage. To say it's our time again. 97 points. Another armored floor. Še en armored wall ima. Benji and Savage just have everything right now, including the refresh. How stylish is this one going to be, boys? Let's see it happen. Benji and Ja, Savage. Benji pa Selca zmagala tole. It's looking like it's their night. GG. Bravo, vsaj Benji pa Selca zmagala. Vsaj to. Let's go, let's go. Nima prvoščem, nima prvoščem. Ajde vsi GG so chat. Chat, oba Slovenca sta zdaj slabo odigrala. Tole je bila prva slaba igra od TaySona pa Thomasa. Prva slaba igra. Ajde, da vidimo zdaj, chat, da vidimo zdaj. Ok, prvi Diox Vaplar. Ej, kva? Čaj, zakaj pa je tema kazali, da sta prva? Ta clown, to je bilo pa napaka. Kdo sta, čaj, kje pa sta? Ja, čaj, to je bila, kva? A ja, ni še refreshal, sorry. Čak, one dva sta bila 19. chat, pa sta prišla na prvo mest. What? Jurko, kva piše? Jurko, če kaj spolaš, te udaram. Chat! One dva sta dejansko prišla iz 19. mesta na prvo. Holy! Holy! 7 kilov drugo mesto. Vidite, chat, koliko se da klačati z eno igro? Z eno igro lahko preskočiš 20 mest. Kje si, Korenček? Kinda v deal Parizon landata. Kam že reš, chat? Čakaj malo. Pozabil sem, kam landata. Zakaj jih ne najdem? A, tukaj le landata, lej. Tle. Oje, chat, Benji je na 3. mestu. Tudi, lejte, chat. Z eno igro tudi Benji. 9 kilov prva. Ena igra full pomen. Ena igra full pomen. Pinkana sta 4. Kirjači Stormi 5. TaySon Thomas je zdaj 6. Zdaj je 18 pik v zadnji. Prej sta bila 13 pik. Tako da, ni velike razlike. Kakor pravim, ena taka igra, kakor sta je odvej odigrala te dva, ali pa Benji pa Savage, pa sta full lahko v spredi. Full v spredi. Trulek Ščiko 10. V deal Rizon sta zdaj 16. Hank Quizy 17. Dvakrat sta bila 11. Sam zdaj sta imela 7 kilo. No, Alko 25. K1nzell 40. chat. K1nzell je 3 igre zapored slabo odigral, chat. Upamo, da ima K1nzell en tak pop-off game. Upamo, da... Vem, da K1nzell pa desimto sta zmožna imeti tak pop-off game. Sta zmožna. Sta zmožna. Ok, ja. Chat, dajte v chat, da vam bod da linke. Klicaj ergo, klicaj gamingstol, pa klicaj očala. Za tiste, ki vas zanima, za ta očala, promori svetlovi imajo tudi sočne očala, imam kodo s popustom skoraj 20. Za stole, imamo zdaj popust na gamingstole. 40 evrov, 10%, skodo skoraj 40, 50 Red Bull, 5 evrov 69, še za en Red Bull, sicer ima za stol, ampak hvala ti legenda za še euro 69. Pa ergo vižem malo, pa zdaj tudi popuste, chat, 5% popusta imamo na vse pisarniške stole. Skodo skoraj 5 in pa na dvižne mize. Jaz bom dobil en pisarniški stol še, unga bom verjetno več uporabil ker jaz ful obožujem pisarniške stole. V bistvu je tako Kamavix, oziroma boljši Kamavix, kak imam tle. Bom naredil video, primerjava med pisarniškim stolom pa gaming. To je drugače čisto odvisen, kaj imate vi rajš, pa kaj vam je tudi po izgledu boljš. Je par razlik. Bom naredil video, pa tam bom imel svoj logo, tako da to bi je ful všeč. Tako da imamo tudi popust zdaj na pisarniške stole in pa na dvižne mize. Video za dvižno mizo bo pa tudi še prišel v prihodnosti, tako da ja. Oje, koliko imamo še? Tako da ja, chat, Thomas pa TaySon, en clutch game rabta dobiti. Mata drugač 17 kilov, ne, nima tam, 11 kilov mata sam. Tako da sta po kilih sta na malo slabšam, kar drugini nad njimi. Belugi, ta stol bom obdržal. Jaz imam 2 stola v studiu. 2 stola imam v studiu. Pa kdaj bom tega uporabil, kdaj unga, ampak unga bom verjetno več, ko mi je... Pisarniški stoli so mi bili vedno ful všeč, no, zdaj zadnje 2 let, zato sem tudi unga prej kupil. Bom naredil razliko med temu stolom pa unom. Ampak ja, imate od 300 evrov do 800 evrov pisarniških stolov, kjerkoli stol se boste odločali, vam ne bo žal, pa imate tudi tale gaming stol, ki je 400 evrov, je tudi zelo dober stol pa udoben, tako da.
A bojo kdaj delali stole za avto? Verjetno ne, kotnik. Aj, čot, bravo. Chat, še 2 igre imamo danes, pa jutr pol še 6. Kje si, Biggz, sreč, pozdravljen. 1200 lajkov, gremo na Jure 300, ne? Gremo na Jure 300 lajkov, ne pozabi stisniti saba, chat, ne pozabi stisniti saba. Ja, RojXs vsi, ne? A da ti v stoje igraš, Belugi? Chat, zanima me, koliko imamo sabo, da malo pogledam. Smo na 34.218 saba, ajde, gremo na 34 Jurjev 300, imamo to. Živo, Teddy, kjer je k1nzell? Chat, k1nzellu gre zelo slabo. Prvo igro je solidno odigral, bil je 12. na konc, zdaj je 40. Te 3 igre nista nič druga. Tukaj je dobil 2 placement točki, tukaj nič. Škoda. Škoda, ja. Oj, nič, dejte vsi galov chat, eni že mislim, da spoilajo, jaz sem bil spoilan, upam, da en laže. Aja, pa Beno ga bom, čakaj. Tako je napisal. Dajte moderatorju Bena, ten je nekaj napisal, da je nekdo, da se je nekaj zgodil. Kar benite ga, če spoila. Oj, nič, galov chat, damo member only chat. Zdaj le gremo v igro številka 5, pa imamo pa sam še eno danes. Evo. That's huge, right? For his confidence as well. But look, I'll be real, some of the teams we expected to do really well, sitting on the latter pages of the leaderboard. That's not I'll be real. I think the stage has kind of changed to duos, right? And all these big egos are fighting each other in the same spots. You have Deox, you have Clown who are rolling in, playing their own game, their own version of Fortnite, away from the rest. And that's why maybe they're at the lead and now everyone else has to catch up. Yeah, and big up Diox as well, right? Repping for all the boys. Look, I'll be real, in terms of controller plays, you never expect to see them this high up unless you're on another region, 9 East or another one, you know. We don't talk about them regions, but you never really see it. Nevertheless, we'll see if he can hold on to his high position. Banja, Uroš, hvala ti za pozdravljanje Skorge. Hvala. Nate, kaj če ne bi ti tega pisal, da druge spoilaš? Holy shit, ne biti neuman, halo. Ajde, da vidimo chat. Evo, spet je 100 playerjev, zdaj so vsi v igri. Čak, Sevič pa Benji sta dost stran landala. Ja, Bad Sniper pa unsta ima vzela spot. Abi ne, če je pač lagal, ne ostane banan, ko pa je neuman. First chance to win FNCS. Can he finally get the victory royale across the 2 days? Will it be, Shayo? I want to hear from you. You see, every time we start to ask that question, that's when I have to say no. Like, I wish... Veno je dubo kill na Seti, evo. Seti je spet šel landat pa contestat Venota, ampak je zdaj... Čebik se tudi ubil. Čebik se dubo kill. Evo, Veno se zdaj tukaj le fajta. Joe je nokan. I feel like this might have been the FNCS for them, right? In terms of style, the way they got to this position, the way I feel like they were innovating, how you really protect and play endgame. Tole je bil dober damage Venota. Pa 4 splashe tle dobil, tole ima pa srečo. Tole ima full srečo. Ja, bomo pozdravljeni. Jakad skašem DM, zakva, kje? Nec, ama veze. For Chapix and Seti and Vino and Joe have done really well landing here, but it just hasn't really materialized into the pop-off games we want from them. They're still sitting nice on the leaderboards, but you know, they've got to be careful, right? Of course, Joe's gone down and so Vino will be left alone. Ja, Seti spet dat, ja. Sam zaenkrat je še Čepik živ, tako da. Sam jaz dom, da bo Veno lahko tle rebootu, zato ker Hem pa Kvizi landata na zgornjo stran in bo ta itak takoj pušala, če veta, da je en rebootan. Maybe that's why they're not on pop-off mode right now. They just want to put themselves in a very good spot in day number 1. Stay consistent, maybe even make the same mistakes. Čepik se tam spredi. Veno proba rebootat. I think more comfortable on your brain overall to push. Dvomam, da bo Čepik spušil, al? Čepik spuša. To je pa slabo, Čepik gre tle, ka ga bojo v hrbet streljal. Oh moj bog, yep, Čepik's dead. GG. Veno ga je lepo zdaj tle dobil.
Chafix, he kept building higher and higher, right? He wanted Okay, to get Nate. the angle so that he could see Vino rebooting. But Da zadnji končno dobiš zmačka, let's go, TayX, let's go. you know, if you get shot down, there's nowhere to Čakaj, go. imamo mi dva TayX-ov v memberstvu, vse ne vem. Realizing that A se meni sam Chafix zdi. was about to get the angle and he just A shot ti it out. ni več, kva ni več tilted kotnik. Has Pa? no support. I actually do think Hen from behind as well came in with a couple shots of support as well. So it wasn't just Vino dealing with that. He had the help of Hen and Queasy inadvertently in the back. But Chafix and Seti, man, it's really rough to see them like this. They're such good players, but it just hasn't been working out today. They're like a pinball that wants to go in the gutter of the machine. Ne, a nista dva Vino and TayX-a. Joe on one side as a bumper, and then Kriachi Prav moram and Stormer on pogledat the pol. other. No matter where they're going. Zakaj je gor Vino's buildil? getting Zato, ker je hotel over ubiti and over Venota, again. ker je There's rebootil. nothing for these guys to do. Yeah, and again, Ampak right, Chafix obviously pa when Logjam last Seti, game, he came back vse to igre sta sleepy, še would off-spawn they go umrla. back to Logjam Tako da. next game? Would they just keep on Chat. coming to sleepy and Kejsni pa getting eliminated Vortexija. off spawn? Like, I don't even know. Oh my god, oh my god. It's tough. They're just getting Kva sta pa one dva tle noter? Kva sta one dva tle noter? What? Also switching things up entirely, it feels like. Correct me if I'm wrong, but diving in a Cobra Cavern game 5, they're looking for the pain. And look, we Kar said that it was gonna contestata start to ju. happen. Will Čakaj. these guys be the ones to punish Tayson and Čakaj, Thomas chat. and stop what's been a dominating run here at Covert where they've just been Ja, to able sta to kar en drug duo, ja, sem prišla. get everything, Kar en drug duo. have all What? the pads in the line, all Ja, the pa ima sam drugo rotation, sliko, ja. movement, all Sam on je že dalj časa member, mislim, da je za to. Hvala ti, Korenček. They're exactly where they want to be just today. Mislim, itak dobiš Maybe the popust z Markom, situation ampak. looks a little bit more dire, but I think Tayson's heard the footsteps up above, and now they're going to full defense mode. They just want a respectable day one. I feel like this duo is a day two duo entirely. They just want to be Da vidimo on the chat. map, inside the top 10. A je, on je že you know, šel, looking Vortexija je down že at šel, closer okej, to ni the šel. top 5. Just have a good Of, tole je overall 6 slava. games, Ne vem, zakaj je and then kontestata. day two, that's where Hočta volt, hočta things volt get klot. started. That's where they really have to start playing 9 točk mata, ja, to je tudi res, ja. good even here, Sam right? 9 točk You know, in mata. terms of A sta one dva že dubla, one dva sta že dubla sefa, ne chat, ja, ja. plenty of Mata rounds dva to peda pa velik healov. beat. So if a fight does break out, Lej, nekak je dober, ja, se bo ta šla, okej. Če bi jih faltala, glede na to, da imata 9 točk, dvomam, da bi jih lahko ubila neki v easy, no. Sam je pa res, da to je final lobby, to so vsi dobri, ja, ne. A tega sta controller playerja. Oh no, pa Aqua. Ne, no, da sta hotla pa čist, kar je ostala, ne. V Voltu dobiti. Duo sta malo srdža. Sam TaySon ni dubo nad srdža. TaySon pa Thomas sta imela spet probleme prejšnjo igro zaradi srdža. Oni da, če nimata srdž problemov, ga čilata. Na stopnice mu sesuj, človek. Na stopnicah je. I think day 2 is going to be so different for Clown, for Deox, for some of these new names coming in. They might not be experienced FNCS overall. I think they barely have any experience to a two-day Ja, sam to je glupo, ker še nič ni izgubljeno, ne vem zakaj Kona. Mislim, definitivno ni nič izgubljeno, sploh pa zaradi tega, ker vsakih 5 placementov dobiš več denarja. Tako da tu, če si zadan, imaš še šanso, da si 45, pa dobiš nekaj denarja več, ne? $500 več, pač valjda se splača. If you didn't watch some of the qualifiers in the semis, Noralia and Aqua constantly fighting at the Biggz against so many different teams, but this time not having to. Benji and Savage, they've left tilted, they've gone a bit north, and they've ran into Shmeki. I think for Noah Aqua, day 2 team, you know, 70 points is what I'm looking for, day 1 maybe, and they'll start to pop off once they really figure out the patterns to their POI. Ta sem imel vsak game problem s srdžom, tako da ne bi bilo bad. Ba ni imel čisto vsak game. Imela sta, dve igri nista imela. Prvo igro sta imela problem s srdžom, pa zadnjo. Dve vmes sta imela dosti soliden srdž, imela sta 250 plus. Yeah, I think the big thing with that team is just the Oh, nature Benji of how Savage they play tukaj le. means that, again, they're one of those teams Sam that res chat, obviously K1nzell they're mora good tudi for- zdaj dobro odigrati. K1nzell upam, da pride zdaj iz top 40 na It's the reason why, even though I wasn't na so ene high top, on them med going top into the 20, da semis, pride da ima eno dobro igro. I knew, look, Pač, kot smo videli prej, chat, dva, ki sta prvič v FNCS-u, sta bila 19 in sta eno igro bila zdaj druga 7 kill in sta na prvem mestu. Ja, kad se sem ti odgovoril. Če dobiš dolarje, evre, dolari so, Max, v dolarjih dobiš, oziroma pretvor se ti. Zdaj ti odpisal, kaj ti ja, kad smemaš. A pogledaš, koliko ima TaySon earningov. TaySon ima 700 000 earningov. Če to zmaga, jih bo imel 850 000.
in previous seasons. Mali Buka, pa Mersta štukile zdaj. They're contested, but they're still doing quite decently. Imagine if these guys weren't contested, right? How good they would do. And of course, it's a... Evo, zdaj pa streljata te dva, ki imata 9 pik. Ali koliko, se ne vem. A imata res tam 9 pik, če sta 27. And they impressed for the most part earlier on in the season. Janis Vortex tam leživa. Pink, Aras, gre da spet na tale hrib. Saj itak ne bo zon tle, ni šans. Oziroma tle ne bo da toliko zona pulala, kaj prej. Stormy je double kill. Zdaj bomo mogli videti search. Kaj da je važno, kjer valuti dobiš, mislim, ima veze drugače. To je manj v evrih, ne? Še vedno je velik denarja, ampak... Tole je zelo dober spot za njih za Surge iskat, sploh zdajle. Tle je pol kurtera, one dovata free Surge tle. Pa auto imata dober gor, tako da gre tako mot naprej. Še minuta 40, da vidimo kakšen Surge bo. Zakaj ne poderajo dreves? Ne vem, kdaj se folk ne spomne. Dijak, Svapla, Runedvak sta druga. Te da sta tudi mislim, da prvič v finalu, če se ne motam, v FNCS finalu. Ne, kva? Več je v evrih, koliko v dolarjih. Ne? Ni res. Zdaj te bom zračunal. 150 000 dolarjev v evro. To je 137 000 evrov. Pač 13 sirjev manj dobiš, še zmer velik, ampak ja. A Biggz je že bil? Okej. Biggz je že očitno bil enkrat v finalu, čat. Ampak je pa tako, ni se pričakvalo od njiju, da bo ta tako lama top. Alright, they've committed a bit to get to the position they're in now, but that's fine. Stormy Kirjači, en kill, sem mislil, da imata 3, tretja sta. Savage, Benji, sta tudi na 3. mestu, izenačeni so na 3. mestu. You know, we have experience in FNCS. Kirjači will be saying, people, look, I've won in FNCS. You guys should put some respect to my name. And sitting in third, you know, in game 5. Da vidimo zdaj, čakaj, Thomas desno pa TaySon, ja, četrta sta chat, na 4. mestu sta. Oziroma pač 2 sta izenačena, Savage pa Stormy so izenačeni na 3. mestu. Ko sta eno mesto naprej, ne, čak, kva, nista bila 6. chat, TaySon pa Thomas. Po je še en tim izenačen od pik. Eden od unih, ki je prvi ima 3 earningov, ja pač. Ampak glej, to so te novi playeri, chat. Sam 30 above Surge. Vsi teli 3 imajo zelo slab Surge. Savage pa Benji samo 44 above. Thomas, TaySon samo 25 above. Kirjači, Stormy samo 76 above. Savage je mali bukomač kontegu. Ampak je už sem šel Surge dol, ker so drugi dobro več Surge-a. Zdaj nazaj, evo 56. Thomas pa TaySon sta zdaj bila v chat. Imata minuto časa, da najdeta tege. Prosim. Kotnik, kva? Kotnik, to ti čist narobe razmišljaš. Kva ima veze, v kjer valuti je isto denarja je. Ni res, kva? Pač to je za... Ti pretvoriš za to, da folk ve, koliko ta denar pomena, ne? Enim dolari nič ne pomenijo. Evri jim pa pomenijo, kaj vejo, koliko lahko se s tem kupaš. So I feel like they have these little pockets where they're always at the back. They only really operate well on the comeback. Thomas pa... Vsi teli so zdaj bilo razen Savage pa Benji, kar Senji sem rekel. Prosim, Thomas. 100 bilo, Thomas pa TaySon. Tole je zelo, zelo slabo. Zelo slabo za njih.
118 below. They really have to just collapse on this wall, but it's inside the storm still. They're really looking. Oh, Thomas je low. TaySon, they get interrupted low on Surge as well. Have to find a little bit of reprieve inside the log jam. Pa srce bo začel. Oh. Ajde pa rapta zdaj le hardki, ene kijat. Oh, mata splashe, sam ne bo ta preživela. Uf. Zdaj je rapta pušat nujno. Benji pa Savage pušata. Into all these boxes, it's a complete creative island it looks like right now. And Thomas is trapped inside on the left side. He has to go back. To je zelo slaba zdaj le chat. Pa Benji je tudi below. Oboji so below Surge. Benji je low. To je dober, kaj je TaySon ga je zadel. TaySon tle dobi lahko kill. Ne, Thomas je dead. TaySon je mrčka na bab, ampak... No way. Ni šans, da TaySon to tako dober klača. Škoda. Ja, dober kodnik, to ni ker je bil niti izplača, ampak... TaySon je dobil kill! Koga je ubal to? O, Benji pa Savage je TaySon ubil. Tole, te dva killa so dobro, to je 6 ekstra točk. Tako da nekaj je že naredil kot solo. 6 točk je velik na teh finalih. Sploh zdaj, ker so vsi na približno istih točkah. Uf, pa še Savage pa Benji sta po točkah pred njima. To je bilo zelo dober. To je zelo dober zdaj na TaySon naredil. Dobil je 6 točk plus oboje timke pred njima. A 4 pede ima. Sam poredeka peda, če folk vidi, da je solo, je zelo slaba. Ne vem pa koliko ima mecov, upam, da ima veliko mecov. Ajde, TaySon, klačaš to. K1nzell pa Deceptos, mislim, da sta še tudi oba živa, kar je dober. Trulex je solo. Zakaj Kirjačija dvakrat kaže? What? Ok. TaySon je zmožen tole kat. A ima full mece? Ok, ker nisem videl. Ja, kat, ja. TaySon je umrl. Ne, lihka sem rekel, da zna klačat. O, rip. Chat, 2 slabi igri že od TaySona. Še vedno bomo top 10, upam. A pa bliz top. Samo vsem. Vsi te timi morajo umreti, ki so pred njemu. Kva se je zgodilo, da vidimo? A ne, ne gledamo tega. Gledamo Linka. Link je bil 8. Je tukaj umrl. Je dober. TaySon. Ja, TaySon je mogel v zone solo rotirati, valjda, ja. To je skoraj nemogoče. Pa še en duo ga je pušil. Škoda. Nač se prenašamo na sledeče porano. What the? Kirjači pa Stormi rapto. Čak, koliko je imel TaySon točk? 105, a ne? TaySon pa Thomas ima da 105 točk. Ok. Unika so prvi. Pa te vsi pred njemu morajo umreti, valjda, logično. Da bo spet čim manj, ne, evo, Pink, Anas, a tudi tretja. Ja, 3 timi so na 3. mestu. Pač zdaj TaySon na 5, mislim, da. Ker je Benji pa Savage sta, mislim, da še... Ne, nista pred njemu, po moja, ker zdaj on dobo 2 killa. Nisem zihar. TaySon just drops by. Funky music playing the whole time. They take him out. See 4 pads. Anas, to je free kill. Ne, okej, on se je parkiral. Koga sta zostrela? Mirza. Pay attention to who's based up around them too, because they'll have free rotates the entire game. An awesome ping too, 108 points on the opposite side of the spectrum in terms of being towards the top. 4th place overall. Chat, Surge je bil spet problem, ne? To pravim. Preveč ima ta Surge problema. Če TaySon pa Thomas ima ta Surge problema, pač dobro odigrata. Surge ima full veliko vezo. Pač res, Surge je full pomemben. Evo, Buffler je sam solo, chat. To je zelo dober. Kdo je pomagal prejšnji na FNCS?
Kirjači, Stormi pa... Kdo je bil še chat z njima? Kirjači, Stormi, Tik so zmagali FNCS, običan. Pa je pa še Community FNCS, to je pa TaySon zmagal. Community FNCS. To je v bistvu boje v isti sezoni. Vapler je dead, to je dober. Ja, je, čak, ja, je. TaySon ima srečo, da že 2 igri zapored unika so pred njimi, da umrejo isto. Kami seti Tik, te so bili, opa. Kami seti Tik, o moj bog, zasrl sem, ja, sorry. Ej, ampak te skozi mešam, Berlinjo. Kirjači, pa te Kamije, pa to skozi jih mešam, ne vem zakaj. Skozi jih mešam. Trying to bully for the moment. There's a treasure chest down there of 4 launch pads. Te skozi mešam. And this is a high ground duo that's Oj, Anas pa Pink sta tudi bilo v search. To je zelo dober. To je zelo dober. To je zelo dober chat. Zdaj nas upamo, da K1nzell dobro odigra tudi. K1nzell zdajle zmaga tole igro. Ajmo, K1nzell. Ajmo. Upam, da še ni umrl, nisem videl. This is really rough. They don't have that same fortune in terms of loot. And in terms of surge, they really are struggling at this point. Pablo though, Pablo is dead. Nice position with his teammate by his Malibuka je dead. to be in with his back against the wall against the whole lobby. Janis je še živ, chat. Back to the lobby. And so Anas now with Pink realizes that Yep, Anas pa Pink sta dead. To je dober, chat. Preko mreta boljše za TaySona to. Ok, poran. Ni šans, da tole preživita. Nemogoče. O moj bog, majster ga je skoraj bol. Ja, evo, Kirjači Stormi morata še umreti. Sta above. Čakaj, KNZL dobil kill, nisem zihar. A sem videl KNZL ali ne gor. Second place team. All of our top teams in this game, Shav, they've just been all scuffed. Hey, welcome to the EU. Aqua je mrtev. Every game 5, I feel like, of every FNCS, it's the comeback game. It's the game, you know, it Če might be pravim, game 4. tale finale je toliko izenačen zdajle. Tako, vsi imajo velik pik. Unika so top 20, lahko pridejo z eno igro na prvo mesto. Tukaj je izenačen. TaySon pa Thomas sta tole igro že umrla. Spet ji je srč zasral. Kami and Teak will be there at 9th, and Bino Joe 7th. The fact of other teams that are finally full duos, ready to maybe move up in those rankings. Ja, Kami Tik sta zdaj tudi že bliz TaySona, ja. TaySon pa Thomas ima da 105 pik. Šesta sta zdaj po moje, ali pa peta. Ajde vidimo, Janis je tamle, Chico, Trule sta oba še živa. Pa Dil, pa Rizon. Kje pa KNZL? Če, a ste videli KNZL-a? A ste videli? Kaj ne? Ne, ni. Pa 108. Če imata 105 pik, TaySon pa una, ni. A nima ta? Ej, okej, Foxy. Dobar tek. A nima ta 105 pik, TaySon pa Thomas? A taj peta igra, Svica, taj peta igra. On any individual around them, so maybe that's what they're kind of sneaking around and sniffing out. This is fine though, right? Using these old builds means that they can save their material. Kdo je na hajtu? Mapi. Bad Sniper ga hotesta na hajtu? Bad Sniper gre na hajt. Jep, Dubo je hajt. Bad Sniper na hajtu. A, okej, energy. Okej, kotnik. On je vprašal za TaySona, okej. Če Veno pa Joe ne smeta tudi več dobro odigrati. Kaj bo tako malo proti TaySona. Ampak dobro, dokler so vsi bliz TaySona, ne, je v redu. Tik ima surge. Bad Sniper, DKS sta na hajtu. Cam pa Kvizi še živa. Cam pa Kvizi kar noč danes na hajt ne hota. Below sta. Ok, noč. Tik pa Kami nista več below surge. Mislim, da je KNZL še živ. Vsi so skrb s pikami Berlinijo, sej to. To je eden izmed najboljših final zaenkrat. Zaradi tega, ker je pul izenačen. Vsi imajo še šanso, da zmagajo, presežem. Ne čisto vsi, ampak.
Joe je čisto zadnji. Iščem Kinzla, pa ga ne najdem. Kinzel je dead, chat, Kinzla ni. Jaz ga ne najdem. Spregledal sem, kdaj je umrl. Kaj pa tih sta zdaj že prehtela TaySona? Janis pa Vorda sta zdaj zanačena s TaySonom. Na 7. mestu. Has to just tumble down, avalanche all the way towards the low ground. As a result, Bassab Ridiculous have infinite shots to take on as many duels as they want. Now everyone is repositioned. Da boš ti kle, nikoli ziko. Down to maximum low. Clement and Floki still alive down there, but they're just tossed. Jaz lahko še živ odkašli tak. Lej, bad sniper v DKS, chat. Tole igro, boste videli, koliko sta klačala z eno igro, če zmagata. Vi da sploh ne vete, kjer je to klač. Pravam, vsi so toliko bliz, da ena dobra igra te pripelje lahko na prvo mesto. A pa bliz. Zdaj bo TaySon kar nekaj točko zadnji, chat. Zadnjo igro rabta pop-upat. Vorda se zdaj dead. Tak, rezo ga bo. Rezo ga bo. Ja, izreza Vortexa. Pa še zon sta dubla. No way. Dejansko je rezu. Kvizi je živ. O moj bog. O, nima uspel. Če bi umrčkam prej, bi Kvizi tle doba. Čak, Kvizi pa Hen, imata zdaj že tok pik. Endirect Swiss sta zdaj prva, chat. 6 kilov. Ko skozi se mena, kdo je prv, vsako igra. Vsako igra. Endirect dead. Bad sniper proti Skenga pa Resgardu, 2 na 2. Mislim, da bad sniper pa DKS tole zmaga tako nač. Resgard gre na hajt. O moj bog. Vzel je hajt. Tole je godplay. Okej, dosto ga zdaj, never mind. Saj je lepo damage-u. Dejansko je naredil šanso, da lahko zmagata. A ne, sam še on je, never mind. Sam še on je, sorry. Nokal sem v Skrengarda. Ja, GG. Chat, to je to za igro številka 5. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Sploh nisem videl, kdaj je Kinzel umrl. Kdaj je umrl? Najprej da pogledamo chat, kjer sta bila Bad Sniper pa DKS, da vidimo, koliko pik sta dubla. Lej, chat, 24 sta bila. Iz top 24 sta prišla na top 6, mislim, da. Endex Swiss 127, tu Sputrik druga. Vortex Janis tretja. Trulek Ščiko četrti zdaj. Čaj, lejte to, koliko je izenačen. Trulek Ščiko, 12, 15, 8, 16, 9. Nikoli ne bi rekel, da bi bila iz temu skorom, iz temi plesanti, izenačena na 3. mesto. Nikoli ne bi rekel, da bi bila Trulek Ščiko tretja, izenačena na 3. mestu, s tem, da niti enega nisem bila top 5. Ne moram verjeti, toliko je izenačen danes. Benji, Sage, 8. Ja, 9 sta zdaj. Dubla sta 60 pik. TaySon, Thomas sta zdaj 13, chat. 2 igri sta slabo odigrala. 105 pik. Ampak to vam pravim, lej. To je 22 pik ni nič, chat. 22 pik ni nič v zadnji. Pravim, da oni dva zdaj, lej, tole je zadnja igra danes. Jutri jih je še 6. Tole rabta zdajle klača. Če zdajle dobro odigrata, prideta lahko na prvo mesto. Pul bi bilo dobro, da sta na vrhu danes, ne? Zato, da greta pozitivno jutri naprej. Joe Veno 7. Čaj, Hem pa Kvizi, kjer sta? Hem pa Kvizi sta 15 zdaj. Oni dva sta pa prvi 2 zasrala, ne? Ja. Čaj, nisem videl, toliko hmal je že Kinzel umrl. Že spet po 13. Lej to, čaj, 13 minut, 13-17, 13-17. Skoro so isti cajt umera, bolka ne. Slava. Ej, RojXs, jaz dejansko pričakujem pop-up od TaySona. Ker skoraj vedno pop-upa eno igro. Tako da ja. Ej, folk, gremo da vidimo 300 lajkov, ajde, dej da vidimo koliko ste jaki, da vidimo koliko hitro pridemo na Jurija 300 lajkov, če vsi stisnete like zdaj. Ajde da vidim koliko hitro pridemo na Jurija 300, če vsi stisnete like. TaySon ne more zmagati. What? 22 pike v zadnji gami, kva ti ne bijaš? Ker vidim, da smo, če smo videl 17.
take a look at the standings here in just a moment, but I'm not disappointed. The action has Koliko je, chat, koliko imamo še časa? Now take a Še ena igra, chat. an X squeeze K1nzell, ja, chat. K1nzell je to sezono, celo sezono dobro odigral. game. So they're still operating super well. Evo, 2 lajka do ure 300, chat, ajde. Tijan, refresh pa boš imel več lajkov. Gami, kva? O moj bog. Gami, ti si čuden. Ko lahko rečeš, da je TaySon slab? A še vedno je sam 22 točk od prvega mesta. Yeah, I mean, this is what we mentioned prior. You have so many games left. Noben drugače v finalu ni slab, realno. The game of shake-ups, that's what we will call this in history. Aj, folk, hočem pogledati, koliko vam caja, da vem, če grem lahko scat pred zadnjo igro. You're gonna have RNG, you're gonna have zones pulling bottom left, top right, bottom left, bottom right, whatever, everywhere. And this time the zone pulled all the way towards the north side. TaySon opranec. Ja. That means that the people that did Vsake prije, da sem je dober, tu itak. Vsak je dober tle. Sam še mene pa razlika, ne. prior to that are now set up to do a little bit better. Pač TaySon pa Thomas, chat. Če nimata problemov s Surgeom, dobro odigrata. The top 5 before this, right? TaySon, Thomas, HD were 6th. Pinker and Us were 4th, and now they're all the way down to 2. Pač, ampak gledajte, kako je tu izenačen, chat. Pred tole igro je bil TaySon 6., Anas 4. In so zdaj 20-13. Tukaj je izenačen, to je najbolj izenačen finale do zdaj, ko smo ga gledali. Jo, 300 lajkov, let's go! Tako, se veseliš chapter 3 sezone 2, valjda, ko mi čakam. Pač ta chapter je zaenkrat insane. Všeč je ta FNCS, ej, to je res dober, res je dober, živa Foxy. 3 minute imam, da grem scat, chat. Brba. We've not seen from them so far, struggling with Surge. Yeah, I mean, like I said, it's about the zone, right? All of these guys, they have to do something different now. You know, we've had 2 bottom left zones so far, and you know, you sort of get comfortable in it, but now all of a sudden you're gonna go somewhere else. Everything gets jumbled. It's a little bit scary for you. Oh man, we have one game left to go to cement what the landscape will look like going into tomorrow's games. Friends, with one game left, what do we need to change up, right? What do we need to ensure that in this next game, we can just set ourselves up to come in strong tomorrow? I think you just got to finish strong. You can't go into this last game and say, you know what, I'm just going to grief. I'm going to land on another team. You know, try the same thing. I think it's fine if you do fail right now. You'll be able to VOD review it tomorrow, change things up, and come back stronger. Yeah, I think every single point matters. Remember, 12 games, if you get 5, it's better than getting 0 at the end of the day. And there's a lot of teams out there through the qualifiers, like I'm thinking Janus Vortex, that in qualifier 2 in particular, had a pretty bad day. They didn't perform really well at all, but in that last game, they had this mentality of like, you know what? It doesn't matter. We can just do whatever we can here. And they picked up a 10 elimination victory. So I think there's going to be teams in the lobby right now who are further down the leaderboard. I'm looking at you, Hen and Queasy. You know, my prediction, even though they're still the 10th to 20, they're still doing okay. But still, that are like, right, let's get the mentality in check for that final game. Let's do well. Let's pick up a big victory. Let's get a bunch of eliminations and let's fly up the leaderboard. You have to, right? This is kind of that time, especially. I do like your point, though, Boov, right? Taking today to kind of VOD review and then say, what do we change for tomorrow, right? Even if this is not your greatest game, like, it's still okay. You have another 6 tomorrow to come back and make those changes. We'll have to see what today looks like, what tomorrow looks like, and how they compare. But for right now, this is it. The last game here in EU. I cannot believe it's gone so fast. Dajte gala v chat, počasno da omember only chat. Vsi gala. Gre za 1 minuto, pa je že na VC-ju. Ne, tiho. One more game and you can see the shadows of the podium. Jaz imel zvok, ali? It comes down to one elimination on day 2 and you can make that difference right now if you're any of these teams. Ok, chat, cel ta let imamo duote. Lanskrat je bil trio FNCS, cel ta let je duo FNCS. Cel let imajo skozi eno. Tako da je cel let duo, ajde vsi gala, damo member only chat. Amo K1nzell, prosim, K1nzell najbolj rab zdaj eno dobro igro. Over, isto TaySon, če hoče zmagati rab. K1nzell še vedno lahko full pa odigra 2 dobri igri, recimo zdaj eno dobro, pa jutr še eno pa 2, pa je lahko ima top 10 kanač takoj. Kitar si lahko, TaySon pa lahko zdaj z eno zelo dobro igro pride na prvo mesto, tako da. Žan Cirman, kaj si me označil? Aja, zdaj ne moraš pisati, kaj je member only. TaySon je zdaj 13. čet, ampak je sam 22 točk v zadnji. Yeah, you know, looking at these guys, I would have never thought they would be in a position, right? Even with the wealth of experience they have, I think that was always the one thing people would say. It's like, these guys have all the experience in the world, but this season they've just been off the pace. But when it mattered the most, they've stepped up. But can they do it one more time? Find out. Game 6. The last game of the first Tale igra zdajle je zadnja.
Chat. Tale zdajle je zadnja igra danes. Bomo pa jutri še 6 iger. Zdajle upamo, da TaySon pa k1nzell dobro igrata, zelo dobro. TaySon je loše na prvem mestu, k1nzell pa upamo, da pride zdaj na top 20. Vsaj. Ja, 12 igre, danes 6 pa jutri 6. They're going to be forced to go to south side of Tilted. And that's that's not not bad, bad, right? right? South side Tilted in its own right is its POI and can reap very good benefits. Na router, Vojsi, what? In this final game. We're seeing actually Če TaySon ni nobene igre še zmagal. Igra 12 iger, danes 6, jutri 6. Tale je zadnja igra danes, chat. Tale je zadnja igra danes. Igra številka 6. Seti pa Čepik zaenkrat še vedno umrla offspawn, oziroma eno igro nista offspawn umrla. Ko sta zbežala, ampak... Čak, Joe pa Veno sta pobegnila. Ne, Veno je dead. To je dober! Joe pa Veno sta pred TaySonom. Chat, Joe pa Veno sta peta, pa imata 113 točk. TaySon pa Thomas sta 13, pa imate 105 točk. Samo 8 pixel zadnji, ampak razlikuje se za 8 ekip. Tako, insane. Tako da, to je dobro, da je Veno dead. Čakaj, on lahko rebuta tle. Dejansko lahko rebuta tle. Ko je dva, ki split igrata, on je sam solo na bajtici gor. Dejansko lahko rebuta. To ni dober. Ampak ne bo tam imela dobrega luta. Pink pa Anas tu trapta slabo odigrat. Čaj, a če to spremenim? Aha, kaže še vedno. And that's kind of what they need. We talk about those high ground teams, the teams with identity. Pink and Anas at multiple times have pushed towards the skies, gone for control. You know what I mean? Over and over again inside EU. And they've had a sense of it a little bit. They just have to stay consistent now. Sem zgubil, k1nzell imaš to. Kva? Zakaj mi vem, da se hočeš kregati pa imeti pozornost, ampak ne boš kar naenkrat začeti hejtati. Navijaš z obaj, to je to. Ampak ja, upam, da k1nzell tudi, zdaj mora k1nzell nujno dobro odigrati, da pride vsaj ima top 20. Potem, ko TaySon, Joe je dead, dejansko so ga takoj ubili. Dobro bi bilo, da bi vsak FNCS winner dobil svoj skin v game, pač tako, ko ga ima recimo Buga. Jarko, drugač imajo, da vsak, ki zmaga FNCS, ima Biggz, FNCS do naslednjega FNCS-a. Do naslednjega FNCS-a. To ima tok free laser. Na setiju. So it's like, do I or don't I? But then Storm Surge is coming in as well. Thomas and TaySon. Something has to change for this POI. If it doesn't, I feel that they can take the competition away on day 2 easily. And that was kind of like a backhanded compliment. Čakaj, Thomas pa TaySon se fajtata zdajle. Proti Phoenixu pa Ryzenu. Tedom sta pa že skusam lendala, ampak zdaj prvič kontestata. Prvič kontestata zdaj. Hvala, ki si mi doniril, zdaj se pa... Lixi, hvala ti 1 euro. Kar dobro ti grejo tele vaš party. Hvala ti, Lixi, hvala. Pa hvala ti tudi za 1 euro. O, Phoenix je dead, čaki. 3 timi so tle. 3 timi so tle, chat. Ne ga srad. Prav vedel sem, da se v to zgodil. One dva sam. 3 tima imata tle. One dva rabta surge dobit. Dobro pazati. To je bil pa God prediction, ki ga bo dobil, sam škoda, ki ga ni zadev. To je dober search, chat! To je zelo dober search! 23 white! 23 white! Tole je bila stvar, to bo ga mogel TaySon ubiti. Ampak dobro, vsaj neki search, ampak šel sem. Pa meca ta stava. A mora bi si ampak kesti sta nazaj. Zdaj morata search dobiti. Zdaj ni šans, da imata search probleme. Morata tole fajtati. Ker če da imela spet search probleme, pa je spet isti problem, tako kot vedno.
Where anytime he misses O ne, sorry, even prvo srce sem the predstavil. slightest shot, which we typically expect him to hit, the criticism comes out. Look, I think these guys. Ta pump shot, če bi zadev, ne, bi imela eno piko pa več srža. Ampak dobro, lej. Zdaj, 2-1, naslednjo sezono ti zmagaš. Imagine, hvala ti si ga za 2 € legenda, hvala ti, hvala. Hvala. Dajte, ne srčke si ga točet, hvala. Ej, hvala, ker si mi doniral, zdaj. Swiss pa Endilek še vedno na prvem mestu čat. Da sta zdaj, mislim, da tole 2 igri sta bila zaporedna prvema, ne, če se ne motim čat. A sta lih zdaj prišla na prvo. Dejansko nisem zihar. Ne, takrat, ko je bil Benji tretji, a ne sta bila na prva. Ono, kotnik, no. Mislim, to je drgažo slaži. Tle imata lepo aerometke, nice. Mislim, ni nice, ona dva morata slabo odigrati. Ne znam, kako govorim nice. Ok, Biggz si ratu bisti rena, no? Dajte hvala ljubi za Biggz oče, da bo prosim. Zdrav, bisti Biggzi. Phoenix, kdo ga je ubal? Prosim, reči mi, da je to TaySon. Aj ne, to je replay, to je še odprej, to je replay. To je replay. Veno je, to je bilo off-spawn, RojXs. Veno je off-spawn že umaril. To je bilo off-spawn. Kaj že rebootal vmes. Razen če je zdaj umaril. Še enkrat. Ne, itak je bil rebootan, pa je tako spadal spet umaril, ni? A je Joe Paul umaril, vse ne vem. Ne kdo od njih je bil živ, a je živ. Anas je še živ double kill? Jaz samo da TaySon pa Thomas do tam imela mece zdaj, ne? Neki srža, jo, niste dobila veliko srža, chat. TaySon pa Thomas, mislim da. Mislim da do tam imela spet probleme. Ja, kad se ti malo za nazaj gledaš. Je bil replay, ja, okej. Evo, tle je dobil Anas kill. Koga so ubili to? Ne vem. A, ta solo je bil tle, chat. Kaj ga je TaySon full ranil. Spet sta dubla ta zone model. Isti spot imata K1 igral, ko sta zmagali, ko sta vse zone dobila. Pa ta Anas buga skinove, zakaj pa ne Ana, no? Benji Savage, 7, 110 pik. Cool, calm and collected at all times. And that's really helped them out today. Especially in their pursuit of playing on height. Evo, Veno pa Joe sta zdaj dead, evo, zdaj sta umrla oba. Še 82 playerov živih. Zdajle, ko se naslednji krog začne zapirat, vidimo surge. To be fair, as we all watch Benji and Savage, it's more fun when they're more erratic, you know, when they're running around everywhere, getting deep in it. But in this last game, they might look to try and play a bit more of a reserved approach, really stretch this game out as best as possible before they head to bed and What the fuck, rethink some kotnik. new strats. Swifty hitting a real Ana, zakaj si je zna? Hvala pa dovi za... Evo, tle je... Swifty skoraj umrl, ampak itak je imel še duota, tako da. Clutch there from Swifty. Impressive stuff. Mata še... Ma 3 medkite, okej, chilla. Pick up those two limbs. Chilla, mata heale in vse. That's nice. TaySon pa Thomas sta še vedno tle. Jo, upam, da sta se tle dosti fightala, da sta dubla surge. Sam lejte njune mece zdaj. Zdaj pa tako problem, ne? Zdaj pa materialov nimata. Pač metal najbolj rapta, ne? Preden gre ta ven. Ta fora je, da bo pol hard stack, preden ven prideta. Mata pa zone. To je neki. Ti si čudna, Ana. Like you don't move, but like you become like the ultimate, you know, aimer? No? I like where you're going. Yeah. I just don't Mata know max briga, Thomas ima score max metala. Have you tried it? Pa tja gre ta še na uno stran. Mata spet 2 peda, maybe več. Nisem videl na TaySon pedal, ne? Creativity. Tako da, ni bad.
Dejansko ga lahko čujete. Samo upam, da sta srč dobila. Upam, da sta srč dobila. Prehistoric Fortnite. Kotnik na kvanit govorim. A ja, kva? Ja, nobenga. Back in my day, we didn't do any of this 90s stuff that you kids are doing now. That's what you sound like, mate. Editing? What? Pač zabremzaš, kva? Nobenga ne rabaš. Kdo ributa? Janis, chat. Janis je solo. To je zelo dober. Zdaj, kaj ributu, tale model ve, da je on solo. Čeprav taka ga puša je tudi solo. Ne, duo sta. Upamo, da Janis dela umre. To je dobro za TaySona. Pa k1nzell, če slučajno dobro klača, upajmo, no, upamo. Oj, srč. Janis je bilov. Putrik tu sta bilov, to je tudi dobro. Ne, above sta 92, sorry. Poji pa tu sta tudi pred TaySonom, ne. I'm just expecting, I think, a bit too much when I see these names. You're talking about TaySon missing shots. I'm like, wow, TaySon's fallen off. Janice in third. Wow, Janice has washed, bro. How can you be third place on day one? That's crazy. I think the big thing with these guys, when I look at their match history, is it's very reminiscent of what it looked like during the qualifiers as well. Ej, chat, Chico je tudi dead. Trulek se lihkar pobral njegov loot. Pa s tem, da je Chico pa Trulek sta tretja, chat. To bo teda, ona dva sta tretja. Janis je rebootu. Chico pa Trulek sta tretja s tem, da nista, samo eno igro sta bila top 10. Bila sta 8. Ostalo vse 11, 13, 14. Pa sta kar tretja. Tukaj je zanačen ta FNCS. This is the kind of thing you can expect them to do, right? They'll probably come tomorrow, win the first game again, do nothing for 5 games, come back in game 6. Ana, se imata še šanso. Benji pa se že zmagata. These guys are. Just majority of the time, Janice Vortex will show up, leave, say my job is done. But guys, you've done nothing. Endilex pa Sviz sta tudi bila v search. Flash a cape at the screen and walk away. Janis je full below search. Še 30 sekund, pa začne search delati damage. Zdaj nam TaySon ne kaže, tako predvidevam, da ima TaySon dost searcha, da nič ne kaže. Reason je umrl. Ja, Janis pa Vortex se dobro zdaj umreta. Imaš to, Foxy, te hvala še s tega. Search se je začel. Endilex strela Janisa, Vortex je že dead. Ja, Janis je dead. Janis touch ne more, dead je 100%. It seems to be only a matter of time until he eventually goes down. Surge as well. The lobby isn't even on his side here. Everybody. Ne more, Janis ne more dosti damage tle dobiti. Čeprav unena dva sta tudi below search. Če bi tle imel pumpo, mogoče. Trulek tle solo. Leči je tisk, ki je ubil Janisa. Trulek se dejansko above kot solo player. To je impressive. Reason dead. A lot of fighting just took place, but we're still 5. Wavy Vox je tudi dead. Aj bil takoj za TaySona po točkah, balko ne. Make that 4. There's too many top 10 teams. Bro, Foxy. I feel like we have 20 teams in the top 10. What is this? Ana, ti nošli kakva. TaySon je dobil nok! Yes! Končno neki pameten ga vidim na leaderboardu. Pač na levo gor. TaySon je dobil nok, chat. Ni še dobil finisha. A je dobil nok. Evo, dobil je finish. Lih kar je dobil finish. Sveg je še v groto tu. A, tle sta ubila. Pablota sta ubila, ja, mislim da. TaySon pa... Desimto se je dobil kill. O, hvala Bogu! Dobar dan ponovno ti, ja. Maybe just for a little bit more added stability, maybe they set a trap, I'm not sure, but invested a few materials as a solo, that can mean a lot. Meanwhile, Swag, once again, Crazy Spirit lives on, as he's trying to out-heal. Nema sam kaj zdaj spustao, opa, sorry, chat, evo tako da te vidite, malo prepoznan. Down bad, way far away from where he needs to be. Trujs pa čiko sta edin tim, ki imata vsaj 2 killa na igro danes. Sam to je zaradi tega, ker vedno pride to endgame. With 2 eliminations in every game so far today. Okay. I don't expect that streak to continue under these circumstances. You can see Trulex doesn't have Chico with him.
Drugek se zdaj pojedel damage. A tle ima deal pa Rizon, ki sta igrala. Sam chat, ja, lej, vse do TaySona je dosti izenačen. Pa od top 50 prej pa že kar razlika. Top Unka je 14, mislim, da ima 100 pik. Od njega ta 15, 85, ne? Je pa že kar razlika. Ampak tega so ima top 15, imajo pa, so pa vsi bliz. Alex pa Sviz, Rapta. Rapta, umrit, prosim. TaySon rotira. Mata en kill, TaySon ima ta skill, ki smo prej videli. Rotiral naprej, ima še en launchpad TaySon. Thomas je bolej zaran, morata paziti zdaj, nujno. Mata zelo velik shieldov. TaySon ima 6 bigov, tako da. Trulek še vedno živ. Sam boh malo moral. Dubo je en placement, Trulek, stoj neki. And only 9 builds as well. It's not looking good for him at all as a solo. It's very dire. Once again, TaySon pa Thomas sta drugač zdaj 11. v tej igri. Tako da 2 placementa sta šla že gor to igro. Another time. First of all, Janice, now it's against Koliko kur ti na dan spiš? Čisto odvisen. Ampak jaz doskrat se ne počutam, dosti ne spam ga, če ne spim ene 10 ur. Z 8 urami sem vedno zmatran, ne vem zakaj. Tole pa god damage Truleksa na lečiju. Za search, ampak HP-a nima nič, tako da. Aqua je dobil knock. Ja, Trulek se dead. Enkrat ga Storm zadane, pa je dead. Jep, evo, dead. Pink ga je ubil. Benji Savage oba živa. A, Savage Unki je Truleksa ubil. Savage, ne Pink. Ja, Terry, 10. Ajka, Jutar je še 6 igar. Tole je zadnja noc. Kabi je knock v Savage-a. Benji pa Savage dead. Kabi je dobil 2 killa. K1nzell pa 10 skili. Ajmo K1nzell eno dobro zdaj, da prideš top 20, ali pa top 15. Ajmo, no. Ajmo K1nzell. Da imaš jutr šanso, da prideš med top. Holy. Leči je dobil kill na Kamiju. Leči je nokan, DK se ga je. Dix. Putrik pa tu smata zone. Jure je ratu, Bistir 2, Jure pozdravljen med Bistir. Dajte najprej hvali, ljubi zavirata, kako si Jure? Pa inteligenca sport, kako si? Nekaj tega Jarkota. Spet o Junkriptih. Below search sta. Nice. Nice. Glede na to, da TaySon na to igro noč ne kaže, predvidevam, da ni below search. Kar je dober. Ker vedno kaže unga, ki je below search. TaySon je dobil Čepiksa. To je ta igra za oba Slovenca. Ajmo! Ajmo! Tu si je low, let's go! To je dobro za TaySona. Ej, sem se da si dober, Jure. To je dobro za TaySona. Kvizi je finišil Čepiksa pol. Tako da je TaySon dobil kill. Let's go! Ni več surge, tako da maybe Putrik še dalj časa živi. To ni dober. Ne sme preveč klačati. Zdaj vsak placement ena pika. Doma. Endilex pa Sviz ima ta high ground. Thomas, evo tamle. Thomas, TaySon sta že zrotirala. Zdaj sta na 9. mestu. Desimto si dubu še en knock. Let's go. Ajmo Slovenci, to je ta igra. Zadnja igra, najbolj hype. Ajmo. Še vedno ni dober. Če zdaj kdorkoli umre, še vedno ni dober. Ampak ja. Diox je dead, to je zelo dober. Ok, TaySon ima še vedno en pad, tako da še vedno ima en pad. The games only get harder for TaySon and Thomas landing out one of the best POIs overall on day 2. They have to make sure they get as many points here right now. Possibly over 150, possibly even a game win. We know they're good for one at least. Aj TaySon še kill dobil tole, ali je bilo... Thomas ga je ubil.
And they will actually get zone as well. Let's go, 3 kile. Pa še moving sta dubla. Še moving sta dubla. Let's go. Kje pa k1nzell, chat? Kje je k1nzell? Kje je k1nzell? Še 2 launchpada mata. TaySon pa Thomas. No way, to je insane. Kje si Adam? Ziko, s TaySonom sta se že pogovarjala, ja. On these rotations, they're going to look to use a pad. Queasy and Hen. Can this finally be the game? Can this finally be the game, right? 113 above. TaySon je bil sprejan zdaj. 126 above. Queasy pa Hen sta full above. Hen je dobil kill. Putrik ne sme preveč klačat. Zaenkrat je klačil 2 placementa. Kerjači dead. Hen je dobil še en kill. Heba, Queasy gre to, sta prvi 2 igri slabo odigrala in ima ga zdaj že full dober. Majster se kar vrgel v box. Queasy pa Hen ima ta hide. The Symptoms, k1nzell oba živa. Prša sta iz top 40 že na 29. mesto. Ajde, mata to zdaj. Zdaj pa klačate. Zdaj bo največ točk, ko pridete enega top 10, ajde top 10. Kje je TaySon? TaySon Thomas tam ne vidim, ja. Nekje na sredini. Ken še en kill. Putrik je še živ pa kill je dubu. Tle noč ne vidim. Oj, Putrik je dead. Dobre. Thomas, TaySon. 7 zdaj. Rotirata s padom. Njun zadnji pad po mojem. Danes sta ga recyclara. TaySon! TaySon pa Thomas pa da hide! Let's go! Ajmo! Že Filip. O moj bog, free kill. Pa The Symptoms pa k1nzell sta še oba tu živa. To je to, to je najboljši zadnji game, ajmo! Queasy je tu če živ drgač, kljub temu da je hide zgubil. Dobil je kill. Queasy na lovu sta zdaj. The Symptoms je dobil kill. To je to za zadnji game, let's go! Pink pa Ana sta vzela hide. Ne, TaySon Thomas! k1nzell je dobil knock! Dobro, ni panike. The Symptoms finishu. To je to! To je to! The Symptoms je dobil še en kill. Top 9 za enkrat. Top 9. TaySon v spodi, TaySon Thomas kill! Thomas je dead. O ne, TaySon je spet falil shotgun! TaySon je čauku! Dobro, bil je 7, ampak... Dobro je igral vsem. Ampak TaySon je spet pump popalil. Danes smo neki M-shape chat. Upamo, da bo jutr boljš. To je to, ki igra... tale Valorant. Ja, sej jutr je še chat. Jutr je še 6 iger. Važno, da so čim bližji po lestvici. k1nzell je še živ. Ajmo, k1nzell. k1nzell je dobil kill. Let's go, k1nzell. k1nzell je zdaj solo. k1nzell solo. Streljajo ga vsi. Top 3. Dobar, 3. mesto za k1nzella. Velik killov. To je to. To je to. Pink pa Anas. Na hajtu. 2-1. Proti komu sta? Aja, proti... Kaj že res? Proti defaultu, okej. Chat, upam, da je TaySon pa Thomas, da sta velik pik dobila to igro. Da ne bo ta full vzadi. Ni šans, da tole zmaga. Imagine. Evo, in Pink pa Nas sta zdaj tiste dva, ki sta prva. Škoda! Dajte GG so chat, ampak res škoda, da sta tam zgubila hide. Res škoda, da sta tam zgubila hide. Škoda, chat. Ampak k1nzell je tole še najbolj rabo zdajle. Amo vsi GG so chat. Ajde, da vidimo lestvico po prvem dnevu. Prvi, Pink Ana, 156
pik, druge dva sta Gross pa Clown, sta očitno spet ena dobra, le, one dva imata 3 take dobre igre, ja, tale igra 7 kg, ja, a ne, pa 8, one dva dobra igrata, pa so prvič v finalu. Quizy 4. TaySon, Thomas sta zdaj 7, 138 pik, to ni nič, 18 pik v zadnji, chat, 18 pik v zadnji, to ni nič, to je dober. To je bilo zelo dobro, da sta zdaj tako odigrala, 7, 4 kili, lahko je bilo boljš, če ne bi hajta zgula, ampak vseeno, dobra igra, ni bila slaba. Trujek Ščiko sta zdaj 11, iz 3. mesta sta prišla na 11. mesto, Benji 14. K1nzell. K1nzell 26. Ok. 9 kg tretja, chat. Evo. K1nzell je bil 40. prej, chat. K1nzell je bil prej 40. In zdaj zelo igro pršel na 26. mesto. In če še eno tako odigrata, to je res full velik pik, ki sta dobila. Koliko je to pik, chat? Tam okoli 60. Na blef. Če imata še eno tako igro, imata 140 pik in sta že lahko bliz. Tako da, še 6 iger, chat. To je še in za K1nzell in za TaySona oboje mogoče, da zmagajo. Ampak TaySon je tole, zadnjo igro je TaySon dvakrat čovku shotgun. Shot. Če bi tam en kill dobil, bi bilo to 3 točke več, ki je unga pampa falil. In pa tle endgame je falil Anasa. Abby, just like aiming it, or like, I don't know how you would say. Ampak ja, chat. Tole je bila zelo dobra zadnja igra za gledat. Zelo dober za Slovence. K1nzell je tole pop-offu. Tale pop-off je bila tista igra, ki ste jo res zelo rabila s KNZellom pa Deceptosom. Tako da jutr eno tako odigrata na začetku, pa sta ma top 10. TaySon pa še eno tako odigra. Sicer zdaj je TaySon, sam 4 pike si pridobil od prvega mesta, da je stran. Najprej bil 22 pik, sta bila prej stran, zdaj sta 18 pik stran, ampak sta pa dobila 6 placementov. Ja, kad bom upstream pogledal, no. Ok. Tako da ja. Ja, naslepo v bistvu lahko tudi rečeš, ja. Blindly saying, because I wasn't calculating it. Aj, folk! To je to zdaj le danes za tale stream. Jutr imamo dan 2, če se kaj zaspan, nič. Jutr imamo dan 2. Jutr je najbolj pomemben dan. TaySon 7, 18 pik med prvim mestom. KNZell 26, 81 pik. On je 70 pik za prvim mestom. Ampak ena taka igra, ki danes od KNZella, pa pride med top 5. Pa če oni dobro odigra, je top 10 lahko. In ima tudi on šanse, če jutr prvo igro dobro takole odigra. Ampak tudi mogoče drugo. Medtem, ker TaySon je skozi v rangu, da je lahko še vedno zmagovalc, pa spet FNCS prvak. In bi bil kukrat že, TaySon pa že 5 FNCS vinal, ne? Ali 4. Ko je TaySon zmagal? Ti bi rekel, da mu aim še pa. Ja, lej, zadnja igra mu je še po aim. Ok, ja. Bom pogledal, Žan Cimerman, če mi bo kazal, če nimaš privat, pa če sem me prav tegel. Aj, folk, to je to za ta stream. Hvala še enkrat vsem za support, hvala vsem, ki ste gledali. Stisne like, hvala vsem, ki ste se savali, če se še niste savali, stisnite savali, hvala vsem, ki ste ratali membri, hvala vam za donacije, vsem res vam iskreno hvala za support. Jutr, stream isto ob 6:30, pol urce prej, ob 7 se začne, tako da se vidimo jutr. Še enkrat za tiste, ki ne veste, TaySon 7, KNZell 26, oba imata še šanse, KNZell mačka ima še eno tako odigra, ki zdaj je zadnjo, ima še vse šanse. TaySon rab en soliden game, eno dobro igro, pa je lahko prvi. Tako da to je to. Pa se vidimo jutr, folk, ok? Ajde, lahko noč pa se ga. Ajde, čau.